শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়। এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70,000 টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। नमस्कार। खुलू माखा, जय मां त्रिपुर सुंदरी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्रीमती प्रतिभा भौमिक जी, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, सभी सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय निकायों के साथ पंचायतों के सदस्य और त्रिपुरा के मेरे उत्साही परिश्रमी सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे नौजवान साथियों, त्रिपुरा के साथियों से बात करके मेरा विश्वास और बढ़ गया है। आज जिन जिन लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला, अच्छा लगा। विकास की ये चमक, अपने घर और सम्मानपूर्ण जीवन का ये आत्मविश्वास त्रिपुरा को और समूचे पूर्वोत्तर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नई सोच के साथ आगे बढ़ता त्रिपुरा आने वाले दिनों में कैसा होगा, इसका अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। साथियों, हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, कोई बड़ी सफलता मिले, इससे हमें स्वाभाविक रूप से उत्साह, उमंग, एक नई ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन ये सफलता उम्मीद की नई किरण अगर लंबे इंतजार के बाद प्रकट हो, जिंदगी भर अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, और उसमें एक किरण नजर आ जाए तो उसकी चमक कई गुना ज्यादा होती है। जब से विप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और विप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई पहली किस्त ने त्रिपुरा के सपनों को भी नया हौसला दिया है। मैं पहली किस्त का लाभ पाने वाले करीब करीब 1.5 लाख परिवारों को, सभी त्रिपुरा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की
काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। साथियों, मुझे याद है 4-5 साल पहले तक लोग कहते थे कि त्रिपुरा में दशकों से एक ही सिस्टम चल रहा है, यहां बदलाव संभव ही नहीं है। लेकिन जब त्रिपुरा ने बदलाव करने की ठानी तो त्रिपुरा का विकास रोकने वाली पुरानी सोच को पूरी तरह बदल डाला। अब त्रिपुरा को गरीब बनाए रखने वाली, त्रिपुरा के लोगों को सुख सुविधाओं से दूर रखने वाली उस सोच की त्रिपुरा में कोई जगह नहीं है। अब यहां डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से राज्य के विकास में जुटी है। अब अगरतला और दिल्ली दोनों एक साथ मिलकर त्रिपुरा के विकास के लिए नीतियां बनाते हैं, मेहनत करते हैं और परिणाम लेकर आते हैं। आप देखिए, बीते 4 वर्षों में त्रिपुरा के गांवों में करीब 50,000 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर बनाकर दिए जा चुके हैं। अब करीब 1,60,000 नए घरों की स्वीकृति दी गई है। एक साथ, एक ही बार में जो घर स्वीकृत हुए उनमें से करीब 1.5 लाख परिवारों को आज पहली किस्त भी जारी हो गई है, और वो भी एक साथ, एक ही बार में, एक बटन दबा करके। त्रिपुरा का ये मिजाज, त्रिपुरा की ये स्पीड कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी देखने को मिली। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में पूरा 100% वैक्सीनेशन करने का रिकॉर्ड सबसे पहले त्रिपुरा ने ही बनाया था। और अब त्रिपुरा 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी के भी 100% टीकाकरण के करीब है। साथियों, पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से हमारी नदियां तो पूरब आती थी, लेकिन विकास की गंगा यहां पहुंचने से पहले ही सिमट जाती थी। देश के समग्र विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चश्मे से देखा जाता था। इसलिए हमारा पूर्वोत्तर खुद को उपेक्षित महसूस करता था। लेकिन आज देश के विकास को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देखा जाना चाहिए। विकास को अब देश की एकता, अखंडितता का पर्याय माना जाता है। पहले नीतियां दिल्ली के बंद कमरों में बनती थी और पूर्वोत्तर को उनमें फिट करने की नाकाम कोशिश होती थी। जमीन से ये कटाव ही अलगाव को जन्म देता है। इसलिए पिछले 7 सालों में देश ने एक नई सोच, नई अप्रोच तय की है। अब दिल्ली के हिसाब से ही नहीं, बल्कि यहां की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को ही लीजिए, पक्के मकान को लेकर कुछ नियम त्रिपुरा के लाखों परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा
उसके हिसाब से नियम बदले, आवश्यक नीतियां बनाई और उसके कारण आज हजारों नए परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। विकास के लिए यही संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, हमने इस और भी ध्यान दिया कि यहां के वातावरण और रहन सहन के हिसाब से घर कैसे होने चाहिए। हमने घरों का साइज भी बढ़ाया और उन्हें नई सुविधाओं से भी जोड़ा। साथियों, पीएम आवास योजना की जो एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके बारे में मैं देश को बार बार बताता हूं। और जिस स्थान को त्रिपुर सुंदरी का विशेष आशीर्वाद मिला हो, वहां तो मैं इस बात का जिक्र जरूर करूंगा। सदियों तक हमारे यहां जो सोच रही, उसमें महिलाओं के नाम पर घर नहीं होता था, महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती थी। पीएम आवास योजना ने इस सोच को भी बदलने का काम किया है। इस योजना के तहत जो घर बनते हैं, उनका मालिकाना हक ज्यादा से ज्यादा हमारी बहन बेटियों को मिल रहा है, अब वो घर के कागज पर भी घर की मालकिन बन रही है। इतना ही नहीं, पीएम आवास योजना से मिले घरों में जो गैस का कनेक्शन मिल रहा है, बिजली कनेक्शन मिल रहा है, पानी कनेक्शन मिल रहा है, उन सब का लाभ भी हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ही सबसे ज्यादा हो रहा है। साथियों, भारत के विकास में आत्मविश्वास से भरी हुई भारत की महिला शक्ति भारत को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। इस महिला शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली बहनों को जनधन खातों के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। उन्हें बिना गारंटी ऋण में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये राशि बढ़ाकर 2 गुनी यानी 20 लाख कर दी गई है। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी है। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। साथियों, कैसे कम समय में बड़े बदलाव हो सकते हैं, सीमित समय में नई व्यवस्थाएं खड़ी की जा सकती हैं, आज मैं त्रिपुरा को बधाई देता हूं कि त्रिपुरा ने करके दिखाया है।
पहले यहां कमीशन और करप्शन के बिना बात ही नहीं होती थी, लेकिन आज सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे आपके बैंक खातों में पहुंच रहा है। पहले अपने एक एक काम के लिए सामान्य मानवी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब तमाम सेवा और सुविधाएं देने के लिए सरकार खुद आपके पास आती है। पहले सरकारी कर्मचारी समय पर सैलरी मिल जाए इसके लिए परेशान रहते थे, अब उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। पहले यहां किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब त्रिपुरा में पहली बार किसानों से एमएसपी पर फसल की खरीदी की गई है। यही त्रिपुरा, यही लोग, यही सामर्थ्य, लेकिन पहले स्ट्राइक कल्चर के कारण इंडस्ट्री यहां आने से डरती थी। वहीं अब त्रिपुरा का निर्यात करीब 5 गुना बढ़ गया है। साथियों, त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार से जिन्हें लाभ हो रहा है, उनमें से अधिकांश गरीब, दलित, पिछड़े और विशेषकर हमारे आदिवासी समाज के भाई बहन हैं। हमारा पूर्वोत्तर तो देश की सबसे पुरानी और समृद्ध आदिवासी संस्कृतियों का भी केंद्र है। आजादी के इतिहास में हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देश अब 15 नवंबर को 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कल जो 15 नवंबर आ रही है, कल का दिन पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हमेशा के लिए ये जनजातीय गौरव दिवस होगा। ये दिन केवल हमारी आदिवासी विरासत को नमन करने का दिन होगा, बल्कि एक समृद्ध समाज के लिए देश के संकल्प का प्रतीक भी बनेगा। और जब जनजातीय गौरव दिवस की मैं बात करता हूं, जैसे आजादी के पूरे आंदोलन में 15 अगस्त का एक विशेष मूल्य है, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की हमारी परिपाटी में 26 जनवरी का एक विशेष मूल्य है, जैसे हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में राम जन्मभूमि का राम नवमी का महत्व है, जैसे हमारे जीवन में कृष्णाष्टमी का महत्व है, वैसे ही 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती अहिंसा दिवस के रूप में स्थान है। जैसे 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जन्म जयंती देश की एकता के
संदेश के साथ जुड़ी हुई। वैसे ही अब 15 नवंबर हमारा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा और देश की जनजातियों ने देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए जो कुछ भी किया है, जो भी करना चाहते हैं, इन सबको उमंग के साथ आगे बढ़ा जाएगा। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव, देश का ये महोत्सव पूर्वोत्तर के रंगों और यहां की संस्कृति के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश जिन ऊंचाइयों को हासिल करेगा, उसका नेतृत्व, उसमें बहुत बड़ा योगदान ये मेरा पूर्वोत्तर को करना है। आज पूर्वोत्तर में विकास को हर दिशा में, हर आयाम में गति दी जा रही है। यहां प्रकृति और पर्यटन से जुड़ी इतनी अपार संभावनाएं हैं। दक्षिण एशिया से भारत को जोड़ने के रास्ते हैं। व्यापार के अपार अवसर है। ये सब संभावनाएं साकार तक होगी जब जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पिछले दशकों में इस दिशा में जो कमी रह गई, उसे आज तेजी से पूरा किया जा रहा है। आज पूर्वोत्तर में रेल कनेक्टिविटी बन रही है, नए रेल मार्ग बन रहे हैं। इसी तरह जिन इलाकों को पहले दुर्गम समझकर छोड़ दिया जाता था, वहां नए नए हाईवेज बन रहे हैं, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। यहां त्रिपुरा में भी नई रेल लाइनों के लिए, नए नेशनल हाईवेज के लिए काफी काम हुआ है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले सालों में पूर्वोत्तर की पहचान को, यहां की प्रगति को नए सिरे से गढ़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे ये संकल्प, पूर्वोत्तर में आ रहे ये बदलाव निकट भविष्य में देश को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। फिर एक बार इतने बड़े महत्वपूर्ण काम, छोटे से राज्य में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण छलांग मुझे भी गर्व देती है, आनंद देती है। आप सब लाभार्थियों को, त्रिपुरा के नागरिकों को, पूर्वोत्तर के सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह जी तथा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी को धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी महानुभावों एवं लाभार्थियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं तथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে।
প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে, কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে, সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরের দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন, সেখানে ঝড় বৃষ্টি বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। मोखां तिप्रासारावनि मोखां हाय रिजुम कसम लं पेन्ट लाइथांनाय 29 अक्ट'बर 2021 शालमारिव काशीपुर बाजारनि बाजार शोरूम गानाव लेंजाखेमानै आगरतला जीबीपी हस्पिटाल तलांगै रैखा बन फायर सार्भिसनि आदंरक aboni yagulo लाइथांनाय 30 अक्ट'बर शालमारि हरनि दामचा तामानि जराव थैख्या अबरक फियाबा ताबुसुक जरा केबो अबरकनो तलांनाय गरै एबा साननाय गरै सिनिमुंनि बागै ताबुक आगरतला जीबीपी हस्पिटालनि गोथै तनमानि खतला तनजाखा बिनि मांगोथै थैनाय अबरकनो तुयै केबो मुंसासुक सायमानाय तंखे तलानि निगमाव कोरोंनानि बागै कयमुंनारुक जागो जोंबाय कोरोंनानि निगमा SP West Tripura 03812323 City Control 0381232578 एबा 100 Agartala East PS 0381232577 MG Bazar Outpost 038123800067
Saklainai, Superintendent of Police, Salthang Tripura. Reference East Agartala, PS UD, case number 2021 EAG 068, date 30/10/2021, under section 174 CRPC. Sinimung Nango, Ganani Mangpuli Shinenuya Koroksa Chula Borokni Mangkathai, Umor Bishidok Chihai Ungnai, Laithangna 29 October 2021, Shalmarini Dipo Damchisha, the Shoti Thamsi Jorawo, Agartala GRP Thanani Nograi Bari, Rail Track Gana Klaizak Manka, Bini Mangkathai, Rail Mal Kungbai, Herzakmani Yagolo, Shagodukomane, Hikana Ochakra Hanai, Puila Beremo Police ni Kakamong, Sinimung ni Bagai, Agartala GBP Hospital ne, Kuthitonmani Khotoro Tonjaka Bini Mangkathai, Thune Ochakra Notiye, Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongke, Tolani Nikomawo Kurungnani Bagai, Koimung Narukzago. Thizak Chakrani Nukmari, Umor Bishidokchi, Chukmani 5 feet 5 inch, Bushagni Nukmari Koshom, Chumani Rijum, Koshom Pen, Te Kufur Kha Genji. Jungbai Kurungnani Nikoma, Ushi AGT GRPS 8974332125, Additional SP GRP TPA 8787679758, SP GRP TPA 038123702234. Shaklainai, Superintendents of Police, Salthang Tripura. Reference Agartala GRPS UD case number 2021 GRP 022, date 29/10/2021, under section 174 CRPC. Haste Tripura Naitotok Hapung Hatai by Masangjak Phano Banglai Hai Habar Deramung Kotoro Zone 5 Fotongo O Habar Deramung ni Shakno Katirina Hunke Jung Hozak Matongnai Nok Nukhung Tangma Jorawo Engineer Rogni Dagimung Nananangnai Nok Bishingni Manikhani Rogno Almari Haekheba Kuchuk Thairogo Tatonidi Shishi Te Kubuk Mani Rogno Thik Thik Ke Tonidi Banglai Faike Kerak Tebu Tolawo Khorok Bomi Tongdi Ereng Ereng Jingjal Tangdi Hozakungdi Shishikang Tongdi Tripura আলোর উৎসব দীপাবলিতে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। দীপাবলির আলোয় আলোকময় হয়ে উঠুক সকলের জীবন। শুভ দীপাবলি। সৌজন্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। Kharzak Ashamini Naitokmung, reference Pujung Nagar PS, case number 2021 BJN 038, under section 306/34 IPC, date 02/09/2021. Ganani Mangpli Unkha, Koroksa Kharzak Ashamini Mangpli, Mung Srimoti Deepa Ghosh,
बुसाइनि मुं लेट प्रनमेश घोष बुफानि मुं दीपक घोष टंगथाई ब्रिदिनगर PS रानीर बाजार थाना सालथां त्रिपुरा जुगमानि 5 फीट बुसागनि नुकमारि साकुपुर मोखां कलक बोखोनाय कसम लाइथांनाय 2 सेप्टेम्बर 2021 सालमारिव हामजोग सागाव सुजा केरंनि माज्राव सामुं हाइमाय क्लाइमानि यागल खारि थांमानि फेबा ताबसुक जरा कायसा थायो नायतुगि मानलिया बना पुलिस खारजाक हामजोग नतियै केबो मुंसासक सावि मानखे तलानि निकमाव गोरोंनानि बागै कयमुं नारक जागो चिनि निकमा SP West Tripura 0381 2323 586 City Control 0381 232 5784 एबा 100 बुजुंग नगर PS 0381 237 6787 साक्लायनाय सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सालथां त्रिपुरा नाइटुक मुं गानानि मांफिले अंखा श्री रमन दासनि मांफिले अमर बिसिनै जिब्रै बुफानि मुं श्री सुभाष दास टंगथाई टाउन प्रतापगढ़ PS East आगरतला थाना सालथां त्रिपुरा जुगमानि 5 feet 6 inch पोशाकनि नुकमारि साकुपुर बोखोनाय कसम तै मकल बकसम रिचुम स्काई कलरनि शर्ट तै कसम लं पेन्ट लाइथांनाय 16 सेप्टेम्बर 2021 सालमारियो केबनो मुंसा सायावै नकनि अंखरै थांमानि फियाबा ताबुकसेक जरा किफिलि फायाखो yang uyang नायटुकनि यागोलनो कायसा थायो मालिया बनो कमाजाक अबरकनो ते केबो मुंसासक सायमानाय तंखे तलानि निकुमाव करंनानि बागै कयमुं नारक जागो जों बाय करंनानि निकुमा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वेस्ट त्रिपुरा 0381 232 3586 सिटी कंट्रोल 0381 232 5784/100 East Agartala PS 0391 232 5774 Saklani Superintendent of Police Salthang Tripura साख्लाय मुं गानानि मांफिले अंखा श्री देविदासनि मांफिले अमर बिसिचुकु ताबुक अचरा अरुणाचल चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर नरसिंगढ़ आगरतला वेस्ट त्रिपुरा तंगो अचरानि साको बुंगा बुफा एबा ताकु बुकुंनि सानमुं तंखे साख्लाय मुं रोजाकमानि सालथिपानि बिसिंगो सिपाही जिल्ला शिशु कल्याण कमिटि अफिसाव फोरोंनानि बागै कयमुं नारक जागो अंयाखे अचरानि बुंगा बुफा करे एबा केबो बिनि ताकु बुकु करे हनै सिनि मुं रोजाकनाय ते अचरायनो केरंनि लामाते बुनि यागो एडप खायजाकनाय फोरोंनानि निकुमा शिशु कल्याण कमिटि CO डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन नियर बिशालगढ़ RD ब्लॉक सिपाहीजला बिशालगढ़ सिपाहीजला त्रिपुरा साक्लायनि चंद्रानि बिशास डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रोग्राम ऑफिसर ICDS সিপাহীজলা কোভিড মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সারা বিশ্বে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে ভারত ইতিমধ্যেই গোটা দেশে ভ্যাকসিন প্রদান 100 কোটি ছাড়িয়েছে हास्ते संदुक हामग्राय नायकुं तै बेंगलुरुनि नवगुरुकुलनि लुवाजिमा बाय बिसि सिसिनि सिमि बिसि थामसि उमरनि बुरै रक तै कुरुमा रकनि रोंसोरनाय जोग्रकनो ताल चिचारनि बागै सफ्टवेयर डेभलपमेन्टनि ट्रेनिंनि सेब्रजाखा अ ट्रेनिंनि बागै तंना चाना तै वाइसनि बागै थांलाय सुख्लायथानिओ जे नांमानि रांमारि रक हाफांनि फासिंति रोजागानो ट्रेनिं पाइमायागुलो हास्तेओ एबा फातार हास्तेनि प्राइवेट कम्पानिओ खक नैचि साइनि सिमि चेंजाक रांमारिनि सामुंनि शेप रोजागानो तैबो काहामगा साइमानना बागै तै अनलाइन तै रेजिस्ट्रेशननि बागै www.twd.tripura.gov.in अ लॉगिन खालायदि एबा 6009430665 हायाकेबा 6909368487 अ गोरोंदि नाइटुक मुं रेफरेंस कॉलेज टिलाटॉप GD एंट्री नंबर 15 डेट 14/10/2021
गानानि मांप्लि ओंखा श्री शिव शंकर रॉय नि मांप्लि बुफानि मुं श्री प्रभास रॉय तंथाय काता शिवला PS Agartala East थाना सालथां त्रिपुरा उमर बिसि 3 चुकु चुकमानि 5 feet 4 inch बुसागनि नुकमानि साकसा बुखनाय कसम रिजुम शार्ट गोख्रांते ब्लू कालारनि जीन्स पैंट लाइथांनाय 13 अक्टोबर 2021 सालमारि फुंनि दामची जरावो केबनो मुंसा सायावै नकनि अंखरि थांमानि फियाबा ताबसक जरा गिफ्लि फायाको यांगु yang नायतुकमानि यागुलोनो कायसा थायो मानलिया बनो गोमाजाक अशिक्लानो तयै केबो मुंसासक सायमानाय तंखे तलानि निकमाबो करंनानि बागै कयमुंना रगजागो जोंबाय करंनानि निकमा SP West Tripura 0381232358 City Control 0381232578 एबा 100 Agartala East PS 0381232774 साक्लायनाय Superintendent of Police सालथां त्रिपुरा नाइटुक मुं Reference West Agartala Women PS GD Entry Number 20 Date 16/10/2021 गानानि मांप्लि ओंखा श्रीमती माधवी दास विश्वास उमर बिसि 3 बुसायनि मुं शम्भु विश्वास तंथाय एडी नगर रोड नंबर 09 PS एडी नगर सालथां त्रिपुरा चुकमानि 4 feet 5 inch बुसागनि नुकमारि साकसाक रिजुम चुरिदार चुमजाक लाइथांनाय 16 अक्टोबर 2021 सालमारि फुंनि दामचिसा जरावो केबनो मुंसा सायावै नकनि अंखरि थांमानि फियाबा ताबसक जरा गिफिलि फायाको यांगु yang नायतुकमानि यागुलोनो कायसा थायो मानलिया बनो गोमाजाक अ हामजुगनो तयै केबो मुंसासक सायमानाय तंखे तलानि निकमावो करंनानि बागै कयमुंना रगजागो जोंबाय करंनानि निकमा SP West Tripura 0381232358 City Control 0381232578 एबा 100 Agartala West Women PS 0381232544 साक्लायनाय Superintendent of Police सालथां त्रिपुरा Auction साक्लायमुं Reference RK4 PS Case Number 2019 RKP 034 under Section 20B 2C/29 of NDPS Act Date 13/03/2019 गानानि oil tanker मालखुं auction बिसिंथि फालजाकनाय मालखुंनि नुकमारि Tata 2518C मडेलनि oil tanker बिनि chassis number MAT448033 E2D05309 engine number T12691261037195 tanker मालखुंनि capacity 20,000 liter मालखुंनि बुस्कां गुफुरते गोख्रां मालखुंनि याकसु याग्रा ते उक्लक फाइसिं AS01 AC 2529 number sejak o मालखुंनो auction पाइनानि मुसुंनाय लुगुरक फाइने 18 November 2021 सालमारिनि बिसिंगो Tripura State Drugs Disposal Committee ni Chairman एबा DIG Southern Range Tangnogो BID याफानानि बागै कयमुंना रगजागो साक्लायनाय Chairman Tripura State Drug Disposal Committee Office of the DIG Southern Range Police Headquarter Agartala Tripura কোভিড মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সারা বিশ্বে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে ভারত। ইতিমধ্যেই গোটা দেশে ভ্যাকসিন প্রদান 100 কোটি ছাড়িয়েছে। এ নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর এই 100 কোটির মধ্যে জলজল করছে ত্রিপুরার নামও। ভ্যাকসিন প্রদানে রাজ্যবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত মানসিকতার দরুন দেশের মধ্যে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন মেনে এই রাজ্যে উৎসবের মেজাজে কোভিড ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভ কার্যকর করেছে রাজ্য সরকার। মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে গিয়ে কোভিড টিকা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখনও যারা কোভিডের দ্বিতীয় টিকা গ্রহণ করেননি বা নেওয়ার সুযোগ পাননি তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে এলো ন্যাশনাল হেলথ মিশন বা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আগামী 1 নভেম্বর থেকে 3 নভেম্বর পর্যন্ত 3 দিন ব্যাপী সারা রাজ্যের 8টি জেলায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কোভিড ভ্যাকসিনেশন স্পেশাল ড্রাইভ।
এই সূচক গ্রহণ করতে রাজ্যের সকল অংশের মানুষের কাছে আহ্বান রেখেছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়। এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। खुलुमखा आं साइना रुपुनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुक sak jorani kobro kokto mawo puilano phaidi nailene tini ni kokto ma bokrok rok haino haite waisa usururi thangpirkha tipralente greta tipralene sanmungo IPFT te tipra mothani dili obhijan Final 28-29 November Salmarin Smi Chengna Thangui Tongo Parliament Session. Final 29-30-31 November Salmario Delhi ni Jontor Montoro Tipralente Greta Tipralene Sanmungo Horang Tisana IPFT te tipra motha. Awali bagi Final 27 November Salmario Delhi Bakak Lamrana IPFT te tipra mothani 1500 Atongo. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक तांगनानि बागै 1,47,805 रुपरकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट तांग रहरै हा कतल मंत्री बखरम नरेंद्र मोदी आवनि बागै रां सुबायजाकनाय बे बागै 709 करोड़ भिडियो कॉन्फ्रेंस बिसिंगते अपादा मानजाकनाय हास्टेनि काइदक चिसनि थाइनि रुपरक जा सालो सेक्रेटारिएट काइसा कक्टम बादारिंगै अ साकलां मुरका हास्टेनि मंत्री अखरा याक्तो जिष्णु देबर्मा Kumamani salthami yagolo paithagota salfungo kasina parani kaisa pukriu kupungja pankha bisibreci ba omoni kroksa chakrani mangathai mung Vishnu Saudal lai thangnai strang salismi kumajak tongmani bol phalichane o chakra kokuma makhena amchai thangai sogai kha police party mucha salfungo kolyang bothanani kasina para amchayo Haisa saldi poro domologoni dupirgon amchayo rel makum prejagoi thika bisnam chini omoni prosa sikla mungraju debnat
tongthai dok monogoni prodapur amchayo kokuma makhena amchai thangoi sogoi kha dok monogo thanani police Devanagari skipno sejawai cha sal chanja chorawa kila hatiu khadumani musudeli khlaile ka tipra mothani kila block committee Devanagari skipti samani bagai BJP ni MLA Rampore Jomate te MLA Dr. Otto Devarmani mangthongno shok salai ka amtani khadulai jog bukuro a salo kila hatini smi khadumani musudeli chengai kila hatini dalbidal lahar kitinge khlai jakha khadumani himboto Tabu koktoma shukrubai Haino haite waisa usluri thangpirkha tipralente greater tipralene shanmungo IPFT te tipra mothani dili obijan Phaine 28-29 November salmarin smi chengna thangoi tongo parliament session Phaine 29-30-31 November salmario Delhi ni jontor montoro tipralente greater tipralene shanmungo khorangti sana IPFT te tipra motha Aboni bagi Phaine 27 November salmario Delhi bakak lamrana IPFT te tipra mothani 1500 atongro Sa sal sarigoni umau kaisa koktom pada dingge o sakle murakha tipra mothan chairman Maharaja Protection Department Haino haite waisa uslori rizak firkha tipralente greater tipralene shanmungo IPFT te tipra mothani dili obijan Phaine 27 November salmari se Delhi ni jontor montor tipralente greater tipralene shanmungo khorangti sanani bagai Delhi bakak lamrana IPFT te tipra mothani 1500 atongro Phaine 29-30-31 November salmario Delhi ni jontor montor tipralente greater tipralene shanmungo donok paina IPFT te tipra motha Phaine 28-29 November salmari simi chengna thangoi tongo parliament session Aboni bagi parliament session tongman jarawo Delhi ni jontor montor tipralente greater tipralene shanmungo movement khlaikhe noknai tipra sarokni okhorangti samungno ha koton joto MP te minister ro Cha sal sarigoni umau kaisa koktom panda ringe o saklai muraka tipra mothan chairman Maharaja Protection Department koktom panda kok sana thangai tipra mothan chairman Maharaja Protection Department shakha Salkisa sakangno IPFT ni bukhakte saklai murajak mane tipralente greater tipralene shanmungo thansaki dili obijano thangna IPFT te tipra motha hanoi tipralente greater tipralen abo asuk jutaya bodol kaini ni shanmungo jottono thansa energy no tibo bodol kaini ni shanmung kaisano aboni bagi iguno khibiwi chung jottono thansake englaina nangnai hanoi First of all, good evening to all the friends in the media for coming and attending this news briefing. सबसे पहले मैं आप मीडिया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप आए हैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है शायद आप लोग सब लोग जानते हैं कि थोड़े दिन पहले IPFT held a press conference in NC Devarma's house, the IPFT president, and they had said that they will be हम लोग के संग तिपरा मोथा के संग दिल्ली जॉइंटली जाएंगे हमारा बात IPFT से पिछले 1 महीने में चल रहा है और हम लोग दोनों अग्री करते हैं कि हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं लेकिन ये मेरा मानना है not as a politician but as a person who feels something for Tripura, for the Tiprasa people कि जब हम लोग दिल्ली जाते हैं और हम लोग का इश्यूज भी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है तो हमें दिल्ली में एक आवाज़ में सेम इशू को उठाना चाहिए तिपरा लैंड या ग्रेटर तिपरा लैंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है हम लोग दोनों आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के अंदर हम लोग स्टेट डिमांड कर रहे हैं हमारा ग्रेटर तिपरा लैंड में जो नॉन EDC एरिया है उसको भी हमने इंक्लूड किया है हमारा डिमांड फॉर 125th अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट वो भी एक ही है जो पार्लियामेंट में टेबल होना चाहिए हमारा डिमांड फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रिपील ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो भी एक ही है NRC के मैटर में भी हमारा व्यू एक ही है
तो हमें लग रहा है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि जब हम दिल्ली जाएंगे तो अगर हमने सेंट्रल लीडरशिप जो आज सरकार में है उनसे हमने बात किया और एक ही चीज़ के बारे हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात किया, तो तिपरासा का समस्या का हल नहीं हो। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ हांसा, इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, और क्योंकि दिल्ली हमें तभी सीरियसली लेगा जब हम एक आवाज़ में अपने लोगों के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्लियरली ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, और आईपीएफटी पहले से हमने 13 बोगी पूरा ट्रेन बुक कर लिया था। आईपीएफटी ने हमें रिक्वेस्ट किया है, हमने आईपीएफटी के लिए अलग से 2 मोर बोगीज हमने बुक किया है। पेमेंट्स कल पूरा हो चुका है, और 27 तारीख को आईपीएफटी, तिपरा मोथा और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो तिपरा लैंड या ग्रेटर तिपरा लैंड को चाहते हैं उनको आना है। दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस इन द दिल्ली अभियान। आरो साथाइक्लायो तिप्रालेन ते ग्रेटर तिप्रालेन नि सानमुगो दिल्ली नि जंतर मंतर खरांगति सानानि बागै 14 नवेम्बर सालमारियो हासे याकानानि कक तंगमानि आईपीएफटी ते तिप्रा मोथानि आदंग फियाबा हासे याकानानि सालसकांगनो दिल्ली अभियान हाइनो हाइते वासा दिफा खलाइजाकमानि पार्टी मुंगो कमांगमाव क्लाइखा दिल्ली थांनानि बागै तियार अंगजाक हिसासक तिप्रा सारो फियाबा 6 जरा ते 6 थायो सानमुनि खरांगति साइमाया हंके एरें नाइ दिल्ली अभियाननि जत्तो सामुंगबोता आबोनि बागै हाइनो हाइ उसलुरि रिजार्व फिलका तिप्रालेन ते ग्रेटर तिप्रालेन नि सानमुंगो आईपीएफटी ते तिप्रा मोथानि दिल्ली अभियाननि सालमारि फाइनाय 29 नवेम्बर सालमानि सिमि जेंना थांगै दंगो पार्लियामेंट सेशन फाइनाय 29, 30 ते 31 नवेम्बर सालमारियो दिल्ली नि जंतर मंतर तिप्रालेन ते ग्रेटर तिप्रालेन नि सानमुंगो खरांगति साना आईपीएफटी ते तिप्रा मोथा आबोनि बागै फाइनाय 27 नवेम्बर सालमारियो दिल्ली बखाग्लामना आईपीएफटी ते तिप्रा मोथानि 1500 आदंग कोकथम पांडाव हाय हेने कोक सानानि चाइतोखा तिप्रा मोथानि चेयरमैन महाराजा प्रोजेक्ट किशोर देवबर्मा। 27 तारीख हमने क्यों चूज किया, उससे पहले चूज क्यों नहीं किया? ये जनरल कंसेंसस था कि पार्लियामेंट सेशन 28-29 से शुरू होने वाला है, और जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो पूरे एमपीज नॉट ओनली फ्रॉम त्रिपुरा बट पूरे नॉर्थ ईस्ट के एमपीज लोकसभा के, राज्यसभा के भी दिल्ली में रहेंगे। पूरा जो नेशनल मीडिया है जिसने त्रिपुरा को बहुत साल से इग्नोर किया है वो भी उस समय पार्लियामेंट में रहेंगे। और जंतर मंतर से अगर हमने 1500 लोग अगर हमने एक आवाज़ में ग्रेटर तिपरा लैंड या तिपरा लैंड के बारे में बात किया तो वो न्यूज़ में आएगा। एमपीज जो नॉर्थ ईस्ट से हमारे संग सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं वो भी आकर हमारे तिपरासा लोगों को, वर्कर्स लोगों को, वॉरियर्स लोगों को बात कर सकते हैं। तो ये हमारा डिसीजन है कि सही टाइम में सही जगह में हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, वरना ये जो ग्रेटर तिपरा लैंड का मूवमेंट है या तिपरा लैंड का मूवमेंट है वो कोई पूछेगा भी नहीं और जानेगा भी नहीं। पार्लियामेंट 29 तारीख को है या 28 तारीख को है, हम 27 तारीख को यहाँ से जाएंगे और वहाँ में हमारा आंदोलन 29, 30, 31 3 दिन जो है उसके बीच में होगा। तिपरा मोथा और एक चीज़ अपील करना चाहता है एज चेयरमैन, ये अलग बात है, लेकिन हमने कहा है कि हम सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। हमारा डिमांड एक है, हमारा मुद्दा एक है, हमारा प्रॉब्लम एक है। तो ईगो को नहीं रख के सामने और अलायंस नहीं करके अगर हम लोग दोनों आईपीएफटी, तिपरा मोथा और कोई भी पार्टी आना चाहे, तिपराहा, टीपीएफ, जिसको भी आना हो, हम लोग सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। मुझे एज अ चेयरमैन ऑफ तिपरा मोथा अगर किसी को चेयरमैन बनना है तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पोस्ट के लिए तिपरासा को
बाद नहीं देना चाहता हूं। रजिस्ट्रेशन जिस पार्टी का भी हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नाम में क्या लिखा है, अगर हम लोग एक नाम में अराइव कर सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल पोस्ट को पीछे रख के हमें एक होना चाहिए। मैं ईगो को और एरोगेंस को बीच में नहीं रखना चाहता। आईपीएफटी आज भी गवर्नमेंट में है। हमने कहा है कि अगर हम लोग को एक होना है या जॉइंट एक्शन मूवमेंट करना है तो उससे पहले हमारा एक कंडीशन है कि जब तक राइटिंग में कोई भी नेशनल पार्टी तिपरालैंड या ग्रेटर तिपरालैंड को राइटिंग में नहीं देगा, हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे। ये पॉइंट हम राइटिंग में लेंगे और इसको हम त्रिपुरा के पूरे न्यूज़पेपर में छापेंगे, क्योंकि पब्लिक को भी जानना चाहिए कि क्या है ये अलायंस, क्या है ये अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है ये मर्जर, अगर मर्जर होगा तो। जहाँ तक मैंने मिनिस्टर से बात किया है, एनसी बाबू और मेवाड़ ने दोनों ने कहा है कि उनको मंत्री पद से इतना लगाव नहीं है जितना उनको तिपरालैंड के डिमांड से है। इट्स अ पॉजिटिव साइन, आई वेलकम इट। फिया राइटिंग को ग्रेटर तिपरालैंड रानी गसिमुरिया सा के बाय नेशनल पार्टी बाय एलायंस खाइग्लाक तिपरा मथा हनी ब साफिर का तिपरा मथान चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा आबोनी लगे लगे मंत्री एनसी देबबर्मा ते मंत्री मेबर कुमार जमातिया ब तिपरालैंड सानमुंनो कतय खलायै मंत्री आचक थाइनो आचक तरजायगा हनी शाखा तिपरा मथान चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा कक्तम पादा महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मानो कारिबो माजाका तिपरा मथानी आचक फां विजय कुमार रांखर एमएलए ब्रिशाकेतु देबबर्मा एक्स एमएलए राजेश्वर देबबर्मा एमडीसी अनंत देबबर्मा ते एम सोयल देबबर्मानो खबई मथानी कुबन अजामारो राजाखौ आवगले चिमी क्रेसानो कक्तम चिनि खरा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक तांगनानि बागै 1,47,805 लोकरकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट रां रहरै हा गतनि मंत्री बखरं नरेंद्र मोदी आवनि बागै रां सबायजागनाय बेबागै 709 करोड़ वीडियो कॉन्फ्रेंस बिसिंगते अपादा मानजागनाय हास्तेनि कायदक चिसनि थाइनि रुकुरक सा सालो सेक्रेटारिएट काइसा कक्तम पादारिंगै अ साखलाय मुरका हास्तेनि मंत्री अखरा याक्तो जिष्णु देबबर्मा त्रिपुरा हास्तेनि बागै कक्ति सालो अंगनाय लाइबुमानि काइसा मुइतो खलायजागनाय साल वीडियो कॉन्फ्रेंस नि बिसिंगते कक्ति सालो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक तांगनानि बागै हास्तेनि 1,47,805 लोकरकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट रां रहनाय हा गतनि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी आबोनो पहिला हास्तेयाव आसा गोबां लोकरक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक माननाय नक तांगनानि बागै फार्स्ट इन्स्टलमेन्टनि रां बेनिफिशियारि रकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट रां रहनाय मंत्री बखरक जा सालो सेक्रेटारिएट काइसा कक्तम पादारिंगै अ साखलाय मुरका हास्तेनि मंत्री अखरा याक्तो जिष्णु देबबर्मा মূলত এই কারণে যে কালকে একটা ঐতিহাসিক দিন হতে যাচ্ছে ত্রিপুরায়। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি আগামীকাল অর্থাৎ 15 তারিখে একটায় বিসির মাধ্যমে ভিডিওর মাধ্যমে ইনভেশন করবেন প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা গ্রামীণ এবং 1,47,805 বেনিফিশিয়ারিকে উনি একসঙ্গে ওদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়ে দেবে এবং এই প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যে এত বড় আকারে প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা হচ্ছে। আপনারা জানেন ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট কালকে প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাবে। এটা দিয়ে কি হবে, আমাদের রুরাল ইকোনমিও বুস্ট হবে এবং যারা গ্রামীণ অর্থনীতি প্যান্ডেমিকে একটু সাফার করেছিল সেটাও উঠে যাবে। আপনারা জানেন যে প্রায় 1,69,000 রুরাল হাউজিং আমরা পেয়েছি, 59,000 আমরা পেয়েছি ফ্রম এমওআরডি এবং সেটা টোটাল আউটলে প্রায় 2200 বা 2100 কোটি টাকা, বিগ অ্যামাউন্ট, খুব বড় অ্যামাউন্ট। সেটা ঢুকবে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে ঢুকবে এবং অর্থনীতিকে দেখা করার জন্য সাহায্য করবে
এবং আপনারা জানেন যে ঘর তো গৃহ নির্মাণ হবে, এর সঙ্গে কাঠ মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, ব্রিকলিনস সবই কাজের সুযোগ পাবে, কাজ সৃষ্টি করা রুরাল ইকোনমিতে। এত বড় আকারে কোনোদিন ত্রিপুরা রাজ্যে হয়নি প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা। আমরা যদি ডিটেইলে একটু যেতে হয়, SECC 2011 যে সার্ভে হয়েছিল সেটাতে 6.97 6,97,000 ফ্যামিলি ছিল, রুরাল ফ্যামিলি, গ্রামীণ পরিবার। এবং 2016 থেকে 2021 অবধি কত গৃহ নির্মাণ হয়েছে? মাত্র 46,498 আন্ডার প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা গ্রামীণ। আর আজকে কতটা হতে যাচ্ছে এক বছরে? 1.59 এবং কালকে 1.47805 1,47,805 বেনিফিশিয়ারিকে প্রথম ইনস্টলমেন্ট দেবে প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে। এবং এই প্রোগ্রামটা খুব বড় প্রোগ্রাম হচ্ছে, 67 জায়গা থেকে এই প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ডেন্স হবে, 58টা ব্লক, 8টা ডিস্ট্রিক্ট এবং হেডকোয়ার্টার থেকে। ত্রিপুরা সেক্রেটারিয়েট থেকে সেক্রেটারি থাকবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, আমি থাকবো, এবং আমবাসায় থাকবেন আমাদের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, সিপাহীজলায় থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া। সুতরাং এটা বিরাট প্রোগ্রাম হচ্ছে। কালকে প্রাইম মিনিস্টার নিজে থাকবেন, এই প্রথমবার প্রাইম মিনিস্টারের হাতে আবাস যোজনা ইনগরেশন হচ্ছে। কক্টম পান্ডাও হাস্তেনি মঞ্চ অক্রায়াক তুজিষ্ণু দেবর মাতাইব শাখা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ স্কিম 1,59,000 নক টাংনানি বাগে গসমুং মানখা আবনি বাগে রাংসবাই জাগনাই 2,200 crore হাস্তেনি কাইচার হাংখনি কাইবা চিসা ব্লকনি কাইদক চিসনি থাইনি লুকুরক ভিডিও কনফারেন্সনি বিসিংতে অপান্তাও মানজাকনাই। আমরা আবার কি করেছি সেটা মানুষকে সচেতন করার জন্য প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা ঘর কিভাবে পাওয়া যায়, কিভাবে সুবিধা হয় পাওয়া যায়, ট্রান্সপারেন্সি রাখার জন্য আমরা 5টা ভিডিও ক্লিপিং বা মুভি ছোট ছোট বানিয়েছি, সেটা সার্কুলেট করছি। স্যাংশন যেমন সহজে পাওয়া যায় সেটার ব্যবস্থা হচ্ছে, ফান্ড রিলিজ যেমন ট্রান্সপারেন্ট ভাবে হওয়া যায় ডিবিটি মাধ্যমে হবে, ডিজাইন তো আমি বলেছি। এবং এইসব নিয়ে কালকে প্রাইম মিনিস্টার আমাদের সাথে কথা বলবেন, অ্যাড্রেস করবেন ত্রিপুরার লোকদেরকে, জনগণকে। কারণ এটা ইউনিক স্কিম, এত বড় আকারে প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা ত্রিপুরা রাজ্যে কোনোদিনও হয়নি। আমি আবার বলছি, আপনারা দেখলেই বুঝবেন এই কথাটা। 16 থেকে 21 46,498 কালকে হতে যাচ্ছে কত? 1,47,805। সেটা একটা মাইলস্টোন ত্রিপুরার আরডি এবং ত্রিপুরা সরকারের আরডিতে একটা মাইলস্টোন এটা গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে। আর এমন সময় এসছে, খুব ভালো সময় এসছে যেখানে ইকোনমিকে বুস্ট করা যায়, রুরাল ইকোনমি। যারা ইকোনমিস্টরা আছেন ওরা সবসময় বলে রুরাল ডিস্ট্রেস যেমন হয় না হয়। রুরাল ডিস্ট্রেস হলে কি হবে? আরবান মাইগ্রেশন হবে, মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসবে। মানুষ যদি কাজ না পায় গ্রামে, শহরমুখী হবে সব, সেটাকে রোধ করবে এটা। এবং খালি ঘর দেখলে হবে না, আমি আগেও বলছি আবার বলছি, ঘরের সঙ্গে রাজমিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, পেইন্টার সব যুক্ত থাকবে। সুতরাং এই বিরাট একটা কর্মযজ্ঞ হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে। আমরা মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, আরডি মন্ত্রী, কেন্দ্রের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এবং কালকে এই মেগা প্রোগ্রাম যে আমরা করছি আরডি নিয়ে, সেটা সফল হোক। আমরা সবাইকে বলছি অভিনন্দন চাই ত্রিপুরার লোককে, ওদের সহযোগিতার কারণে এটা হয়েছে। এবং প্রধানমন্ত্রীকে ত্রিপুরার সরকার পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা জনগণের পক্ষ থেকে আমরা অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই। আর সেক্রেটারিয়েট তংতৈ অ পান্দাও মানজাকনাই হাস্তেনি মঞ্চ অকরা ইয়াকচু তৈ চিফ সেক্রেটারি দলাই হাংকনি সিমি মানজাকনাই এমপি রেবাতি ত্রিপুরা সিপাহীজলানি সিমি মানজাকনাই হাকতনি মঞ্চ প্রতিমা ভূমিক কক্টম পান্দাও হাস্তেনি মঞ্চ অকরা ইয়াকচুনো কারিব মানজাখা হাস্তেনি কক্টম তে হুকুম বেদেকলি মন্ত্রী শান্ত চৌধুরী রাজাখো আউগলিন সিমি প্রণবনি কক্টম চিনি খরা
Kemamani salthamiya golo paithago cha salfungo kasina parani kaisa pukriu kupungjak manka bisibreci ba omoni kroksa chakrani mangathai mung Vishnu Saudal lai thanglai strang salni simi kemajak tongmani bol phali chane o chakra koktuma makhena amchai thangai sogai kha police party mungsa salfungo Kalyampuр thanani kasina para amchayo cha salfungo Kalyampuр thanani kasina para amchaini kaisa pukriu kupungjak bisibreci ba omoni kroksa chakrani mangathai manmani party mungo wana matek mangmau klaikha nukhungni borok rokno khoboi amchaini jotto lukurok mung Vishnu Saudal lai thanglai strang salni simi kemajak tongmani bol phali chane o chakra koktuma makhena amchai thangai sogai kha police koktuma o saiman jaka lai thanglai strang salni simi kemajak tongmani Kalyampuর Ramden ADC village ni bisingo khopjaknai Jolai sora amchani bisibreci ba omoni kroksa chakra bini mung Vishnu Saudal phiaba kemamani salthamni yagulo cha salfungo Kasirampara amchaini kaisa pukriu kupungjak mankha bini mangathai koktuma makhena amchai thangai sogai kha theinai chakrani bihikte bufayung song আবার এখানে কখনো আমাকে না আমচাই থাঙ্গে সবাই খা কইলামপুর থানানি পুলিশ মারা গেছে ওখান সার আমি কিছু কইতে পারতাম না ওখানে তো আমি তো পাইতেছি না আজকে পাইছি বুধবারে 11টার সময় বাইরে ছিল মানে এমনি নেশা করতো নি নেশা এদিন গে আসলো না এমনি পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় খাইতো এর লাগে দিনের বেলা খাই না এমন আগে আর কোন সময় বাড়ির থেকে গেছিল গা এমন হইছে নি কোনো না না তাই না যদিও কোনোখানে থাকে রাত্রে সকালে ভোরেই যাইতো বাড়ি ভোরে যাইতো বাড়িতে যা না তা আমি ওই ফলে বাইরে আর কি দোকানে লেগে Bahaki theka Vishnu Saudal agunote bihik nijala orang mungsa saimaya phano party mungnote thene Vishnu Saudal ni bufayong Sanjit Saudal koksil samukti shakha planning khlai butar khabono samusta khaine urhnoi হয়তো এটা মানুষে এরকম করছে ঘটনা একলা একলা তো হইতে পারে না কি করছে মানে যে কোনো মানুষ মদ খাওয়াইয়া এরপরে মারছে উঠছে মনে পুষ্কনে ফেলাই দিছে পুকুরে তোমার কি হয় আমার ভাই আপন ভাই কি চাও এখন তুমি এখন আমি কিতা চাইমু আর কিতা করমু আমার তো কিছু এমনি করবার মতন নাই পুলিশ কি কইছে তোমার আমারে জিজ্ঞাসা তোমার ভাই নে আমার ভাই আমি গেছিলাম রাবার কাটতে এরপরে কষ উঠাইয়া এরপরে আইছি আইয়াসরে বাড়ি থেকে উঠে যা পরে আইছি Party mungnote shingnani bagai thene Vishnu Saudal ni bufayong Sanjit Saudal থানা তো বই ফাইকা পুলিশ আজকে সকাল 10টা নাগাদ আমরা গৌরাঙ্গ টিলা থেকে একজন আননোন পার্সনের টেলিফোন করে যে কাশীনাথ পাড়া কল্যাণপুর থানার আন্ডারে আপনার ওই ধরে আপনার মাইসাংবাড়ি হ্যাঁ এখানে একটা ডেড বডি একটা ডোবার মধ্যে পড়ে দিছে তারা খবর নিয়ে জানতে পারছে এই ডেড বডিটা হইল বিষ্ণু সাঁওতালের বয়স 50 তার বাবার নাম সোনপ্লেট নারায়ণ সাঁওতাল হ্যাঁ অফ মাইসাংবাড়ি তো হ্যাঁ সবসময় মদমত্ত অবস্থা থাকতো তো গত বুধবারে সে বাড়িতে লাকড়ি কাটার জন্য যায় কইয়া বাইরে গেছে কিন্তু খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেছে না আজকে সকাল 10টার সময় স্থানীয় লোক যখন জানতে পারছে সে ওই একটা ডেড বডি কেনে তখন তার পরিবারে ডেকে আনছে করে হ্যাঁ তখন শনাক্ত করছে যে হ্যাঁ এটা তো বিষ্ণু সাঁওতালের ডেড বডি তো পরবর্তী সময়ে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গেছি গিয়া ডেড বডি মানে তোলা হয়েছে আইনা হসপিটালে রাখা হয়েছে তো এই পোস্টমর্টমের পরে সমস্ত কিছু বোঝা যায় Mangkatiti samaniya gulo postmortem ni bagai Kalyampuр Sakamnagar Roharka Police phiaba cha salfungo Kalyampuр thanani Kasirampara amchaini kaisa pukri kupungjak bisibreci ba omoni kroksa chakrani mangathai manmani party mungo wana matek mangmau klaikha nukungni borok rokno khoboi amchaini jotto lukurok khwanismi biplop ni kokthum chini khora Haino haisa saldi poro domologoni dupirban amchayo real makum phrajagai theka bisnam chine omoni kroksa sikla mungraju depnat tongthai domologoni prodapur amchayo koktum amakhena amchai thangai sogai kha domonogo thanani police Fasal Sarigo Jugendronogoni Malay Nogor amchayo khoroksa sikla real makum boskango baklai thimani party mungni salchani yagulo cha saldi boro haino hai domonogoni dupirban amchayo real makum phrajagai theka bisitham chine omoni khoroksa sikla mungraju depnat tongthai domonogoni prodapur amchayo kokuma makhena amchai thangai sogai kha domonogo thanani police
Koktumaw Saima Jaka Cha Salji Poro, Silchor Nisimi Agotla Buka Fine Express Train Paimani Jorawa, Dormonokoni Dupiribon Amsayo, Rel Makum Prejagi take a Bishitam Chini Omoni Kroksa Sikla, Mung Raju Depnat, Dongtai Domonogoni Preda for Amsayo. Koktuma Makena Amsay Tango Shogika Domonogo Tanani Police. Bini Pocket Bishingo driving license Mamani Yagola, or Sikla Nishni Mumanka Police. আমরা তো হইতে পারতাম না আমরা শুনছি যে এখানে ট্রেনে মানুষ একটা মারছে বস আমরা দৌড়ে যাইছি ওই রকম দেখতে মানুষটাকে চিনা গেছে নাকি না চিনা যায় না চিনা গেছে না এটা কোন এটা এলাকার দেখছি না তো এই মানুষটা এটা কোন গাঁও সভা দুবিরবন গাঁও সভা দুবিরবন কৃষ্ণপুর কত নম্বর ওয়ার্ড এটা 4 নম্বর 3 নম্বর Mangatiti Samania Gula, postmortem ni Bagai, Domonogoni, Hankor Shakam Nogor Hoka Police. Bureau Report, Jinikora. Devanagari Skibnos has a way Sal Chanza Zorawa, Kila Hadio Kadumani Musureli Klaileka Dipramotani Kila Block Committee. Devanagari Skipti Samani Bagai, BJP ni MLA Rampodo Zomatete, MLA Dr. Otto Devermani Mangtongno, Shoxalaka Amtani Kadula Jagukuro. Asalo Kila Hatini Smikadumani Musureli Chengai, Kila Hatini Dalvida Lahar Kitingi Klaijaka, Kadumani Himboto. Kobrogno Rumanski by Franzakna Nishan Mungo, Tebus Tumpla Regaton Chupra Hasten Tonkor. Sabrum Stromota Atishate DSF Nebukakte Devanagari Skimno Shezaway, Kadumani Reli Klaijakmani Logologe, Sabrum Romanski Nishan Mungo, Laharo Onkorzak, Hasten Dalvida Runok Strongnairo. Aba ekeno sa sal chanza jorawo Devanagari Skirno Shezaway Kila Hatio Kadumani Musureli Klaileka Dipramotani Kila Block Committee ni Adongro Devanagari Skrip Bashe Koprokno Frongjakna Nishan Mukti Samani Bagai BJP ni MLA Rampodo Jomatiate MLA Dr. Otul Debormani Mangtongno Shoksalaika Amsani Kadulai Jaglukuro Aba MLA Rock Sini Tibrashani Bagai Nangya Hanishaka Kadumani Musureli Himna Tibrasharo Sengkini sini Kila Bakma Tipramotha sini Pati Ningai Sengkaisha Hom Sangti Reli Khalejak or Reli Khalimani Omonukok sini Kok Burok sini Amani Kok O Kok Burok no tuye Bibino Party Sro Bibino Rokombabe Script Suyani Bangui Salai Tongo Ora Bisingo Bises Kaye sini O Elakani O Am Saini Burong MLA Bong Sakam Devanagari by Sini Kok Burok Suyai Oma Haino Sing Selemo Karon Devanagari no Ke Busia Yes Kuri Bawai Suike Sing Kuno Somoy Kadenagia I guess Singoro House Sing Sini Kok Burok Basana English by English by Skip Kaye Sate International Zaratongai Burok Haino Sini Basana Forewoy Station Kaimana Hai Henry Tini Kaye or Zero Zaga Ortun Deborma যে বিজেপি নি এমএলএ তাবক সরকারও তংনাই তে গরমনাং রান পদ ও আমচাইনি এমএলএ বরক যে বরক দেব নাগরিক অ খরি যেতি সামানো সঙ্গনা পুরা পুরি বনসং প্রতিবাদ খাইয়ে বন সেলেঙ্গ অ অম হাই এমএলএ রনো সং নাঙ্গিয়া সিনি কক ব্রং নি বাসানি বিরোধী অম হাইনি বাঙ্গিনি সং তিনি হর জায়গা ব্রগ নো সেলেঙ্গ সং কাইসা হম সাংতই প্রতিবাদ মিছিল খাইলাইকা তাবক সং অর জায়গা সং ব্রং নি কাইসা কুজ দাহা ব্রং নি যে বুসাক বনসং দাহনো সবইনো সং অর জায়গা সেলেং মানি সং খাইলাইনাই সং অম হাই এমএলএ রনো সিনি বরং নি বাঙ্গি নাঙ্গিয়া হাই হনইনো সং তিনি অরব তিনি কিল্লা বাগমতি প্রাপথানি যত সাকথারই অমনো সেলেং জাগইনো সং তিনি বুথুং লাইজাক जों ताबो खायनि बाङैनो अरसिनि जे एमएलए तंनाय अतुल देबर्मा ते बरम गोनां सिनि रामपद जमातिया जों बनो ताबो जतनि बुसखां अर हर खायै बनो सेलें लायनाय बनि तंमु बनि ककब्रक बिरुदि बनो जों सेलेंगै जों अर जागा तिनि बनो दाहो खालायनाय जतनो हामबाय रामपद रेलि खालायखा माने हमला तिनि जों लुइ तंगो सारा त्रिपुरा राज्यवा जों दीर्घ बছर सिनि ककब्रक तैवै ए छिदुल जों एनि बागै जों लराय खालायजा रोमान स्क्रिप्ट न तैवै हना तैवै जों लुइ तंगो सिनि सोसाइटियाव डिवाइड खालायनाय सोसाइटिनो अराय फराय खालायनाय रामपद जमातिया एमएलए बीजेपी नि सिनि जों रामपद जमातिया अतुल देबरमानो जों लुइ तंगो बरक बेलायखे बरक दफानि एगेन्स्ट बरक जेखुनु जा खरांथि साव बरक दफानि हामख्राय दफानि डेभलपमेन्ट दफानि थानसा दफानि यूनिटी न सब समय बरक डिवाइड खालायबै आसबायबानि बागै बरक सब समयनो साथियावै दङ दिन रात हानि बागैनो स्पेशली दिनै जों अपोज खायमानि जोंनि कक ब्राउनो जों स्कुल हयते इउनिभार्सिटी हयते गोबां जायगा जों लुबै दङ
99% नो जोंनि बर' रमान स्क्रिप्टना फेभार खालामो माने हले रमान स्क्रिप्ट बाय जों सुइटेबल जोंनि सुइथाने आज हालो किला हातिनि सिमी खादुमानि मुसुरलालि सेंगै किला हातिनि दालबिदाल लाहार किटिंगे ख्लाइजाका खादुमानि हिमबत ब्युरो रिपोर्ट चिनखरा ताबो किसा लेंलामानि जराते बहासते हायुंते हा गतनि कक्तमा तुहुइ फाइ दङ लेंलामानि यागल हास्ते त्रिपुरा नाइथथक हापुं हाथाइबाय मोसांजाक फानो बांलायहाय हाबार देरामुं कतर जोन 5 तंगो अ हाबार देरामुंनि शाकनो कातिरिना हनके जों हजाकमा तंनाय नक नुखुं तांमा जराव इन्जिनियर रगनि दागिमुं नाना नांनाय नक बिसिंनि मानेखनि रगनो आलमारी हायखेबा कुचुक थाइरग तातनिदि शिशि ते कुबुकमानि रगनो ठीक ठीक के तनिदि बांलाय फाइके कराक टेबल तलाव खरक बमी तंगदि एरें एरें जिंजाल तांगदि हजाकंदि शिशिकां तंगदि त्रिपुरा जतनो नखलुमका दिवाली सालनो रगै माकुंजश्री ज्वेलर्स एंड अदर सप्लायर नि बुखाक्तै खाका हामते हामजांमा याफारो दन्तेरा सालनो रगै रुजागै दङ 30% डिस्काउंट आव कुबिनो दन्तेरा सालनो रगै मेकिंग चार्ज नि सागाव रुजागै दङ 30% डिस्काउंट आबनि लगे लगे 50,000 पाइमुंग रुजागै दङ हामथंमा सकाक फाइने 10 नभेम्बर 2021 सालमारि जरा दंनाय अ अफार आबनि बागै तेलेरिया दै दाक्ति दाक्ति फाइदि मा कन्जुसरी ज्वेलर्स एंड अदर सप्लायर फालनग Chini Nikoma, Ma Kunjasri Jewelers and Other Supplier, Proprietor Deepak Devnath, Champaknagar Bazar, Assam Agartala Road, Shalthang Tripura. Contact number 7005658734 eba 9612220745. নমস্কার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর যেই ঘরে দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে টিন দিয়ে হতে পারে আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন সেখানে ঝড় বৃষ্টি বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে সেটাও সবচেয়ে বেশি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে এটাকে বলে লিন্টেল ব্যান্ড সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে কেন বলছি এই কথাটা আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন এই আমি হাত ছড়ালাম এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড এটা কোনো কিছু ধরে নেই এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি এবার ভাবুন আমার এই হাত এই আরসিসি ব্যান্ড সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে এবার আমাকে ধাক্কা দিন
দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। Lenglaman iya gulo hai lam sogo chini kopro kok tu mawo. Hai phai nai le firano tini ni kok tu ma bokrok rok. Hai te waisa usluri thang pirkha tipralen te greater tipralen ni sanmungo IPF te tipra mothani dili obijan. Phai 28-29 November sanbarin smi chengna thangoi tongo parliament session. Phai 29-30-31 November salmario Delhi ni jontor montoro tipralen te greater tipralen ni sanmungo horang tisana IPF te tipra motha. Awali bagi phai 27 November salmario Delhi bakak lamrana IPF te tipra mothani 1500 atongro. Pradhanmantri Awas Yojana Gramin Scheme nok tangnani bagai 1,47,805 rupiah account direct tang rohore ha kotol Mantri Bokrom Narendra Modi. Awali bagai rang sebajangnai be bagai 709 crore. Video conference bisingte opanda manjangnai hasteni kaidok sisni thaini rupiah. Sa salo secretary to kaisa kokthum padaringai o sakleng murka hasteni Mantri okra yakto Jishnu Deborma. Kemamali salthamiya golo paithagocha salfungo kasina parani kaisa pukriu kupungja pankha bisibrei ba omori kroksa chakrani mangathai mung Vishnu Sautal lai thanglai strang sarismi kmajak tongmani bol phali chane o chakra kokuma makhena amchai thangai sogoi kha police party mucha salfungo konya bothanani kasina para amchayo Haisa saldi poro domologoni dupirbon amchayo rel makum prejagoi thika bisnam chine omoni prosa sikla mungraju depnat tongthai domologoni prodapor amchayo kokuma makhena amchai thangai sogoi kha domonogo thanani police Devonagari scheme no sejawai cha sal chanja chorawo kila hatiu khadumani musudeli khaile ka tipra mothani kila block committee Devonagari scheme ti samani bagai BJP ni MLA Rampore Jomate te MLA Dr. Otto Debormani mangthongno sok salai ka amtani khadulai jak bukuro a salo kila hatini smi khadumani musudeli chengai kila hatini dalbidal lahar kitinge khlai jakha khadumani himboto Tabo kokto masuk roboi. Nogoke bokori shini Agotla Vidyasagar amchani sebok majak 10,323 ni khoroksa phrungnai jakni nogo hapkha sikok nokni doglam tei tailam sbaimani yagulo nok bisingo hapkha sikok rokni bodol aboni sargrinda nokhoboi noganti ni karai tharok rok Baiputani bagai lai thangnai cha salo logio bihignu tlangai Kanchanpuro berainani thangmani Agotla Vidyasagar amchani Sukanto Biswas Saldok tongmani yagulo farsar horo nogo kifili sokpaika bihigtei besai Fiaba nogo sokpaikeno borokni nokni manekhane ufla kafla nogi wana matei kmangmawo khorokni himiklainani banta angkha borok Nokni boundary tongmani yagulo bo nokni doglam tei taila sbaimani yagulo nok bisingo hapkha sikokrokni bodol Aboni yagulo nok bisingni kaitham almira showcase sebai tlangkharang sakri saktei dalbidal nangmani manekhane rok Aboni loge tlangi thangka gas cylinder tei mixer grinder no khoboi nok gantini karai tharok rok
দেখি দরজাটা মানে লক খোলা, জানলা খোলা, 3টা গডরেজের লক ভাঙ্গা সব রয়ে গেছে গা। আর ইউজ করা কাপড়গুলো সব নিচে ফেলাইছে, সব নিচে ফেলাইয়া দিছে। গ্যাসের সিলিন্ডারও কাটটা লইয়া গেছে গা। কোথায় ছিলেন আপনারা? আমি শনিবারে আমার বাবা অসুস্থ, পাওয়ারে দেখতে গেছি নর্থ ত্রিপুরা কাঞ্চনপুরে। শনিবারে গেছি আমরা, আজকে 8টার সময় এখানে আইছি। ট্রেনে নামছি, নাইমা অটো নিয়ে আইছে। আর দেখি গেটটা যেমনে তালা এমনি তালা আছে। আমরা গেটটা খুলছি, খুললে যখন মেইন দরজা ঘরের দরজাটা খুলতে চাইছে দেখে তালাটা নিচে বলা না, এমনি শুধু আজানু ঘরের লাইটটা একটু ওয়াইয়া যখন লাইটে সুইচ দিতে আমার হাজব্যান্ড অন করছে, তো মানে দেখতেছে সব লন্ডভন্ড, মানে জায়গার দলিলপত্র, প্যান কার্ড, আধার কার্ড, সব ডকুমেন্টস নিচে পালানো, সব এলোমেলো, সব লক টক। চাবি আমার কাছে, আমরা ঘরের চাবিটা পাশের বাড়ি দিয়ে গেছিলাম আমরা রিলেটিভের ঘরে। আর গডরেজের যে লকগুলা চাবিগুলা এটা আমরা লক কইরা চাবিটা নিজে লিয়ে গেছি। আমার কাছে এখনো চাবি আছে। এরপরে কি কি মানে কি কি নাই দেখছেন কিছু বুঝছেন? ওই তো মানে গোল্ড, আমি 2টা বালা মানে হাতে পইরা গেছিলাম গা। আর বাকিটুকু থাক ঘরে, এইটি আইয়া পাইছি না। টাকাও ছিল কিছু, টাকাটিও লইয়া গেছে গা। আর অন্য কি জিনিস নিচে কিছু? এই তো গ্যাস সিলিন্ডার নিচে, তারপরে মিক্সচার গ্রাইন্ডার নিচে। এখানে কিছু আমি 10,323 টিচার ছিলাম, তো আমার চাকরি দেওয়ার পরে আমি টুকটাক কাপড় বিক্রি করি, টিউশনে করি। তো বিক্রি করার সব কাপড় লইয়া গেছে গা। লেডিস আইটেম ছিল, শাড়ি টাড়ি, এইগুলি আমি বিক্রি করি। এইখানে দেখেন নাই যে সব, এটা একটা ছোট্ট লোক আসলো, এটাও খুঁজা মানে ফালাইয়া গেছে গা। কারোর প্রতি কি কোনো সন্দেহ বা? না, আমি তো এই বাড়িতে আইছি যে আমরা 2018 থেকে এই বাড়িতে থাকি। কোনোদিন কেউর প্রতি আমরা এমন না, সবার সঙ্গে আমরা মিলামিশা থাকি, সবাই আমরা ভালোবাসি, আমরা সবাইকে ভালোবাসি। এমন সন্দেহ আমার কারোর প্রতি নাই। এখানে 2018 বাড়িতে কিনছেন? হ্যাঁ, 2018 বাড়িটা কিনছেন? বাড়িটা মানে আপনি 2018-তে তখন? আচ্ছা, এমনি স্বামী কি করে? কোম্পানিতে কাজ করে। আনুমানিক কত টাকা মানে আপনার ক্ষতি হয়েছে বলে? এই তো মানে ক্যাশ আসলো 16,000 টাকা। আর গয়নাগাটি নিছে, একটা চেন নিছে, একটা নেকলেস নিছে, 4 জোড়া কানের আসলো, 2টা আংটি ছিল, পায়ের নপুর ছিল, সবটি আয়া পাইছি না। শুধু ওই সিঁদুরের কৌটাটা ফালানো পাইছি। এটা স্টিলের মতো দেখতে, ভাবছি এটা মনে স্টিল হয়ে ফালাইয়া খুললা ফালাইয়া গেছে, এটাই পাইছি না। বাইরের মিলে কি আর কেউ মানে দিয়ে গেছে না, শুধু খালি বাড়ি আসলো? খালি বাড়ি আসলো। আমরা গত বছর গুয়াহাটিতেও যাই, এরকম আমরা সবসময় আমাদের পাড়াতে এরকম হয় না, কিছু হয় না, সবই থাকে ঘরে। কোনোদিনও আমরা কোনোদিন এরকম ঘটনা এদিকে আর হইছে না। কোন জায়গায় বাড়িটা? আপনার বাড়িটা কোন জায়গা? যুগেন্দ্রনগর, বিদ্যাসাগর। গত শনিবার দিন আমি আমার শ্বশুরবাড়ি ইয়েতে কাঞ্চনপুরে আমার ওয়াইফ ভাইরারে ফুটা দেওয়ার জন্য গেছে। তো যাওয়ার পরে আমরা প্রায় সময় আমরা যাই, কারণ আমাদের পাড়াতে এমন ছুটি হয় না। তো আমি আজকে আইলাম ট্রেনে, লাস্ট ট্রেনে আইসিরা ট্রেনে গেটের চাবি খুললা ঢুকছি, ঢুকে দরজাটা খুলুম, এমন সময় দিয়ে দরজা খোলা, দরজা খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে লাইটটা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে আমার ঘরের মানে সমস্ত কিছু, 3টা আলমারিগুলোর সব লক ভাঙ্গা, লকার ভাঙ্গা, আমার ডকুমেন্টস সব মাটিতে ছিটাইয়া ফালাইয়া। তারপরে মানে আমার ওয়াইফের মানে কিছু জুয়েলারি গয়নাগাটি আসলো গোল্ডের, এগুলোর কোনো কিছু মানে এখন পাইছি না, এখন পর্যন্ত মানে লয়ে গেছে। এখানের মধ্যে আমার ওয়াইফ 10,330 চাকরি করতো। সে চাকরি যাওয়ার পরে কাপড়ের বিজনেস করে, কাপড়ের মোটামুটি নতুন কাপড় প্রায় 10-12 হাজার টাকার কাপড় আসলো, কাপড়গুলো নাই। সে যে বিক্রি করে টাকাগুলো রাখছিল, মানে যে সেটা আরও মাল আনবো, সেই টাকাগুলো নাই। এবং আরও মানে ঘরের গ্যাস সিলিন্ডার রান্নাঘরে গিয়ে দেখলাম গ্যাস সিলিন্ডার নাই। তারপর একটা নতুন একটা একদম ইউজও করছিলাম আমি একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার, ওইটাও লেগে গেছে গা। মানে অনেক জিনিস নিচ্ছে এখন পর্যন্ত, আপাতত এইগুলো মানে দেখতে পারতেছে। তো আমাদের তো বাড়ির চারিদিকেই মানে ভালো বাউন্ডারি দেওয়াই না আছে, কিন্তু সামনের দিকটা খালি, পাশের জায়গায় খালি থাকাতে ওই দিক দিয়ে যে একটা গেটের মতো আছিল, ওই গেটটাও আবারও ভাঙা, গেটটাও খোলা। গেটটা যে খুঁচে টুলছে এটা আপনার পরিষ্কার বোঝা যায় আর কি। এরকম অবস্থার মধ্যে আমি দেখলাম।
এমনিতে পুলিশকে কি জানানো হয়েছে? পুলিশ জানানো হয়েছে, পুলিশ আইসে তার ইনভেস্টিগেশন মানে যা যা দেখা করে গেছে। তো পুলিশ তো কয়ে গেছে যে এখন চুরি তো হইতেছে, বিভিন্ন জায়গাতে চুরি দিয়েছে, গতকালকেও চুরি হয়েছে। এখন আমরা জানি না গেলাম, আপনি এটা কালকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম আবার, বা আপনি গিয়ে সেটা একটা ডিটেলস আপনার কাছে একটা লিখিত দিয়ে দিলেন, আমরা আপনার মতোভাবে ব্যবস্থা করব। ওই রকমই। এমনিতে বাড়িতে কি কেউ ছিল? যে না, বাড়িতে কেউ ছিল না। দিনের বেলা কেউ না কেউ আসে যায়, মানে আমার ভাইপো আছে, হে আইয়ে মাঝে মাঝে, কিন্তু এই 2-3 দিনের মধ্যে সে আইছে না। সে আয়ও দেখতেছে, কারণ সেও চাকরি করে, সেও আয়া সবসময় দেখার মতো অবস্থায় নাই। তো এই অবস্থায় গেটের তালা টালা সব ঠিক আসলো, শুধু ভিতর দিক দিয়া নাই, এই আর কি। আপনার নাম? আমার নাম সুকান্ত বিশ্বাস। কোন জায়গায় বাড়ি? আমার বাড়ি বিদ্যাসাগর রোড, যমুনানগর। Sebokma jakmani yagola tuition te bari rokni ri sum suboi nukhungko palai tongmani nukhungni onok phangjak pia barang sakri jakno khoboi nukhungni joto mani khani rok khoboi tlang jakmani yagola wana mate kmangma klajak nukhungni nok phangte nok phangjak rajako agulin simi pronom ni kokthum chini khora Haste Committee Khajakmani Talini Sakangno Cha Salo Khajaka Tiprase Employees Association ni Khumlung Division Committee Cha Salo Gubido Community Hall Nogolwa Jijak Division Committee Khamani Pandawa Khumlung Division Committee ni Mungbutango Saklaika Tiprase Employees Association Haste Committee ni General Secretary Vijay Deparma TUKS TNEN Yagulo Paithago Assignment Tiprasa Rongte Kaisa Seboklaini Rokni Motha Tiprasa Employees Association Laithana 24 September Salmario Rajako Agulini Agotra Place Club Kaisa Koktum Bandaringai Tiprasa Runtai Kaisa Sebuklaini Rokni Motha Khajakmani Saklaimani Logeloge A Salono Saklaijakmani Tiprasa Employees Association ni Central Executive Committee ni Mungbuta Haste Committee Khajakmani Sabri Chisani Yagulo Cha Salo Khajaka Tiprasa Employees Association ni Khumlung Division Committee Cha Salo Gobindo Community Hall Nogo Lwa Jijak Division Committee Khamani Pandawo Khumlung Division Committee ni Mungbutangno Saklaika Tiprasa Employees Association Haste Committee ni General Secretary Vijay Deparma Jadu Deparma no Chongjaka Khumlung Division Committee ni President Khorok Bano Vice President Boduram Deparma no General Secretary Khorok Thamna Assistant Secretary te Khorok Bring Office Secretary no Khobui Bebage Khorok Tham Chiba Adong Rokno te Khajaka Khumlung Division Committee Sini কর্মচারী বিশেষ করে টিচার শিক্ষক সমাজক বেতন ফরমায় মাস এবার 7 তারিখ কোন আইএসএ সামুদানে তৈরি এবার 12টা বন্ধ এই ও যে প্রশাসন যদি ঠিকভাবে চলে কাটায় जों ঠিক টাইমও সিনি স্যালারি ফান্ডা জিপিএফ স্টেটমেন্ট ফান্ডা এভরিথিং যা যা অফিশিয়াল খাইজনা তমনে আবার ঠিক টাইমও খাইজনা বনি বাগে जों ডিউটি কাহামনান নাই जोंबो साख्रि खायो जोंबो साख्रि खायो अन सार्भिस जोंबो हायो जोंबो नेता फायगा जों दिनै जोंबो आरो जों अफिस साख्रि खायो जोंबो दिनै सेकेन्ड सैटरडे हलिडे आमबो जों अफिस फागिरिया जों हलिडे न जों सामुंनो थेबावचे जों दिनै आरो प्रग्राम खायो ताइ नर बनाय स्कुल नमनि स्कुल 12टा पाइनाय जों आपन लाहायचे दिनै आरो प्रग्राम 12:30 ঠিক खायो जाते डिउटियाव कोनो डिस्टार्ब नहीं होता जोंनाया जोंरा कर्मचारी नेता कर्मचारी प्रग्राम खाई दङ होनै जोंनि डिउटि न फाकिनानै जोंना मानसिकता करे आबोनि बगे जों दल गठन खायो जोंनि नाहार मुंखा थानसानि कनसेप्ट न तयै बबाग्रानो सुबावै जोंनि जे एडिसि प्रशासन जों बन बाहायखाय सुस्थ कायसा प्रशासन सालुनिमान बनो सहयोगिता खायनि बगे जोंनि कर्मचारी बा तिप्रासा एमप्लय एसोसिएशननि नाहारमु Bureau Report Chirkhora Municipal Chongbari no kitingai Hastir Sabrum no kebengne adong rong sakor choplop jakmani party mungno sejawai cha sala agotra west thana kitingai khadumani fruk laika yaksi bodo CPIM ni adong rok abun islai sekang belar ma CPIM tangnok ni simi kaisa khadumani reri agotra west thana baska ko phaye khadumani fruk laika yaksi bodo CPIM ni adong rok Supreme Court ni dage mungni yagulo bo haste ni kebengne bodol ni adong rok ni sakor thakliya choplop mo Abo belai chaya je police kaisa jorawo yok mungni bisingdei samung khlai ha koto beremo puila sokat manmani yagolo tabuk borok no neutrality ate independence gore police rok buchei nahanani nanglai politics oke bomobru ni bagaiya
Hastil Sabrum no Kebengne Adonok Shako, Soprop Zakmani Party Mungno Shezaway, Jas Hara Agotra West Hanakitinge, Kadumani Punukmani Jorawa, Cox Hanani Tangai, Abo Haino Cox Hakasibiam Neta Manik there. ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি বিজেপির গুন্ডামির জন্য এরপরে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে সেগুলো একই কায়দা লোকসভা নির্বাচন সহ সবগুলোকে প্রহসনে পরিণত করেছেন এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরাতে শহর এলাকা নির্বাচন একটা পৌর নিগম 13টা পৌর পরিষদ 6টা নগর পঞ্চায়েত এবং এই যে নির্বাচন এই নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নির্বিঘ্নে যদি সম্পন্ন হয় বিজেপি দল নিশ্চিতভাবে হারবে এটা সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই রাস্তাঘাটে দোকানে পাটে হাটে মাঠে সর্বত্র বাড়ি ঘরে আলোচনা হচ্ছে বিজেপির এই শাসন মেনে নেওয়া যায় না মানুষের ধৈর্যের একটা বাঁধ আছে ধৈর্যের একটা সীমা আছে সমস্ত সীমা সেখানে অতিক্রম করে গিয়েছেন এই অবস্থায় মানুষ চাইছেন তার ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করতে তার মতামতটা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে আমরা লক্ষ্য করলাম বিজেপি এটাকে মেনে নিতে পারছেন না এরা প্রথমভাবে যাতে আমাদের প্রার্থীরা ঠিকমতো মনোনয়নপত্র দাখিল না করতে পারে 7টা নগর এবং পুর পরিষদ এলাকায় আমাদের প্রার্থীদেরকে সেখানে মনোনয়ন দাখিল করতে দেয়নি এসডিএম অফিস সহ চত্বর এলাকা তারা জোর করে সেখানে দখল নিয়ে নিয়েছেন পুলিশ সেখানে নির্বিকার এবং দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন পুলিশের সামনে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে জেলা শাসক পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও তার কোনো সুফল পাওয়া যায়নি এবং পুলিশের সামনেই এই গুন্ডামি চলেছে এসডিএম অফিসগুলো তাদের দখল নিয়ে নিয়েছে এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও রাজ্যে বামপন্থী প্রার্থীরা সাহসিকতার সঙ্গে জীবন ঝুঁকি জানে তারপরেও সেখানে নির্বাচনে তারা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর তারপরে পর্যায়টা জোরপূর্বক সেখানে তাদের মনোনয়নপত্র যাতে প্রত্যাহার করতে বাধ্য সেই ধরনের পরিবেশ তারা তৈরি করেছেন বাড়িতে গিয়ে হামলা মেয়েদের উপর অত্যাচার দরজা জানলা ভাঙা বাড়িঘর ভাঙচুর এবং রক্ত ঝরানো বাড়িঘর থেকে তুলে নেওয়া জোরপূর্বক সেখানে এসডিএম অফিসে মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য করা এগুলো তারা করেছেন বিভিন্ন জায়গায় এভাবে নির্বিচারে এটা চলছে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি পুলিশকে জানিয়েছি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি নির্বাক দর্শক নির্বাচন কমিশন তারা দেখছেন না এমন একটা ভাব করে বসে আছেন পুলিশ প্রশাসন ঘটনা যখন ঘটে যায় রক্ত যখন ঝরে যান যে কি হয়েছে জানতে চান Abun islay sekang belar mat CPIM tanglok ne simi kaisa khadumani reli Agotra West Thana buskango phaye khadumani funuk laikha yaksi bodor CPIM ni adongro Abun yagulo yaksi bodor ni kaisa naikol bodor sodor SDPU ni thane yafarjaka kaisa deputation Rajaka Augulin simi pronob ni koktum chini khora Tilin koktuma asuk jorate no te haste hayung te ha kotoni koktuma saimana ni bagai choyoi nai tongdi chini khora নমস্কার স্যার আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন হাতে দিবেন না না আচ্ছা স্যার নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই পুরোটো টাকাই
আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে চাল পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman Togo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no karibo man Togo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 হলেও ভূমিকম্পের সিসমিক জোন 5 এ রয়েছে। ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন। আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাছে যেতে না হয়। এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70,000 টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানে আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। नमस्कार। खुलू माखा, जय मां त्रिपुर सुंदरी। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्रीमान
विप्लव देव जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्रीमती प्रतिभा भौमिक जी, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, सभी सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय निकायों के साथ पंचायतों के सदस्य और त्रिपुरा के मेरे उत्साही, परिश्रमी सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे नौजवान साथियों, त्रिपुरा के साथियों से बात करके मेरा विश्वास और बढ़ गया है। आज जिन जिन लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला, अच्छा लगा। विकास की ये चमक, अपने घर और सम्मानपूर्ण जीवन का ये आत्मविश्वास त्रिपुरा को और समूचे पूर्वोत्तर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नई सोच के साथ आगे बढ़ता त्रिपुरा आने वाले दिनों में कैसा होगा, इसका अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। साथियों, हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, कोई बड़ी सफलता मिले, इससे हमें स्वाभाविक रूप से उत्साह, उमंग, एक नई ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन ये सफलता उम्मीद की नई किरण अगर लंबे इंतजार के बाद प्रकट हो, जिंदगी भर अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, और उसमें एक किरण नजर आ जाए तो उसकी चमक कई गुना ज्यादा होती है। जब से विप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और विप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई पहली किस्त ने त्रिपुरा के सपनों को भी नया हौसला दिया है। मैं पहली किस्त का लाभ पाने वाले करीब करीब 1.5 लाख परिवारों को, सभी त्रिपुरा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं तो उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। साथियों, मुझे याद है 4-5 साल पहले तक लोग कहते थे कि त्रिपुरा में दशकों से एक ही सिस्टम चल रहा है, यहां बदलाव संभव ही नहीं है। लेकिन जब त्रिपुरा ने बदलाव करने की ठानी तो त्रिपुरा का विकास रोकने वाली पुरानी सोच को पूरी तरह बदल डाला। अब त्रिपुरा को गरीब बनाए रखने वाली, त्रिपुरा के लोगों को सुख सुविधाओं से दूर रखने वाली उस सोच की त्रिपुरा में कोई जगह नहीं है। अब यहां डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से राज्य के विकास में जुटी है। अब अगरतला और दिल्ली
दोनों एक साथ मिलकर त्रिपुरा के विकास के लिए नीतियां बनाते हैं, मेहनत करते हैं और परिणाम लेकर आते हैं। आप देखिए, बीते 4 वर्षों में त्रिपुरा के गांवों में करीब 50,000 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर बनाकर दिए जा चुके हैं। अब करीब 1,60,000 नए घरों की स्वीकृति दी गई है। एक साथ, एक ही बार में जो घर स्वीकृत हुए, उनमें से करीब 1.5 लाख परिवारों को आज पहली किस्त भी जारी हो गई है, और वो भी एक साथ, एक ही बार में, एक बटन दबा करके। त्रिपुरा का ये मिजाज, त्रिपुरा की ये स्पीड कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी देखने को मिली। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में पूरा 100% वैक्सीनेशन करने का रिकॉर्ड सबसे पहले त्रिपुरा ने ही बनाया था। और अब त्रिपुरा 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी के भी 100% टीकाकरण के करीब है। साथियों, पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से हमारी नदियां तो पूरब आती थी, लेकिन विकास की गंगा यहां पहुंचने से पहले ही सिमट जाती थी। देश के समग्र विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चश्मे से देखा जाता था। इसलिए हमारा पूर्वोत्तर खुद को उपेक्षित महसूस करता था। लेकिन आज देश के विकास को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देखा जाना चाहिए। विकास को अब देश की एकता, अखंडितता का पर्याय माना जाता है। पहले नीतियां दिल्ली के बंद कमरों में बनती थी और पूर्वोत्तर को उनमें फिट करने की नाकाम कोशिश होती थी। जमीन से ये कटाव ही अलगाव को जन्म देता है। इसलिए पिछले 7 सालों में देश ने एक नई सोच, नई अप्रोच तय की है। अब दिल्ली के हिसाब से ही नहीं, बल्कि यहां की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को ही लीजिए। पक्के मकान को लेकर कुछ नियम त्रिपुरा के लाखों परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा, उसके हिसाब से नियम बदले, आवश्यक नीतियां बनाई, और उसके कारण आज हजारों नए परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। विकास के लिए यही संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, हमने इस और भी ध्यान दिया कि यहां के वातावरण और रहन सहन के हिसाब से घर कैसे होने चाहिए। हमने घरों का साइज भी बढ़ाया और उन्हें नई सुविधाओं से भी जोड़ा। साथियों, पीएम आवास योजना की जो एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके बारे में मैं देश को बार बार बताता हूं। और जिस स्थान को त्रिपुर सुंदरी का विशेष आशीर्वाद मिला हो, वहां तो मैं इस बात का जिक्र जरूर करूंगा।
सदियों तक हमारे यहाँ जो सोच रही उसमें महिलाओं के नाम पर घर नहीं होता था, महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती थी। पीएम आवास योजना ने इस सोच को भी बदलने का काम किया है। इस योजना के तहत जो घर बनते हैं उनका मालिकाना हक ज्यादा से ज्यादा हमारी बहन बेटियों को मिल रहा है, बेटियों को मिल रहा है। अब वो घर के कागज पर भी घर की मालकिन बन रही है। इतना ही नहीं, पीएम आवास योजना से मिले घरों में जो गैस का कनेक्शन मिल रहा है, बिजली कनेक्शन मिल रहा है, पानी कनेक्शन मिल रहा है, उन सब का लाभ भी हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ही सबसे ज्यादा हो रहा है। साथियों, भारत के विकास में आत्मविश्वास से भरी हुई भारत की महिला शक्ति भारत को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। इस महिला शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली बहनों को जनधन खातों के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। उन्हें बिना गारंटी ऋण में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये राशि बढ़ाकर 2 गुनी यानी 20 लाख कर दी गई है। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी है। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। साथियों, कैसे कम समय में बड़े बदलाव हो सकते हैं, सीमित समय में नई व्यवस्थाएं खड़ी की जा सकती हैं, आज मैं त्रिपुरा को बधाई देता हूं कि त्रिपुरा ने करके दिखाया है। पहले यहां कमीशन और करप्शन के बिना बात ही नहीं होती थी, लेकिन आज सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे आपके बैंक खातों में पहुंच रहा है। पहले अपने एक एक काम के लिए सामान्य मानवी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब तमाम सेवा और सुविधाएं देने के लिए सरकार खुद आपके पास आती है। पहले सरकारी कर्मचारी समय पर सैलरी मिल जाए इसके लिए परेशान रहते थे, अब उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। पहले यहां किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब त्रिपुरा में पहली बार किसानों से
एमएसपी पर फसल की खरीदी की गई है। यही त्रिपुरा, यही लोग, यही सामर्थ्य, लेकिन पहले स्ट्राइक कल्चर के कारण इंडस्ट्री यहां आने से डरती थी। वहीं अब त्रिपुरा का निर्यात करीब 5 गुना बढ़ गया है। साथियों, त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार से जिन्हें लाभ हो रहा है, उनमें से अधिकांश गरीब, दलित, पिछड़े और विशेषकर हमारे आदिवासी समाज के भाई बहन हैं। हमारा पूर्वोत्तर तो देश की सबसे पुरानी और समृद्ध आदिवासी संस्कृतियों का भी केंद्र है। आजादी के इतिहास में हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देश अब 15 नवंबर को 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कल जो 15 नवंबर आ रही है, कल का दिन पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हमेशा के लिए ये जनजातीय गौरव दिवस होगा। ये दिन केवल हमारी आदिवासी विरासत को नमन करने का दिन होगा, बल्कि एक समृद्ध समाज के लिए देश के संकल्प का प्रतीक भी बनेगा। और जब जनजातीय गौरव दिवस की मैं बात करता हूं, जैसे आजादी के पूरे आंदोलन में 15 अगस्त का एक विशेष मूल्य है, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की हमारी परिपाटी में 26 जनवरी का एक विशेष मूल्य है, जैसे हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में राम जन्मभूमि का राम नवमी का महत्व है, जैसे हमारे जीवन में कृष्णाष्टमी का महत्व है, वैसे ही 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती अहिंसा दिवस के रूप में स्थान है। जैसे 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जन्म जयंती देश की एकता के संदेश के साथ जुड़ी हुई, वैसे ही अब 15 नवंबर हमारा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा और देश की जनजातियों ने देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए जो कुछ भी किया है, जो भी करना चाहते हैं, इन सबको उमंग के साथ आगे बढ़ा जाएगा। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव, देश का ये महोत्सव पूर्वोत्तर के रंगों और यहां की संस्कृति के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश जिन ऊंचाइयों को हासिल करेगा, उसका नेतृत्व, उसमें बहुत बड़ा योगदान
ये मेरा पूर्वोत्तर को करना है। आज पूर्वोत्तर में विकास को हर दिशा में, हर आयाम में गति दी जा रही है। यहां प्रकृति और पर्यटन से जुड़ी इतनी अपार संभावनाएं हैं। दक्षिण एशिया से भारत को जोड़ने के रास्ते हैं। व्यापार के अपार अवसर है। ये सब संभावनाएं साकार तक होगी जब जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पिछले दशकों में इस दिशा में जो कमी रह गई उसे आज तेजी से पूरा किया जा रहा है। आज पूर्वोत्तर में रेल कनेक्टिविटी बन रही है, नए रेल मार्ग बन रहे हैं। इसी तरह जिन इलाकों को पहले दुर्गम समझकर छोड़ दिया जाता था, वहां नए नए हाईवेज बन रहे हैं, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। यहां त्रिपुरा में भी नई रेल लाइनों के लिए, नए नेशनल हाईवेज के लिए काफी काम हुआ है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले सालों में पूर्वोत्तर की पहचान को, यहां की प्रगति को नए सिरे से गढ़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे ये संकल्प, पूर्वोत्तर में आ रहे ये बदलाव निकट भविष्य में देश को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। फिर एक बार इतने बड़े महत्वपूर्ण काम, छोटे से राज्य में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण छलांग मुझे भी गर्व देती है, आनंद देती है। आप सब लाभार्थियों को, त्रिपुरा के नागरिकों को, पूर्वोत्तर के सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह जी तथा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी को धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी महानुभावों एवं लाभार्थियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं तथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে। সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর।
যেই ঘরে দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন, সেখানে ঝড় বৃষ্টি বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। হতে হবে বাড়ি ঘর তৈরির সময় অবশ্যই কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ নিয়ে বাড়ি তৈরি করুন। ভারী জিনিস আলমারি কিংবা অন্য উঁচু আসবাবের উপর রাখবেন না। কাঁচ কিংবা ধারালো বস্তু সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন। ভূমিকম্পের সময় শক্ত চেয়ার কিংবা টেবিলের ভেতর নিজের মাথাকে সুরক্ষিত রাখুন। অযথা অস্থির হবেন না। সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন। ত্রিপুরা বিপর্যয় মোকাবেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। Kharzak Ashamini Naitukmu. Reference West Agartala Women PS case number 2021/WAW077 under section 493/376/417 IPC. Date 25/10/2021. Kanani Mangpli Inkha Khoroksa Kharzak Ashamini Mangpli. আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাছে যেতে না হয়। এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত।
खुलुमखा आं साइना रुपनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुकसाक जरानि कबर कक्तु मावो पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तु माबो खरग्र हाइनो हाइते वाइसा उसुरि थांफिरखा टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो आईपीएफटी ते टिप्रा मथानि दिल्ली अभियान फाइने 28-29 नवेम्बर सानबानि स्मि जेंना थांगै दंग पार्लियामेन्ट सेसन फाइने 29-30-31 नवेम्बर सानबारियो दिल्लीनि जन्तर मन्तर टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो खरांथि साना आईपीएफटी ते टिप्रा मथा आबोनि बागै फाइने 27 नवेम्बर सानबारियो दिल्ली बखाक लामग्रोना आईपीएफटी ते टिप्रा मथानि 1500 आदंग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक तांगनानि बागै 1,47,805 करोड़नि एकाउन्ट डाइरेक्ट रां रहरै हा कतल मंत्री बखरम नरेंद्र मोदी आबोनि बागै रां सबायजांनाय बे बागै 709 करोड़ भिडिअ कन्फारेन्स बिसिंते अपादा मानजांनाय हास्टेनि काइदक चिसनि थाइनि रुकुरक जा सालो सेक्रेटारिएट काइसा कक्तुम पादारिंगै अ साखले मुरका हास्टेनि मंत्री अखरा याक्सु जिष्णु देबर्मा Kemamani salthamia golo paithagocha salfungo kasina parani kaisa pukriu kupungja panka bisibreci ba omoni kroksa chakrani mangathai mung Vishnu Sautal lai thanglai strangsal smik majak tongmani bol phali chane o chakra kokuma makhena amchai thangai sogai kha police party mungcha salfungo konya bothanani kasina para amchayo हाइसा सालदि पर दमलगनि दुपिरबन आमचायो रेल माकुम फ्रेजागै थैखा बिसनामचिनि अमनि प्रसा सिक्ला मुं राजु देबनाथ तंथाय दमलगनि प्रद्यापर आमचायो ककुमा माखेना आमचाय थांगै सगै खा दमलग थानानि पुलिस देवनागरी स्किमनो सेजावै चा साल सानजा जराव किला हातियो खालुमानि मुसुरियालि खाइलायखा टिप्रा मथानि किला ब्लक कमिटि देवनागरी स्किमति सामानि बागै बीजेपीनि एमएलए रामपुरे जमातेते एमएलए डॉक्टर अतुल देबरमानि मांगथंनो शक सालायखा आमचानि खादुलायजो बुकुरो आ सालो किला हातिनि सिमि खालुमानि मुसुरियालि चेंगै किला हातिनि दालबिदाल लाहार कितिंगै खाइजाखा खालुमानि हिमबत ताबु कक्तमा शुक्रबै हाइनो हाइते वाइसा उसलुरि थांफिरखा टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो आईपीएफटी ते टिप्रा मथानि दिल्ली अभियान फाइने 28-29 नवेम्बर सानबानि स्मि जेंना थांगै दंग पार्लियामेन्ट सेसन फाइने 29-30-31 नवेम्बर सानबारियो दिल्लीनि जन्तर मन्तर टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो खरांथि साना आईपीएफटी ते टिप्रा मथा आबोनि बागै फाइने 27 नवेम्बर सानबारियो दिल्ली बखाक लामग्रोना आईपीएफटी ते टिप्रा मथानि 1500 आदंग जा साल सारिगनि उमाव काइसा कक्तम पादारिंगै अ साखले मुरखा टिप्रा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदकिशोर देबर्मा हाइनो हाइते वाइसा उसलुरि रिजार्व फिरखा टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो आईपीएफटी ते टिप्रा मथानि दिल्ली अभियान फाइने 27 नवेम्बर सानबारि से दिल्लीनि जन्तर मन्तर टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो खरांथि सानानि बागै दिल्ली बखाक लामग्रोना आईपीएफटी ते टिप्रा मथानि 1500 आदंग
फाइनाल 29, 30 ते 31 नवेम्बर सालमारियो दिल्ली जंतर मंतर त्रिपुरा ते ग्रेटर त्रिपुरा नि सानमुंगो दनक नाइना IPFT ते त्रिपुरा मथा फाइनाल 28, 29 नवेम्बर सालमारि सिमि चेंगना थांगै तंगो पार्लियामेंट सेशन आबुनि बागै पार्लियामेंट सेशन तंगमानि जरावो दिल्ली नि जंतर मंतर त्रिपुरा ते ग्रेटर त्रिपुरा नि सानमुंगो मुभमेंट खालायखे नुकनाय त्रिपुरा सरकनि अखरांथि सामुंगनो हा कतन जत MP ते मिनिस्टार रो चा साल सारिगोनो उमाव कासे कक्तम पांडा रिंगे ओ साखलाय मुरका त्रिपुरा मथान चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा कक्तम पांडा कक्साना थांगै त्रिपुरा मथान चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा शाखा साल किसा सिगांनो IPFT नि बखाक्तै साखलाय मुरजाक माने त्रिपुरा ते ग्रेटर त्रिपुरा नि सानमुंगो थांसाके दिल्ली अभियानाव थांनाय IPFT ते त्रिपुरा मथा होनै त्रिपुरा ते ग्रेटर त्रिपुरा आबो आसुक जुदाया बदल कायनिनि सानमुंगो जतनो थांसा NRC no tuibo bodol kainin sanmung kaisano aboni bagui iguno khibiwi chung jotano thanjake englaina nangnai honoi. First of all, good evening to all the friends in the media for coming and attending this news briefing. सबसे पहले मैं आप मीडिया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप आए हैं. इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है. शायद आप लोग सब लोग जानते हैं कि थोड़े दिन पहले IPFT held a press conference in NC Debarma's house, the IPFT president, and they had said that they will be हम लोग के संग त्रिपुरा मोथा के संग दिल्ली जॉइंटली जाएंगे. हमारा बात IPFT से पिछले 1 महीने में चल रहा है और हम लोग दोनों अग्री करते हैं कि हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है, नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ पर्सन हु फील समथिंग फॉर त्रिपुरा, फॉर द त्रिपुरा पीपल, कि जब हम लोग दिल्ली जाते हैं और हम लोग का इश्यूज़ भी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, तो हमें दिल्ली में एक आवाज़ में सेम इशू को उठाना चाहिए. त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है. हम लोग दोनों आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के अंदर हम लोग स्टेट डिमांड कर रहे हैं. हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में जो नॉन EDC एरिया है उसको भी हमने इंक्लूड किया है. हमारा डिमांड फॉर 125th अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट वो भी एक ही है जो पार्लियामेंट में टेबल होना चाहिए. हमारा डिमांड फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रिपील ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो भी एक ही है. NRC के मैटर में भी हमारा व्यू एक ही है. तो हमें लग रहा है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि जब हम दिल्ली जाएंगे तो अगर हमने सेंट्रल लीडरशिप जो आज सरकार में है उनसे हमने बात किया और एक ही चीज़ के बारे हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात किया, तो त्रिपुरा का समस्या का हल नहीं हो. तो इन द इंटरेस्ट ऑफ थानसा, इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, और क्योंकि दिल्ली हमें तभी सीरियसली लेगा जब हम एक आवाज़ में अपने लोगों के बारे में बात करेंगे. तो हमने क्लियरली ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है. और IPFT पहले से हमने 13 बोगी पूरा ट्रेन बुक कर लिया था. IPFT ने हमें रिक्वेस्ट किया है, हमने IPFT के लिए अलग से 2 more बोगीज हमने बुक किया है. पेमेंट्स कल पूरा हो चुका है और 27 तारीख को IPFT, त्रिपुरा मोथा और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो त्रिपुरा लैंड या ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को चाहते हैं उनको आना है. दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस इन द दिल्ली अभियान. आरो साथाइक्लायो त्रिपुरा ते ग्रेटर त्रिपुरा नि सानमुंगो दिल्ली नि जंतर मंतर खरांथि सानानि बागै 14 नवेम्बर सालमारियो हासे याकानानि कक्तंमानि IPFT ते त्रिपुरा मोथानि आदंग रक फियाबा हासे याकानानि साल सकांनो दिल्ली अभियान हाइनो हाइते वाइसा दिफा खलाइजाकमानि पार्टी मुंगो कमांगमाव क्लाइखा दिल्ली थांनानि बागै तियार अंजाक हिसासक त्रिपुरा सारक फियाबा 6 जरा ते 6 थायो
सानमुनि खरांति साइमाया हंके एरें एरें नाय दिल्ली अभियान जत्त सामुंगबता आबनि बागे हाइनो हाय उसलुरि रिजार्व फिलका टिप्रालेन ते ग्रेटर टिप्रालेन नि सानमुंगो IPF टे टिप्रा मथानि दिल्ली अभियान नि सालमारिया फाइनाय 29 नवेम्बर सालमानि सिमि जेंना थांगै दंग पार्लियामेंट सेशन फाइनाय 29 30 ते 31 नवेम्बर सालमारियो दिल्ली नि जंतर मंतर टिप्रालेन ते ग्रेटर टिप्रालेन नि सानमुंगो खरांति साना IPF टे टिप्रा मथा आबनि बागे फाइनाय 27 नवेम्बर सालमारियो दिल्ली बखाक लाब्राना IPF टे टिप्रा मथानि 1500 आदंग कोकथम पांडाव हाय हेने कोक सानानि चाइतोखा टिप्रा मथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा 27 तारीख हमने क्यों चूज किया, उससे पहले चूज क्यों नहीं किया? ये जनरल कंसेंसस था कि पार्लियामेंट सेशन 28-29 से शुरू होने वाला है और जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो पूरे MPs नॉट ओनली फ्रॉम त्रिपुरा बट पूरे नॉर्थ ईस्ट के MPs लोकसभा के राज्यसभा के भी दिल्ली में रहेंगे। पूरा जो नेशनल मीडिया है जिसने त्रिपुरा को बहुत साल से इग्नोर किया है वो भी उस समय पार्लियामेंट में रहेंगे और जंतर मंतर से अगर हमने 1500 लोग अगर हमने एक आवाज़ में ग्रेटर तिप्रालैंड या तिप्रालैंड के बारे में बात किया तो वो न्यूज़ में आएगा। MPs जो नॉर्थ ईस्ट से हमारे संग सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं वो भी आकर हमारे तिप्रासा लोगों को, वर्कर्स लोगों को, वॉरियर्स लोगों को बात कर सकते हैं। तो ये हमारा डिसीजन है कि सही टाइम में सही जगह में हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, वरना ये जो ग्रेटर तिप्रालैंड का मूवमेंट है या तिप्रालैंड का मूवमेंट है वो कोई पूछेगा भी नहीं और जानेगा भी नहीं। पार्लियामेंट 29 तारीख को है या 28 तारीख को है, हम 27 तारीख को यहाँ से जाएंगे और वहाँ में हमारा आंदोलन 29, 30, 31 3 दिन जो है उसके बीच में होगा। तिप्रा मोथा और एक चीज़ अपील करना चाहता है एज चेयरमैन, ये अलग बात है लेकिन हमने कहा है कि हम सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। हमारा डिमांड एक है, हमारा मुद्दा एक है, हमारा प्रॉब्लम एक है। तो ईगो को नहीं रख के सामने और अलायंस नहीं करके अगर हम लोग दोनों IPFT, तिप्रा मोथा और कोई भी पार्टी आना चाहे, तिप्राहा, TPF, जिसको भी आना हो, हम लोग सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। मुझे एज अ चेयरमैन ऑफ तिप्रा मोथा अगर किसी को चेयरमैन बनना है तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पोस्ट के लिए तिप्रासा को बाद नहीं देना चाहता हूँ। रजिस्ट्रेशन जिस पार्टी का भी हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नाम में क्या लिखा है अगर हम लोग एक नाम में अराइव कर सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल पोस्ट को पीछे रख के हमें एक होना चाहिए। मैं ईगो को और एरोगेंस को बीच में नहीं रखना चाहता। IPFT आज भी गवर्नमेंट में है। हमने कहा है कि अगर हम लोग को एक होना है या जॉइंट एक्शन मूवमेंट करना है तो उससे पहले हमारा एक कंडीशन है कि जब तक राइटिंग में कोई भी नेशनल पार्टी तिप्रालैंड या ग्रेटर तिप्रालैंड को राइटिंग में नहीं देगा, हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे। ये पॉइंट हम राइटिंग में लेंगे और इसको हम त्रिपुरा के पूरे न्यूज़पेपर में छापेंगे, क्योंकि पब्लिक को भी जानना चाहिए कि क्या है ये अलायंस, क्या है ये अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है ये मर्जर, अगर मर्जर होगा तो। जहाँ तक मैंने मिनिस्टर से बात किया है, NC बाबू और मेवाड़ ने दोनों ने कहा है कि उनको मंत्री पद से इतना लगाव नहीं है जितना उनको तिप्रालैंड के डिमांड से है। इट्स अ पॉजिटिव साइन, आई वेलकम इट।
Fia Baratingo Greater Tiprale Dorani Goshimuria Sa, Cable by National Party by Alliance Klaiglak Tipramota Hanibo Sapirka Tipramotan Jame Maharaja Production de Burma. Aboni Logologe Montri NC de Burmate, Montri Member Kumajo Matiabo. Tiprale ni Shan Mungo Kotoi Klaye, Montri Atok Taino Asok Torjaka Hanishaka, Tipramotan Jame Maharaja Production de Burma. Koktum Pada Maharaja Production de Burma no Karibo Manjaka, Tipramotani Asok Pang Bijay Kubarangkor. MLA Brishaketu de Burma, ex-MLA Rajeshwar de Burma, MDC Ananta de Burma te EM Soel de Burma no Koboi Mothani Kubun Ozamaro. Rajako Augulitsmi Krishano no Koktum Chinikhora. Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Scheme Nok Tangnani Bagai 1,47,805 lukurokni account direct rang rohore ha kotol Mantri Bokrong Narendra Modi. Awani bagai rang sebajangnai bebagai 709 crore. Video conference ni bisingte opanta manjaknai haste ni kaidok cisni thaini lukurok. Sa salo secretary to kaisa kokthum padaringai o saklai muraka haste ni Mantri okra yakto jishno de Burma. Tripura haste ni bagai kokti salo ongnai laibu mani kaisa muito khlaijaknai sal. Video conference ni bisingte kokti salo Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Scheme nok tangnani bagai haste ni 1,47,805 lukurokni account direct rang rohonai ha kotoni Mantri Bokrok Narendra Modi. Abono poila haste asak kabang lukurok Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Scheme nok mannai nok tangnani bagai first installment ni rang beneficiary rokni account direct rang rohonai Mantri Bokrok. Sa salo secretary to kaisa koktum pandaringai o saklai muraka haste ni Mantri okra yakto jishno de Burma. মূলত এই কারণে যে কালকে একটা ঐতিহাসিক দিন হতে যাচ্ছে ত্রিপুরায়। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি আগামীকাল অর্থাৎ 15 তারিখে একটায় বিসির মাধ্যমে ভিডিওর মাধ্যমে ইনভেশন করবেন প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা গ্রামীণ এবং 1,47,805 বেনিফিশিয়ারিকে উনি একসঙ্গে ওদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়ে দেবে এবং এই প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যে এত বড় আকারে প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা হচ্ছে আপনারা জানেন। ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট কালকে প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাবে। এটা দিয়ে কি হবে, আমাদের রুরাল ইকোনমিও বুস্ট হবে এবং যারা গ্রামীণ অর্থনীতি প্যান্ডেমিকে একটু সাফার করেছিল সেটাও উঠে যাবে। আপনারা জানেন যে প্রায় 1,69,000 রুরাল হাউজিং আমরা পেয়েছি, 59,000 আমরা পেয়েছি ফ্রম MORT এবং সেটা টোটাল আউটলে প্রায় 2200 বা 2100 কোটি টাকা, বিগ অ্যামাউন্ট, খুব বড় অ্যামাউন্ট। সেটা ঢুকবে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে ঢুকবে এবং অর্থনীতিকে জায়গা করার জন্য সাহায্য করবে। এবং আপনারা জানেন যে ঘর তো গৃহ নির্মাণ হবে, এর সঙ্গে কাঠ মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, ব্রিকলিনস সবই কাজের সুযোগ পাবে, কাজ সৃষ্টি করা রুরাল ইকোনমিতে। এত বড় আকারে কোনোদিন ত্রিপুরা রাজ্যে হয়নি প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা। আমরা যদি ডিটেইলে একটু যেতে হয়, SECC 2011 যে সার্ভে হয়েছিল সেটাতে 6.97 6,97,000 ফ্যামিলি ছিল, রুরাল ফ্যামিলি, গ্রামীণ পরিবার। এবং 2016 থেকে 2021 অবধি কত গৃহ নির্মাণ হয়েছে, মাত্র 46,498 আন্ডার প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা গ্রামীণ। আর আজকে কতটা হতে যাচ্ছে এক বছরে 1.59 এবং কালকে 1.47805 1,47,805 বেনিফিশিয়ারিকে প্রথম ইনস্টলমেন্ট দেবে প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে। এবং এই প্রোগ্রামটা খুব বড় প্রোগ্রাম হচ্ছে, 67 জায়গা থেকে এই প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ডেন্স হবে, 58টা ব্লক, 8টা ডিস্ট্রিক্ট এবং হেডকোয়ার্টার থেকে। ত্রিপুরা সেক্রেটারিয়েট থেকে সেক্রেটারি থাকবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, আমি থাকবো এবং আমবাসায় থাকবেন আমাদের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, সিপাহীজলায় থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া,
সুতরাং এটা বিরাট প্রোগ্রাম হচ্ছে কালকে। প্রাইম মিনিস্টার নিজে থাকবেন, এই প্রথমবার প্রাইম মিনিস্টারের হাতে আবাস যোজনা ইনগ্রেশন হচ্ছে। কক্টম পান্ডাও হাস্তেনি মন্ত্রী অক্রায়াক জিষ্ণু দেবর মাতাই শাখা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ স্কিম 1,59,000 নক টাংনানি বাগে গসমুং মানখা আবনি বাগে রাংসবাই জাগনাই 2,200 crore হাস্তেনি কাইচার হাংখনি কাইবা চিসা ব্লকনি কাইদক চিসনি থাইনি লুকুরক ভিডিও কনফারেন্স নি বিসিংতে অপান্তাও মানজাকনাই। আমরা আবার কি করেছি সেটা মানুষকে সচেতন করার জন্য প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা ঘর কিভাবে পাওয়া যায়, কিভাবে সুবিধা হয় পাওয়া যায়, ট্রান্সপারেন্সি রাখার জন্য আমরা 5টা ভিডিও ক্লিপিং বা মুভি ছোট ছোট বানিয়েছি, সেটা সার্কুলেট করছি। স্যাংশন যেমন সহজে পাওয়া যায় সেটা ব্যবস্থা হচ্ছে, ফান্ড রিলিজ যেমন ট্রান্সপারেন্ট ভাবে হওয়া যায় ডিবিটি মাধ্যমে হবে, ডিজাইন তো আমি বলেছি। এবং এইসব নিয়ে কালকে প্রাইম মিনিস্টার আমাদের সাথে কথা বলবেন, অ্যাড্রেস করবেন ত্রিপুরার লোকদেরকে, জনগণকে। কারণ একটা ইউনিক স্কিম, এত বড় আকারে প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা ত্রিপুরা রাজ্যে কোনোদিনও হয়নি। আমি আবার বলছি, আপনারা দেখলেই বুঝবেন এই কথাটা। 16 থেকে 21 46,498, কালকে হতে যাচ্ছে কত? 1,47,805। সেটা একটা মাইলস্টোন ত্রিপুরার আরডি এবং ত্রিপুরা সরকারের আরডিতে একটা মাইলস্টোন এটা গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে। আর এমন সময় এসছে, খুব ভালো সময় এসছে যেখানে ইকোনমিকে বুস্ট করা যায়, রুরাল ইকোনমি। যারা ইকোনমিস্টরা আছেন ওরা সবসময় বলে রুরাল ডিস্ট্রেস যেমন হয় না হয়। রুরাল ডিস্ট্রেস হলে কি হবে? আরবান মাইগ্রেশন হবে, মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসবে। মানুষ যদি কাজ না পায় গ্রামে, শহরমুখী হবে সব, সেটাকে রোধ করবে এটা। এবং খালি ঘর দেখলে হবে না, আমি আগেও বলছি আবার বলছি, ঘরের সঙ্গে রাজমিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, পেইন্টার সব যুক্ত থাকবে। সুতরাং এই বিরাট একটা কর্মযজ্ঞ হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে। আমরা মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, আরডি মন্ত্রী, কেন্দ্রের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এবং কালকে এই মেগা প্রোগ্রাম যে আমরা করছি আরডি নিয়ে, সেটা সফল হোক। আমরা সবাইকে বলছি অভিনন্দন চাই ত্রিপুরার লোককে, ওদের সহযোগিতার কারণে এটা হয়েছে। এবং প্রধানমন্ত্রীকে ত্রিপুরার সরকার পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা জনগণের পক্ষ থেকে আমরা অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই। সেক্রেটারিয়েট তংতৈ অ পাদাও মানজাকনা হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ইয়াকচু তৈ চিফ সেক্রেটারি দলাই হাকনি সিমি মানজাকনা এমপি রেবাতি ত্রিপুরা সিপাহি জলানি সিমি মানজাকনা হাকতনি মন্ত্রী প্রতিমা ভূমিক কক্টম পাদাও হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ইয়াকচুনো কারিব মানজাখা হাস্তেনি কক্টম তে হুকুম বেদেকলি মন্ত্রী শান্ত চৌধুরী রাজাখো আগুলিন সিমি প্রণবনি কক্টম চিনি খরা Kumamani salthamiya golo paithago cha salfungo kasina parani kaisa pukriu kuphungjak mankha bisibreci ba omoni kroksa chakrani mangthai mung Vishnu Sautal lai thanglai strang salni simi kumajak tongmani bol phali chane o chakra koktuma makhena amchai thangai sogai kha police party mungsa salfungo kolyangpur thanani kasina para amchayo cha salfungo kolyangpur thanani kasina para amchani kaisa pukriu kuphungjak bisibreci ba omoni kroksa chakrani mangthai manmani party mungo wala matek mangmau klaikha nukhungni borok rokno khoboi amchani jotto lukurok mung Vishnu Sautal lai thanglai strang salni simi kumajak tongmani bol phali chane o chakra koktuma makhena amchai thangai sogai kha police koktuma o saiman jaka lai thanglai strang salni simi kumajak tongmani kolyangpur ramden edisi village ni bisingo khopjaknai jolai sora amchani bisibreci ba omoni kroksa chakra bini mung Vishnu Sautal phiaba kumamani salthamni yagulo cha salfungo kasirampara amchaini kaisa pukriu kuphungjak mankha bini manggathai koktuma makhena amchai thangai sogai kha theinai chakrani bhikte bufayung song aba ekheno koktuma makhena amchai thangai sogai kha kolyangpur thanani police মারা গেছে এখন সার আমি কিছু কইতে পারতাম না এখন তো আমি তো পাইতেছি না আজকে পাইছি বুধবারে 11টার সময় বাইরে ছিল মানে এমনি নেশা করতো নি নেশা এদিন গে আসলো না এমনি পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় খাইতো এর লাগে দিনের বেলা খাই না এমন আগে আর কোনো সময় বাড়ির থেকে গেছিল গা এমন হইছে নি কোনো না না তাই না যদিও কোনো খানা থাকে রাত্রে সকালে ভোরেই যাইতো বাড়ি ভোরে যাইতো বাড়িতে যা না তা আমি ওই ঘরে বাইরে হইছি আর কি দোকানে লেগিয়া
তো Bahagi thika Bishnu Sautal, Abunote Bihik Nizala Orang Musa Saimaya Pano, Pati Munote, Tina Bishnu Sautal in Bupayong Sanjit Sautal Coxil Samuti Shaka. Planning Clay Butar Cabono Samusta Kind of Hunoi. হয়তো সেটা মানুষে এরকম করছে ঘটনা একলা একলা তো হইতে পারে না কি করছে মানে যে কোনো মানুষ মদ খাওয়াইয়া এরপরে মারছে উঠছে মনে পুষ্কুনে ফেলাই দিছে পুকুরে তোমার কি হয় আমার ভাই আপন ভাই কি চাও এখন তুমি এখন আমি কিতা চাইমু আর কিতা করমু আমার তো কিছু এমনি করবার মতন নাই পুলিশ কি কইছে তোমার আমারে জিজ্ঞাসা তোমার ভাই নে আমার ভাই আমি গেছিলাম ইয়া রাবাট কাটতে এরপরে কষ উঠাইয়া এরপরে আইসি আইয়াসরে বাড়ি থেকে উঠে যা পরে আইসি Pati Munote Shinglani Bagay Tene Bishnu Sautani Bufayok Sanjit Sautana Thana to Wifaika Police. আজকে সকাল 10টা নাগাদ আমরা গরঙ্গটিলা থেকে একজন আননোন পার্সনে টেলিফোন করে যে কাশীনাথ পাড়া কল্যাণপুর থানার আন্ডারে আপনার ওই ধরে আপনার মাইসাংবাড়ি হ্যাঁ এখানে একটা ডেড বডি একটা ডুবার মধ্যে পড়ে দিছে তারা খবর নিয়ে জানতে পারছে এই ডেড বডিটা হইল বিষ্ণু সাঁওতালের বয়স 50 তার বাবার নাম সোনপ্লেট নারায়ণ সাঁওতাল হ্যাঁ অফ মাইসাংবাড়ি তো হ্যাঁ সবসময় মদমত্ত অবস্থা থাকতো তো গত বুধবারে সে বাড়িতে লাকড়ি কাটার জন্য যায় কইয়া বাইরিয়ে গেছে কিন্তু খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেছে না আজকে সকাল 10টার সময় স্থানীয় লোক যখন জানতে পারছে সে ওই একটা ডেড বডি কেনে তখন তার পরিবারের ডেকানছে করে হ্যাঁ তখন শনাক্ত করছে যে হ্যাঁ এটা তো বিষ্ণু সাঁওতালের ডেড বডি তো পরবর্তী সময়ে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গেছি গিয়া ডেড বডি মানে তোলা হয়েছে আইনা হসপিটালে রাখা হয়েছে তো এই পোস্টমর্টমের পরে সমস্ত কিছু বোঝা যাইব আর কি Mangkatiti Samania Gulo Postmortem in Bagay, Kolampur Shakam Nogor Horka Police. Piabasa Salfongo Kolampur Thana Nikasiram Para Amsane, Kaisa Pukri Kupunzak, Bisibrisiba Omone Cross Sakrani Mangate Manmani Pati Mungo, one Matek Mangwak like Anukun Borok Kobe Amsam Jotolokuro. Quainismi Viplop Nikoktum, Jini Kora. Haino Haisa Saldi Boro, Domonogoni Dupirban Amsayo, Real Makum Prejaki Tika, Bistam Chine Omoni Crossa Sikla, Mungraju Depnat, Dongtai Domonogoni Prodapur Amsayo, Koktum Amakana Amsay Tango Shogaka Domonogatana Police. Fasal Sarigo Jugandonogoni Malay Nogor Amsayo, Crossa Sigla, Real Makum Buskango Baklai Timani Pati Muni Salchani Yagulo, Sa Saldi Boro, Haino Hai, Domonogoni Dupirban Amsayo, Real Makum Prejaki Tika, Bisitam Chine Omoni Crossa Sikla, Mungraju Depnat, Dongtai Domonogoni Prodapur Amsayo. Koktum Amakana Amsay Tango Shogaka Domonogatana Police. Koktumao Shaimajaka Cha Saldi Boro, Silchor Nisimi Agot Labuka Pine Express Train Paimani Jorawo, Dormonogoni Dupirban Amsayo, Real Makum Prejagi Take a Bisitam Chine Omoni Croxa Sikla, Mungraju Depnat, Dongtai Domonogoni Prodapur Amsayo. Koktum Amakana Amsay Tango Shogaka Domonogotana Police. Mini Pocket Bishingo Driving License Mamani Yagulo, or Sikla Nishni Mumanka Police. আমরা তো হইতে পারতাম না আমরা শুনছি যে এখানে ট্রেনে মানুষ একটা মারছে বস আমরা দৌড়ে যাইছি ওই রকম দেখতে মানুষটাকে চিনা গেছে নাকি না চিনা যায় চিনা গেছে না এটা কোন এলাকার দেখছি না তো এই মানুষটা এটা কোন গাঁও সবার দুর্বীরবন কৃষ্ণপুর কত নম্বর ওয়ার্ড এটা 4 নম্বর 3 নম্বর Mangkatiti Samania Gulo, Postmortem in Bagay, Domonogoni, Hankor Shakam Nogor Horka Police. Bureau Report, Jini Kora. Devonagari Skibnos has a way Sal Sanza Zorawa, Kila Hadio Kadumani Musureli Klaileka Dipramotani Kila Block Committee. Devonagari Skipti Samani Bagay, BJP MLA Rampodo Zomatete, MLA Dr. Otto Debormani Mangtongno, Shoksa like Amtani Kadula Jagukuro. Asalo Kila Hatini Smikadumani Musureli Sengay, Kila Hatini Dalvida Lahar Kitingi Klaijaka, Kadumani Himboto. Kobrogno Rumanskri by Franzakna Nishan Mungo, Debus Tumpla Regaton Chupra Hasten Tonkor.
Sabrumno rongsrungmota atisate DSF ni bukakte Devanagari script no shejawoi khadumani reli khlajakmani logologe Sabrumno roman script ni shanmungo laharo onkhorjak hasne nindalbida rungnok ni rongsrungnai rok abo ekheno sa sal sanja jorao Devanagari script no shejawoi kila hatio khadumani musure reli khlaileka tipra mothani kila block committee ni adong rok Devanagari script ase kokrokno frongjakna ni shanmungti samani bagai BJP ni MLA Rampodo Jomatiate MLA Dr. Atul Debormani mangthongno soksalaika amsani khadulaijak lukuro aba MLA rok chini tipra sani bagai nangya hne shakha khadumani musure reli himnai tipra saro जोंनि सिनि किला बागमा तिब्रामो था सिनि पार्टी निङै जों कायसा हमजांतै रेली खाइलायजाक अ रेली खाइलायमानि अमनुकक सिनि कक ब्रक सिनि आमानि कक ओ कक ब्रक न तुयै विभिन्न पार्टी स्र विभिन्न रकम भाबे स्क्रिप्ट सुयानि बांगै सालायै दंगो अर बिसिंग विशेष खायै सिनि अ एलाकानि अ आमचाइनि ब्रह्मगुरु एमएलए देवनागरिक बाय सिनि कक सुइनाय अम हाइनो जों सेलेमो कारण देवनागरिक न के बुसिया गेस करै बबाय सुइके जों कुनो समय काजे नागिया एके जों अर सावजे जों सिनि कक ब्रक बासना इंग्लिश बाय इंग्रेजी बाय स्क्रिप्ट खायै जाते इंटरनेशनल जारा दंनाय ब्रक हाइनो सिनि बासना परेवै विश्लेषण खाइमानाबै हाइ होनै जों दिनि खायो अ जेवर जागा अतुल देबरमा जे बीजेपी नि एमएलए ताबो सरकारो दंनाय ते गरमनां रानपद अ आमचाइनि एमएलए बरफ जे बरफ देवनागरिक अ खरि जेति सामानो जों कोन पूरा पूरी बन जों प्रतिबाद खायो बन सेलेंगो अ हम हाइ एमएलए रनो जों नांगिया सिनि कक ब्रंनि बासानि बिरुद्धि अम हाइनि बांगैनो जों तिनि हर जागा ब्रगनो सेलेंगो जों कायसा हम सांतै प्रतिबाद मिसिल खाइलायका ताबक जों अर जागा जों ब्रंनि कायसा कुज दाहा ब्रंनि जे बुसाक बन जों दाहनो सबैनो जों अर जागा सेलें मानि जों खाइलायनाय जों अम हाइ एमएलए रनो सिनि बरंनि बांगै नांगिया हाइ होनैनो जों तिनि अरब तिनि किल्ला बागमती प्रापत खानि जत्त साखारै अमनो सेलें जागैनो जों तिनि बुथुं लाइजाक जों ताबो खाइनि बांगैनो अर सिनि जे एमएलए दंनाय अतुल देबरमा ते बरम गोनां सिनि रामपद जमातिया जों बन ताबक जत्तनि बुसखां अर हर खायै बन सेलें लायनाय बनि तंमों बनि कक ब्रक बिरुद्धि बन जों सेलेंगै जों अर जागा तिनि बन दाहो खालायनाय जत्तनो हामबाय रामपद रेली खालायखा माने हमला तिनि जों लुगै तंगो सारा त्रिपुरा रायजोआव जों दीर्घ बছর चिनि कक ब्रक तैवै एट सिडुल जों एट खाइनि बागै जों लराय खालायजाक रोमान स्क्रिप्ट न तैवै हना तैवै जों लुगै तंगो चिनि सोसाइटियाव डिवाइड खालायनाय सोसाइटी न अराय फराय खालायनाय रामपद जमातिया एमएलए बीजेपी नि चिनि जों रामपद जमातिया अतुल देबरमानो जों लुगै तंगो बरक बेलायखे बरक दफानि एगेन्स्ट बरक जेखुनु जा खरांथि साव बरक दफानि हामख्राय दफानि डेभलपमेन्ट दफानि थानसा दफानि यूनिटी न सब समय बरक डिवाइड खालायबै सबायबानि बागै बरक सब समय न साथियावै तंगो दिन रात हानि बागैनो स्पेशली दिनै जों अपोज खायमानि जोंनि कक ब्राउन जों स्कुल हयते इउनिभार्सिटी हयते गोबां जागा जों लुगै तंगो 99% नो जोंनि बरक रोमान स्क्रिप्ट न फेभार खालायबो माने हले रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सुइटेबल जोंनि सुइथाने आज हलो किला हातिनि सिमी खादुमानि मुसुरालि सेंगै किला हातिनि दालबिदाल लाहार किटिंगै ख्लाइजाका खादुमानि हिमबत ब्युरो रिपोर्ट चिनखरा ताबो किसा लेंलामानि जराते बहासते हायुंते हा गतनि कक्तमा तुबुइ फाइ दङ लेंलामानि यागोल हास्ते त्रिपुरा नाइथथक हापुं हाथायबाय मोजांजाक फानो बांलाय हाय हाबार देरामुं कतरो जोन 5 तंगो अ हाबार देरामुंनि शाकनो कातिरिना हनके जों हजाकमा तंनाय नकनो खुं तांमा जरावो इन्जिनियर रगनि दागिमुं नाना नांनाय नक बिसिंनि मानिखनि रगनो आलमारी हायखेबा कुचुक थाइरग तातनिदि शिशी ते कुबुक मानि रगनो ठीक ठीक के तनिदि बांलाय फाइके कराक टेबल तलावो खरक बमी तंगदि एरें एरें जिंजाल तांगदि हजाकंदि शिशिकांग तंगदि त्रिपुरा जतनो नखलुमका दिवाली सालनो रगै माकुन्दिश्री ज्वेलर्स एन्ड अदर सप्लायर नि बुखाक्तै खाका हामते हामजांमा याखारो दन्तेरा सालनो रगै रुजागै दङ 30% डिस्काउन्ट
Aw kubino dontera shalno rogui making charge ni sakabo rojagui tongo 30% discount. Aboni logi logi 50,000 paimungo rojagui tongo hamthongma sokak. Faine 10 November 2021 salmari jora tongnai o offer. Aboni bagui teleria tei dakti phaidi ma Conjusri Jewelers and Order Supplier phalnogo. Chini Nikoma, Ma Conjusri Jewelers and Order Supplier, Proprietor Deepak Devnath, Champaknagar Bazar, Assam Agartala Road, Shalthang Tripura. Contact number 7005658734 eba 9612220745. নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরের দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন, সেখানে ঝড় বৃষ্টি বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, আবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইন হাইলাম সগো চিনি কপ্রক কক্তু মাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি কক্তু মা বখরক রক হাইন হাই তে ওয়াইসা উসলুরি থাংফিরখা টিপ্রালেন্টে গ্রেটার টিপ্রালেনি সানমুগো আইপিএফটি তে টিপ্রা মথানি দিল্লি অভিযান ফাইনে 28-29 নভেম্বর সালমানি সিমি চেংনা থাঙ্গৈ তঙ্গো পার্লামেন্ট সেশন फाइने 29-30-31 नवेम्बर सालमारियो दिल्ली नि जंतर मंतर टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेन्टनि सानमुंगो फरांथि साना आईपीएफटी टिप्रा मथा आबोनि बागै फाइने 27 नवेम्बर सालमारियो दिल्ली बखाक लामना आईपीएफटी टिप्रा मथानि 1500 आदंरो
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक तांगनानि बागै 1,47,805 रुपये एकाउंट डायरेक्ट टांग रहरै हा कतल मंत्री बखरम नरेंद्र मोदी आवनि बागै रां सुबायजांनाय बे बागै 709 करोड़ वीडियो कॉन्फ्रेंस बिसिंते अपादा माजांनाय हास्टेनि काइदक चिसनि थाइनि रुकुरक जा सालो सेक्रेटारिएट काइसा कक्टम बादारेंगै अ साकलां मुरका हास्टेनि मंत्री अक्रा याक्तो जिष्णु देबर्मा Kemamani salthami yagolo paithagota salfungo kasina parani kaisa pukriu kupungja pankha bisibrei chiba omoni kroksa chakrani mangathai mung Vishnu Sautal lai thanglai strang salsmi kumajak tongmani bol phali chane o chakra kokuma makhena amchai thangai sogai kha police party mungcha salfungo konya bothanani kasina para amchayo Haisa saldi poro domologoni dupirbon amsayo rel makum prejagoi thika bisnam chine omoni prosasikla mungraju depnat tongthai domologoni prodapor amsayo kokuma makhena amsai thangai sogai kha domonogo thanani police Devanagari skip no sejawai cha sal chanja chorawa kila hatio khadumani musudeli khaile ka tipra mothani kila block committee Devanagari skip ti samani bagai BJP ni MLA Rampore Jomate te MLA Dr. Otto Devarmani mangthongno shok salai ka amtani khadulai jog bukuro a salo kila hatini smi khadumani musudeli chengai kila hatini dalbidal lahar kitinge khlai jakha khadumani himboto Tabuk koktu masuk rubai. Nogoke bokori shini Agotla Vidyasagar amchani sebok majak 10,323 ni khoroksa phrangnai jakni nogo hapkha sikok nokni doglam tei tailam sibaimani yagolo nok bisingo hapkha sikok rokni bodol aboni yagolo nok bisingni kaitham almira soke subai tlang kharang sakri sakte dalbidar nangmani mani khani rok aboni yagolo tlangai thangka gas cylinder te mixer grinder no khoboi nok gantini karai tharok rok Baifutani bagai lai thangnai cha salo logio bihignu tlangai Kanchanpuro berainani thangmani Agotla Vidyasagar amchani Sukanto Biswas saldok tongmani yagolo farsar horo nogo kifili sokpaika bihigtei besai fiaba nogo sokpaikeno borokni nokni manai khane ofla kafla nogi wana matei kmangmawo khorokni miklainani banta angkha borok nokni boundary tongmani yagolo bo nokni doglam tei tailan sibaimani yagolo nok bisingo hapka sikorokni bodol Aboni yagolo nok bisingni kaitham almira showcase subai tlang kharang sakri sakte dalbidal nangmani mani khani rok aboni loge loge tlangai thangka gas cylinder tei mixer grinder no khoboi nok gantini karai tharok rok দেখি দরজাটা মানে লক খোলা জানলা খোলা তিনটা গডরেজের লক ভাঙা সব লয়ে গেছে গা আর ইউজ করা কাপড়গুলো সব নিচে ফেলাইছে সব নিচে ফেলাইয়া দিছে গ্যাসের সিলিন্ডারও কাটটা লয়ে গেছে গা কোথায় ছিলেন আপনারা আমি শনিবারে আমার বাবা অসুস্থ পাওয়ারে দেখতে গেছি নর্থ ত্রিপুরা কাঞ্চনপুরে শনিবারে গেছি আমরা আজকে 8টার সময় এখানে আইছি ট্রেনে নামছি নাইমা অটো নিয়ে আইছে আর এদিকে গেটটা যেমনে তালা আছে আমরা গেটটা খুলছি খুললে যখন মেইন দরজা ঘরের দরজাটা খুলতে চাইছে দেখে তালাটা নিচে বলা না এমনি শুধু আজানু ঘরের লাইটটা একটু ওয়াইয়া যখন লাইটের সুইচ দিচ্ছে আমার হাজব্যান্ড অন করছে তার মানে দেখতেছে সব লন্ডভন্ড মানে জায়গার দলিলপত্র প্যান কার্ড আধার কার্ড সব ডকুমেন্টস নিচে ফেলানো সব এলোমেলো সব লক টক চাবি আমার কাছে আমরা ঘরের চাবিটা পাশের বাড়ি দিয়ে গেছিলাম আমরা রিলেটিভের ঘরে আর গডরেজের যে লকগুলা চাবিগুলা এটা আমরা লক কইরা চাবিটা নিজে লিয়ে গেছি আমার কাছে এখনো চাবি আছে এরপরে কি কি নাই দেখছেন কিছু বুঝছেন ওই তো মানে গোল্ড আমি দুইটা বালা মানে হাতে পইরা গেছিলাম গা আর বাকিটুকু থাক ঘরে এটি আইয়া পাইছি না টাকাও ছিল কিছু টাকাটিও লইয়া গেছে গা আর অন্য কি জিনিস নিচে কিছু এই তো গ্যাস সিলিন্ডার নিচে তারপরে মিক্সার গ্রাইন্ডার নিচে এখানে কিছু আমি
আমি 10,323-এর টিচার ছিলাম। তো আমার চাকরি যাওয়ার পরে আমি টুকটাক কাপড় বিক্রি করি, টিউশনি করি। তো এই বিক্রি করার সব কাপড় লইয়া গেছে গা, লেডিস আইটেম ছিল, শাড়ি টাড়ি এইগুলি আমি বিক্রি করি। এইখানে দেখেন নাই যে সব, এটা একটা ছোট্ট লড়া ছিল, এটাও খিলা মানে ফালাই গেছে গা। কারোর প্রতি কি কোনো সন্দেহ বা? না, আমি তো এই বাড়িতে আইছি যে আমরা 2018 থেকে এই বাড়িতে থাকি, কোনোদিন কেউর প্রতি আমরা এমন না, সবার সঙ্গে আমরা মিলামিশা থাকি, সবাই আমরা ভালোবাসি, আমরা সবাইকে ভালোবাসি, এমন সন্দেহ আমার কারোর প্রতি নাই। এখানে 2018-তে বাড়িতে কিনছেন? হ্যাঁ, 2018-তে বাড়িটা কিনছেন? বাড়িটা মানে আপনি 2018-তে তখন? আচ্ছা, এমনি স্বামী কি করে? স্বামী LIC কোম্পানিতে কাজ করে। আনুমানিক কত টাকা মানে আপনার ক্ষতি হয়েছে বলে? এই তো মানে ক্যাশ আসলো 16,000 টাকা, আর গয়নাগাটি নিছে, একটা চেন নিছে, একটা নেকলেস নিছে, চার জোড়া কানের আসলো, 2টা জেন্টস আংটি ছিল, পায়ের নপুর ছিল, সবটি আয়া পাইছি না, শুধু ওই সিঁদুরের কৌটাটা ফালানো পাইছি। এটা স্টিলের মতো দেখতে, ভাবছি এটা মনে স্টিল হয়ে ফালাইয়া খুললা ফালাইয়া গেছে, এটাই পাইছি না। বাইরের মিলে কি আর কেউ রে মানে দিয়ে গেছে না, শুধু খালি বাড়ি আসলো? খালি বাড়ি আসলো। আমরা গত বছর গুয়াহাটিতেও যাই, এরকম আমরা সবসময় আমাদের পাড়াতে এরকম হয় না, কিছু হয় না, সবই থাকে বলে। কোনোদিনও আমরা কোনোদিন এরকম ঘটনা এদিকে আর হইছে না। কোন জায়গায় বাড়িটা? আপনার বাড়িটা কোন জায়গা? যুগেন্দ্রনগর, বিদ্যাসাগর। গত শনিবার দিন আমি আমার শ্বশুর বাড়ি ইয়েতে কাঞ্চনপুরে আমার ওয়াইফ এই ভাইরারে ফুটা দেওয়ার জন্য গেছে। তো যাওয়ার পরে আমরা প্রায় সময় আমরা যাই, কারণ আমাদের পাড়াতে এমন ছুটি হয় না। তো আমি আজকে আইলাম ট্রেনে, লাস্ট ট্রেনে আইসিরা ট্রেনে গেটের চাবি খুললা ঢুকছি, ঢুকে দরজাটা খুলুম, এমন সময় দিয়ে দরজা খোলা, তো দরজা খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে লাইটটা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে আমার ঘরের মানে সমস্ত কিছু, 3টা আলমারিগুলোর সব লক ভাঙ্গা, লকার ভাঙ্গা, আমার ডকুমেন্টস সব মাটিতে ছিটাইয়া ফালাইয়া, তারপরে মানে আমার ওয়াইফের মানে কিছু জুয়েলারি গয়নাগাটি আসলো গোল্ডের, এগুলোর কোনো কিছু মানে এখন পাইছি না, এখন পর্যন্ত মানে লয়ে গেছে। এখানের মধ্যে আমার ওয়াইফ 10,330 চাকরি করতো, সে চাকরি যাওয়ার পরে কাপড়ের বিজনেস করে, কাপড়ের মোটামুটি নতুন কাপড় প্রায় 10-12 হাজার টাকার কাপড় আসলো, কাপড়গুলো নাই। সে যে বিক্রি করে টাকাগুলো রাখছিল, মানে যে সেটা আরও মাল আনবো, সেই টাকাগুলো নাই। এবং আরও মানে ঘরের গ্যাস সিলিন্ডার, রান্নাঘরে গিয়ে দেখলাম গ্যাস সিলিন্ডার নাই। তারপর একটা নতুন একটা একদম ইউজও করছিলাম একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার, ওইটাও লেগে গেছে গা, মানে অনেক জিনিস নিচ্ছে। এখন পর্যন্ত আপাতত এইগুলো মানে দেখতে পারতেছে। তো আমাদের তো বাড়ির চারিদিকেই মানে ভালো বাউন্ডারি দেওয়াই না আছে, কিন্তু সামনের দিকটা খালি, পাশের জায়গায় খালি থাকাতে ওই দিক দিয়ে যে গেটের মতো আছিল, ওই গেটটাও আবারও ভাঙা, গেটটাও খোলা, গেটটা যে খুঁচে টুলছে এটা আপনার পরিষ্কার বোঝা যায় আর কি। এরকম অবস্থার মধ্যে আমি আগে দেখলাম। এমনিতে পুলিশকে কি জানানো হয়েছে? পুলিশ জানানো হয়েছে, পুলিশ আইসে তার ইনভেস্টিগেশন মানে যা দেখা করে গেছে। তো পুলিশ তো কয়ে গেছে যে এখন চুরি তো হইতেছে, বিভিন্ন জায়গাতে চুরি দিয়েছে, গতকালকেও চুরি হয়েছে। এখন আমরা জানি না গেলাম, আপনি এটা কালকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম আবার, বা আপনি গিয়ে সেটা একটা ডিটেলস আপনার কাছে একটা লিখিত দিয়ে দিয়েন, আমরা আপনার মতোভাবে ব্যবস্থা করব। ওই রকমই। এমনিতে বাড়িতে কি কেউ ছিল? যে না, বাড়িতে কেউ ছিল না। দিনের বেলা কেউ না কেউ আসে যায়, মানে আমার ভাইপো আছে, হে আইয়ে মাঝে মাঝে, কিন্তু এই 2-3 দিনের মধ্যে সে আইছে না। সে আয়াও দেখতেছে, কারণ সেও চাকরি করে, সেও আয়া সবসময় দেখার মতো অবস্থা নাই। তো এই অবস্থায় গেটের তালা সব ঠিক আসলো, শুধু ভিতর দিক দিয়া নাই, এই আর কি। আপনার নাম? আমার নাম সুকান্ত বিশ্বাস। কোন জায়গায় বাড়ি? আমার বাড়ি বিদ্যাসাগর রোড, যুগেন্দ্রনগর। Sebokma jakmani yagulo tuition te borirokni risum suboi nukhungko palai tongmani nukhungni onok phangjak pia barang sakri chakno khoboi nukhungni joto mani khani rok khoboi tlang jakmani yagulo wana mate kmangma klaijak nukhungni nok phangte nok phangjak rajako agulin simi pronom ni kokthum chini khora Haste Committee Khajakmani Talini Sakangno Cha Salo Khajaka Tibrasi Employees Association ni Khumlung Division Committee Cha Salo Gumito Community Hall Nogolwa Jijak Division Committee Khamani Pandawa Khumlung Division Committee ni Mungbutangno Saklaika Tibrasi Employees Association Haste Committee ni General Secretary Vijay Deparma
TUKS TNEA ni yagulo paithago assignment Tiprasa rongni tei kaisa sebokhlaini rokni motha Tiprasa Employees Association lai thangnai 24 September salmario rajako agulini Agartala Place Club kaisa kokthom bandaringoi Tiprasa rongni tei kaisa sebokhlaini rokni motha khajakmani saklaimani loge loge a salonno saklaijakmani Tiprasa Employees Association ni Central Executive Committee ni mungbuta Haste Committee Khajakmani Sabreji Sani Yagulo, Cha Saro Khajaka Tiprasa Employees Association ni Khumlung Division Committee. Cha Saro Gobindo Community Hall Nogo Lua Jijak Division Committee Khamani Pandawo, Khumlung Division Committee ni Mungbutangno Saklaika, Tiprasa Employees Association, Haste Committee ni General Secretary Bichesh Deborma. Jadu Deborma no Chongjaka Khumlung Division Committee ni President, Khorokbano Vice President, Boduram Deborma no General Secretary. Khorok thamna Assistant Secretary te Khorok Bringno Office Secretary no khobui bebagai Khorok thamsiba adong rokno te Khajaka Khumlung Division Committee Sini কর্মচারী বিশেষ করে টিচার শিক্ষক সমাজক বেতন তো ফরমাই মাস এবার 7 তারিখ কোন আইএসআ সামতানে তৈরি হবার 12টা বন্ধ এই ও যে প্রশাসন যদি ঠিকভাবে চলে কাঙ্গায় जों ঠিক টাইমও সিনি স্যালারি ফান্ডা জিপিএফ স্টেটমেন্ট ফান্ডা এভরিথিং যা যা অফিশিয়াল খাইজনা তমনে আবার ঠিক টাইমও খাইজনা বনি বাগে जों ডিউটি কাহামনান নাই जों साख्रि खायो जों आरो साख्रि खालायफोरखौ अन सार्भिस जों बाहायनो जों आरो नेता फायगा जों दिनै जों तो आरो जों अफिस साख्रि खायो जों तो दिनै सेकेन्ड सैटरडे हलिडे आमबागे जों अफिस फागिरिया जों हलिडे न जों सामंनो थेबावचे जों दिनै आरो प्रग्राम खायो ताइ नरो बनायदि स्कुल नमनि स्कुल 12টাও पाइनाय जों आबनो लाहायचे दिनै आरो प्रग्राम 12:30টাও ঠিক खायो जाते डिउटियाव কোনো डिस्टार्ब नहीं होता जोंनाया जोंरा कर्मचारी नेता कर्मचारी प्रग्राम खाइ दङ हनै जोंनि डिउटि न फाकिनान सिना मानसिकता करे आबनो बगे जों दल गठन पायो जोंनि नाहार मुंखा थानसानि कनसेप्ट न तयै बगाग्रानो सुबावै जोंनि जे एडिसि प्रशासन जों बनो बाहायखाय सुस्थ कायसा प्रशासन सालुमान बनो सहयोगिता खायनि बगे सिनि कर्मचारी बा तिप्रासा एमप्लॉय एसोसिएशन ने नाहारमु ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरा म्युनिसिपल चौबारिनो किटिंगै हास्टेल साब्रुमनो केबेंने आदंरंनि साकर चपलबजाकमानि पाटिमुंनो सेजावै चा साला आगरतला वेस्ट थाना किटिंगै खारुमानि फुनुक्लायखा याक्सिबोदो CPIM नि आदंरक आबुनि स्ले सिकां बेलारमा CPIM तांनकनि सिमि कायसा खारुमानि रेरि आगरतला वेस्ट थाना बसकाको फायै खारुमानि फुनुक्लायखा याक्सिबोदो CPIM नि आदंरक सुप्रीम कोर्ट नि दागे मुंनि यागोलबो हास्टेलनि केबेंने बदलनि आदंरकनि साकर थाक्लिया चप्रकमो आबो बेलाय जाया जे पुलिस कायसा जरावो yok mungni bisingdei samung khlai ha koto beremo puila sokat manmani yagola tabuk borokno neutrality ate independence gare police rok buchei nahanani nangnai politics oke bomabrumni bagaiya hostel sabrumno kebengne adong rokni sako soprop jakmani party mungno sejawoi cha sala Agartala West thana kitinge khadumani phunukmani jarawo kok sanani thangai abo haino kok saka CPIM neta manik de তোমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি বিজেপির গুন্ডামির জন্য এরপরে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে সেগুলো একই কায়দা লোকসভা নির্বাচন সহ সবগুলোকে প্রহসনে পরিণত করেছেন এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরাতে শহরে এলাকার নির্বাচন একটা পুর নিগম 13টা পৌর পরিষদ 6টা নগর পঞ্চায়েত এবং এই যে নির্বাচন এই নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নির্বিঘ্নে যদি সম্পন্ন হয় বিজেপি দল নিশ্চিতভাবে হারবে এটা সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই রাস্তাঘাটে দোকানে পাটে হাটে মাঠে সর্বত্র বাড়ি ঘরে আলোচনা হচ্ছে বিজেপির এই শাসন মেনে নেওয়া যায় না মানুষের ধৈর্যের একটা বাধা আছে ধৈর্যের একটা সীমা আছে সমস্ত সীমা সেখানে অতিক্রম করে গিয়েছেন এই অবস্থায় মানুষ চাইছেন তার ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করতে তার মতামতটা স্বাধীনভাবে
প্রকাশ করতে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম বিজেপি এটাকে মেনে নিতে পারছেন না। এরা প্রথম ভাবে যাতে আমাদের প্রার্থীরা ঠিক মতো মনোনয়ন পত্র দাখিল না করতে পারে, 7টা নগর এবং পুর পরিষদ এলাকায় আমাদের প্রার্থীদেরকে সেখানে মনোনয়ন দাখিল করতে দেয়নি। এসডিএম অফিস সহ চত্বর এলাকা তারা জোর করে সেখানে দখল নিয়ে নিয়েছেন। পুলিশ সেখানে নির্বিকার এবং দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন। পুলিশের সামনে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। জেলা শাসক পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও তার কোনো সুফল পাওয়া যায়নি এবং পুলিশের সামনেই এ গুন্ডামি চলেছে। এসডিএম অফিসগুলো তাদের দখল নিয়ে নিয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও রাজ্যে বামপন্থী প্রার্থীরা সাহসিকতার সঙ্গে জীবন ঝুঁকি জানে, তারপরেও সেখানে নির্বাচনে তারা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর তারপরে পর্যায়টা জোরপূর্বক সেখানে তাদের মনোনয়নপত্র যাতে প্রত্যাহার করতে বাধ্য সেই পরিবেশ তারা তৈরি করেছেন। বাড়িতে গিয়ে হামলা, মেয়েদের উপর অত্যাচার, দরজা জানলা ভাঙা, বাড়িঘর ভাঙচুর এবং রক্ত ঝরানো, বাড়িঘর থেকে তুলে নেওয়া, জোরপূর্বক সেখানে এসডিএম অফিসে মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য করা, এগুলো তারা করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় এভাবে নির্বিচার এটা চলছে। আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি, পুলিশকে জানিয়েছি, নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি। নির্বাচন কমিশন তারা দেখছেন না এমন একটা ভাব করে বসে আছেন। পুলিশ প্রশাসন ঘটনা যখন ঘটে যায়, রক্ত যখন ঝরে, যান গিয়ে কি হয়েছে জানতে চান। Abun islay sekang belarmat CPIM tanglok ni simi kaisa khadumani reli Agotra West Thana buskangko phaye khadumani phunuk laikha yaksi bodo CPIM ni adongrok. Abun yagulo yaksi bodo ni kaisa naikol bodor sodor SDPU ni thani yafarjaka kaisa deputation. Rajako agulin simi pronaw ni koktum chini khora. Dinin koktuma asuk joratei no tei haste hayung tei ha kotoni koktuma saibana ni bagai choyoi nai tongdi chini khora. নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ।
তাহলে আমি আই স্যার, হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359. Shubhankar Azarji, Muphanimung Orup Azarji, Tongthai Ramnagar, road number 7. আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়। এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানে আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। नमस्कार। खुलू माखा, जय मां त्रिपुर सुंदरी। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्रीमती प्रतिभा भौमिक जी, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, सभी सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय निकायों के साथ पंचायतों के सदस्य और त्रिपुरा के मेरे उत्साही परिश्रमी सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे नौजवान साथियों, त्रिपुरा के साथियों से बात करके मेरा विश्वास और बढ़ गया है। आज जिन जिन लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला, अच्छा लगा। विकास की ये चमक, अपने घर और सम्मानपूर्ण जीवन का ये आत्मविश्वास त्रिपुरा को
और समूचे पूर्वोत्तर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नई सोच के साथ आगे बढ़ता त्रिपुरा आने वाले दिनों में कैसा होगा, इसका अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। साथियों, हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, कोई बड़ी सफलता मिले, इससे हमें स्वाभाविक रूप से उत्साह, उमंग, एक नई ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन ये सफलता उम्मीद की नई किरण अगर लंबे इंतजार के बाद प्रकट हो, जिंदगी भर अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, और उसमें एक किरण नजर आ जाए तो उसकी चमक कई गुना ज्यादा होती है। जब से विप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और विप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई पहली किस्त ने त्रिपुरा के सपनों को भी नया हौसला दिया है। मैं पहली किस्त का लाभ पाने वाले करीब करीब 1.5 लाख परिवारों को, सभी त्रिपुरा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं। तो उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। साथियों, मुझे याद है 4-5 साल पहले तक लोग कहते थे कि त्रिपुरा में दशकों से एक ही सिस्टम चल रहा है, यहां बदलाव संभव ही नहीं है। लेकिन जब त्रिपुरा ने बदलाव करने की ठानी तो त्रिपुरा का विकास रोकने वाली पुरानी सोच को पूरी तरह बदल डाला। अब त्रिपुरा को गरीब बनाए रखने वाली, त्रिपुरा के लोगों को सुख सुविधाओं से दूर रखने वाली उस सोच की त्रिपुरा में कोई जगह नहीं है। अब यहां डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से राज्य के विकास में जुटी है। अब अगरतला और दिल्ली दोनों एक साथ मिलकर त्रिपुरा के विकास के लिए नीतियां बनाते हैं, मेहनत करते हैं और परिणाम लेकर आते हैं। आप देखिए, बीते 4 वर्षों में त्रिपुरा के गांवों में करीब 50,000 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर बनाकर दिए जा चुके हैं। अब करीब 1,60,000 नए घरों की स्वीकृति दी गई है। एक साथ, एक ही बार में जो घर स्वीकृत हुए, उनमें से करीब 1.5 लाख परिवारों को आज पहली किस्त भी जारी हो गई है, और वो भी एक साथ, एक ही बार में, एक बटन दबा करके।
त्रिपुरा का ये मिजाज, त्रिपुरा की ये स्पीड कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी देखने को मिली। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में पूरा 100% वैक्सीनेशन करने का रिकॉर्ड सबसे पहले त्रिपुरा ने ही बनाया था। और अब त्रिपुरा 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी के भी 100% टीकाकरण के करीब है। साथियों, पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से हमारी नदियां तो पूरब आती थी, लेकिन विकास की गंगा यहां पहुंचने से पहले ही सिमट जाती थी। देश के समग्र विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चश्मे से देखा जाता था। इसलिए हमारा पूर्वोत्तर खुद को उपेक्षित महसूस करता था। लेकिन आज देश के विकास को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देखा जाना चाहिए। विकास को अब देश की एकता अखंडितता का पर्याय माना जाता है। पहले नीतियां दिल्ली के बंद कमरों में बनती थी और पूर्वोत्तर को उनमें फिट करने की नाकाम कोशिश होती थी। जमीन से ये कटाव ही अलगाव को जन्म देता है। इसलिए पिछले 7 सालों में देश ने एक नई सोच, नई अप्रोच तय की है। अब दिल्ली के हिसाब से ही नहीं, बल्कि यहां की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को ही लीजिए, पक्के मकान को लेकर कुछ नियम त्रिपुरा के लाखों परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा, उसके हिसाब से नियम बदले, आवश्यक नीतियां बनाई और उसके कारण आज हजारों नए परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। विकास के लिए यही संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, हमने इस और भी ध्यान दिया कि यहां के वातावरण और रहन सहन के हिसाब से घर कैसे होने चाहिए। हमने घरों का साइज भी बढ़ाया और उन्हें नई सुविधाओं से भी जोड़ा। साथियों, पीएम आवास योजना की जो एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके बारे में मैं देश को बार बार बताता हूं। और जिस स्थान को त्रिपुर सुंदरी का विशेष आशीर्वाद मिला हो, वहां तो मैं इस बात का जिक्र जरूर करूंगा। सदियों तक हमारे यहां जो सोच रही, उसमें महिलाओं के नाम पर घर नहीं होता था, महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती थी। पीएम आवास योजना ने इस सोच को भी बदलने का काम किया है। इस योजना के तहत जो घर बनते हैं, उनका मालिकाना हक ज्यादा से ज्यादा हमारी बहन बेटियों को मिल रहा है। अब वो घर के कागज पर भी घर की मालकिन बन रही है। इतना ही नहीं, पीएम आवास योजना से मिले घरों में जो गैस का कनेक्शन मिल रहा है, बिजली कनेक्शन मिल रहा है, पानी कनेक्शन मिल रहा है, उन सब का लाभ भी हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ही सबसे ज्यादा हो रहा है।
साथियों, भारत के विकास में आत्मविश्वास से भरी हुई भारत की महिला शक्ति भारत को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। इस महिला शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली बहनों को जनधन खातों के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। उन्हें बिना गारंटी ऋण में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये राशि बढ़ाकर 2 गुनी यानी 20 लाख कर दी गई है। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, विप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26,000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बैम्बू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी है। त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। साथियों, कैसे कम समय में बड़े बदलाव हो सकते हैं, सीमित समय में नई व्यवस्थाएं खड़ी की जा सकती हैं, आज मैं त्रिपुरा को बधाई देता हूं कि त्रिपुरा ने करके दिखाया है। पहले यहां कमीशन और करप्शन के बिना बात ही नहीं होती थी, लेकिन आज सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे आपके बैंक खातों में पहुंच रहा है। पहले अपने एक एक काम के लिए सामान्य मानवी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब तमाम सेवा और सुविधाएं देने के लिए सरकार खुद आपके पास आती है। पहले सरकारी कर्मचारी समय पर सैलरी मिल जाए इसके लिए परेशान रहते थे, अब उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। पहले यहां किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब त्रिपुरा में पहली बार किसानों से एमएसपी पर फसल की खरीदी की गई है। यही त्रिपुरा, यही लोग, यही सामर्थ्य, लेकिन पहले स्ट्राइक कल्चर के कारण इंडस्ट्री यहां आने से डरती थी। वही अब त्रिपुरा का निर्यात करीब 5 गुना बढ़ गया है। साथियों, त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार से जिन्हें लाभ हो रहा है, उनमें से अधिकांश गरीब, दलित, पिछड़े और विशेषकर हमारे आदिवासी समाज के भाई बहन हैं। हमारा पूर्वोत्तर तो देश की सबसे पुरानी और समृद्ध आदिवासी संस्कृतियों का भी केंद्र है। आजादी के इतिहास में हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने
और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देश अब 15 नवंबर को 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कल जो 15 नवंबर आ रही है, कल का दिन पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हमेशा के लिए ये जनजातीय गौरव दिवस होगा। ये दिन केवल हमारी आदिवासी विरासत को नमन करने का दिन होगा, बल्कि एक समृद्ध समाज के लिए देश के संकल्प का प्रतीक भी बनेगा। और जब जनजातीय गौरव दिवस की मैं बात करता हूं, जैसे आजादी के पूरे आंदोलन में 15 अगस्त का एक विशेष मूल्य है, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की हमारी परिपाटी में 26 जनवरी का एक विशेष मूल्य है, जैसे हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में राम जन्मभूमि का राम नवमी का महत्व है, जैसे हमारे जीवन में कृष्णाष्टमी का महत्व है, वैसे ही 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती अहिंसा दिवस के रूप में स्थान है। जैसे 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जन्म जयंती देश की एकता के संदेश के साथ जुड़ी हुई, वैसे ही अब 15 नवंबर हमारा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा और देश की जनजातियों ने देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए जो कुछ भी किया है, जो भी करना चाहते हैं, इन सबको उमंग के साथ आगे बढ़ा जाएगा। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव, देश का ये महोत्सव पूर्वोत्तर के रंगों और यहां की संस्कृति के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश जिन ऊंचाइयों को हासिल करेगा, उसका नेतृत्व, उसमें बहुत बड़ा योगदान ये मेरा पूर्वोत्तर को करना है। आज पूर्वोत्तर में विकास को हर दिशा में, हर आयाम में गति दी जा रही है। यहां प्रकृति और पर्यटन से जुड़ी इतनी अपार संभावनाएं हैं। दक्षिण एशिया से भारत को जोड़ने के रास्ते हैं, व्यापार के अपार अवसर है। ये सब संभावनाएं साकार तक होगी जब जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पिछले दशकों में इस दिशा में जो कमी रह गई, उसे आज तेजी से पूरा किया जा रहा है। आज पूर्वोत्तर में रेल कनेक्टिविटी बन रही है, नए रेल मार्ग बन रहे हैं। इसी तरह जिन इलाकों को पहले दुर्गम समझकर छोड़ दिया जाता था,
वहां नए नए हाईवेज बन रहे हैं, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। यहां त्रिपुरा में भी नई रेल लाइनों के लिए, नए नेशनल हाईवेज के लिए काफी काम हुआ है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले सालों में पूर्वोत्तर की पहचान को, यहां की प्रगति को नए सिरे से गढ़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे ये संकल्प पूर्वोत्तर में आ रहे ये बदलाव निकट भविष्य में देश को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। फिर एक बार इतने बड़े महत्वपूर्ण काम, छोटे से राज्य में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण छलांग मुझे भी गर्व देती है, आनंद देती है। आप सब लाभार्थियों को, त्रिपुरा के नागरिकों को, पूर्वोत्तर के सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री गिरिराज सिंह जी तथा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी को धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में शामिल हुए सभी महानुभावों एवं लाभार्थियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं तथा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরের দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন, সেখানে ঝড় বৃষ্টি বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন।
তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে, ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, আবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। PS আগরতলা ওয়েস্ট থানা, সালথাং ত্রিপুরা, উমর বিশি থামচি চুকু, সুকমানি 5 feet 5 inch, বুসাগেন রুকমারে সাকুফুর, বুখানাই কসম, রিচুম জিন্স প্যান্ট তে শার্ট, লাইথাंनाय 25 অক্টোবর 2021 সালমারিও অশিকলা সাকাওয়া সুজাক কেরংনি মাজরাও সামুং হাইমে ক্লাইমানি ইয়াগুলো খারি থাंमानि ফিয়াবা তাবসক জরা কাইসা থাयो नायतुगु मानलिया बन पुलिस खारजाक अशिकला नतुये केबो मुंसाजक सावि मानखे तलानि निकमा वक्रंनानि बागै कयमुं नारकजागो चिनि निकमा SP West Tripura 03812323 City Control 0381232578 एबा 100 Agartala West PS 0381238545 Shaklainai Superintendent of Police Salthang Tripura। আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী এনরেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়। এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানে আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটা টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী এনরেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয়। এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়
তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70,000 টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। खुलुमखा आं साइना रुपुनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुकसाक जरानि कबर कक्तु मावो पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तु मा बखरक रक हाइनो हाइते वैसा उसलुरि थांफिरखा टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो IPF टिटे टिप्रा मथानि दिल्ली अभियान फाइने 28-29 नवेम्बर सालमानि सिमि जेंना थांगै दंग पार्लियामेन्ट सेसन फाइने 29-30-31 नवेम्बर सालमारियो दिल्लीनि जन्तर मन्तर टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो फरांथि साना IPF टिटे टिप्रा मथा आबोनि बागे फाइने 27 नवेम्बर सालमारियो दिल्ली बखाक लामना IPF टिटे टिप्रा मथानि 1500 आदंग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक तांगनानि बागै 1,47,805 रुपरकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट तांग रहरै हा कतल मंत्री बखरम नरेंद्र मोदी आबोनि बागै रां सबायजागनाय बेबागै 709 करोड़ वीडियो कॉन्फ्रेंस बिसिंते अपादा मानजागनाय हास्टेनि काइड अफ चिसनि थाइनि रुपरक जा सालो सेक्रेटारिएट काइसा कक्टम पादारेंगै अ साकलाय मुरका हास्टेनि मंत्री अखरा याक्तो जिष्णु देबर्मा Kemamani saltham liya golo paithagocha salphungo kasina parani kaisa pukriu kupungja panka bisibrei chiba omoni kroksa chakrani mangathai mung Vishnu Saudal lai thangnai strang salismi kumajak tongmani bol phali chane o chakra koktuma makhena amchai thangai sogai kha police party mungcha salphungo konya bothanani kasina para amchayo हाइसा सालजी पर दमलगनि दुबिरबन आमचायो रेल माकुम फ्रेजागै थैखा बिसनाम चिने अमनि प्रसाद सिकला मुं राजु देबनाथ तंथाय दमलगनि प्रदापर आमचायो कक्टमा माखेना आमचाय थांगै सगै खा दमलग थानानि पुलिस देवनागरी स्क्रिप्ट सेजावै चा साल सानजा जराव किला हातियो खालुमानि मुसुरेलि खाइलायका टिप्रा मथानि किला ब्लक कमिटि देवनागरी स्क्रिप्ट सामानि बागै बीजेपी नि एमएलए रामपुर जमा देते एमएलए डॉक्टर अतुल देबरमानि मांगथंनो शक सालायका आमचानि खादु लायजो बुकुर आ सालो किला हातिनि सिमि खालुमानि मुसुरेलि चेंगै किला हातिनि दालबिदाल लाहार किटिंगै खाइजाखा खालुमानि हिमबत ताबो कक्टमा शुक्रबै
hai te waisa usluri thangphirkha Tipraland te Greater Tipraland ni sanmungo IPFT te Tipra mothani dili obhijan Phaine 28-29 November salmarin simi chengna thangoi tongo Parliament session Phaine 29-30 te 31 November salmario Delhi ni jontor montoro Tipraland te Greater Tipraland ni sanmungo khorangti sana IPFT te Tipra motha Aboni bagi Phaine 27 November salmario Delhi bakak lamrana IPFT te Tipra mothani 1500 atongro Sa sal sarigoni umau kaisa koktom pada dingge o sakle murakha Tipra mothan chairman Maharaja Pratikishor Debarma Hainu haite waisa uslori rizak firkha Tipraland te Greater Tipraland ni sanmungo IPFT te Tipra mothani dili obhijan Phaine 27 November salmari se Delhi ni jontor montor Tipraland te Greater Tipraland ni sanmungo khorangti sana ni bagai Delhi bakak lamrana IPFT te Tipra mothani 1500 atongro Phaine 29-30 te 31 November salmario Delhi ni jontor montor Tipraland te Greater Tipraland ni sanmungo donoknaina IPFT te Tipra motha Phaine 28-29 November salmarin simi chengna thangoi tongo Parliament session Aboni bagi Parliament session tongman jarawo Delhi ni jontor montor Tipraland te Greater Tipraland ni sanmungo movement khlaikhe nuknai Tipra sarokni okhorangti samungno ha koton joto MP te minister ro Cha sal sarigoni umau kaisa koktom panda ringe o saklai muraka Tipra mothan chairman Maharaja Pratikishor Debarma koktom panda kok sana thangai Tipra mothan chairman Maharaja Pratikishor Debarma shakha Salkisa sakangno IPFT ni bakhakte saklai murajak mane Tipraland te Greater Tipraland ni sanmungo thansaki dili obhijano thangna IPFT te Tipra motha hanai Tipraland te Greater Tipraland abo asuk jutaya bodol kaini ni sanmungo jottono thansa NRC no tuibo bodol kainin sanmung kaisano aboni bagi iguno khibiwi chung jotona thanjake englaina nangnai hanai First of all, good evening to all the friends in the media for coming and attending this news briefing. सबसे पहले मैं आप मीडिया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप आए हैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है शायद आप लोग सब लोग जानते हैं कि थोड़े दिन पहले IPFT held a press conference in NC Debarma's house, the IPFT president, and they had said that they will be हम लोग के संग तिपरा मोथा के संग दिल्ली जॉइंटली जाएंगे हमारा बात IPFT से पिछले 1 महीने में चल रहा है और हम लोग दोनों अग्री करते हैं कि हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं लेकिन ये मेरा मानना है नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ पर्सन हु फील्स समथिंग फॉर त्रिपुरा फॉर द तिपरासा पीपल कि जब हम लोग दिल्ली जाते हैं और हम लोग का इश्यूज़ भी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है तो हमें दिल्ली में एक आवाज़ में सेम इशू को उठाना चाहिए तिपरालैंड या ग्रेटर तिपरालैंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है हम लोग दोनों आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के अंदर हम लोग स्टेट डिमांड कर रहे हैं हमारा ग्रेटर तिपरालैंड में जो नॉन EDC एरिया है उसको भी हमने इंक्लूड किया है हमारा डिमांड फॉर 125th अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट वो भी एक ही है जो पार्लियामेंट में टेबल होना चाहिए हमारा डिमांड फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रिपील ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो भी एक ही है NRC के मैटर में भी हमारा व्यू एक ही है तो हमें लग रहा है और ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जब हम दिल्ली जाएंगे तो अगर हमने सेंट्रल लीडरशिप जो आज सरकार में है उनसे हमने बात किया और एक ही चीज़ के बारे हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात किया तो तिपरासा का समस्या का हल नहीं हो तो इन द इंटरेस्ट ऑफ खानसा इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी और क्योंकि दिल्ली हमें तभी सीरियसली लेगा जब हम एक आवाज़ में अपने लोगों के बारे बात करेंगे तो हमने क्लियरली ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है और IPFT पहले से हमने 13 बोगी पूरा ट्रेन बुक कर लिया था IPFT ने हमें रिक्वेस्ट किया है
हमने IPFT के लिए अलग से 2 more बोगीज हमने बुक किया है। पेमेंट्स कल पूरा हो चुका है और 27 तारीख को IPFT, तिपरा मोथा और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो तिपरा लैंड या ग्रेटर तिपरा लैंड को चाहते हैं उनको आना है। दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस इन द दिल्ली अभियान। आरो साथाइक्लायो तिप्रालेन ते ग्रेटर तिप्रालेन सानमुगो दिल्लीनि जन्तर मन्तरो खरांथि सानानि बागै 14 नभेम्बर सालमारियो हासे याकानानि कक्तंमानि IPFT ते तिप्रा मोथानि आदंग फियाबा हासे याकानानि सालसकांनो दिल्ली अभियान हाइनो हाइते वाइसा दिफा खलाइजाकमानि पार्टी मुंगो कमांगमाव क्लाइखा दिल्ली थांनानि बागै तियार अंजाक हिसासक तिप्रा सारो फियाबा 6 जरा ते 6 थायो सानमुनि खरांथि साइमाया हंके एरें एरें नाइ दिल्ली अभियाननि जत्त सामुंगबता आबनि बागै हाइनो हाइ उसलुरि रिजार्भ फिलका तिप्रालेन ते ग्रेटर तिप्रालेन सानमुंगो IPFT ते तिप्रा मोथानि दिल्ली अभियाननि सालमारि फाइनाय 29 नभेम्बर सालमानि सिमि जेंना थांगै दंगो पार्लियामेन्ट सेसन फाइनाय 29 30 ते 31 नभेम्बर सालमारियो दिल्लीनि जन्तर मन्तर तिप्रालेन ते ग्रेटर तिप्रालेन सानमुंगो खरांथि साना IPFT ते तिप्रा मोथा आबनि बागै फाइनाय 27 नभेम्बर सालमारियो दिल्ली बखाग्लाब्राना IPFT ते तिप्रा मोथानि 1500 आदंग कोकथम पांडाव हाय हेने कोक सानानि चाइतोखा तिप्रा मोथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा। 27 तारीख हमने क्यों चूज किया, उससे पहले चूज क्यों नहीं किया? ये जनरल कंसेंसस था कि पार्लियामेंट सेशन 28-29 से शुरू होने वाला है और जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो पूरे MPs नॉट ओनली फ्रॉम त्रिपुरा बट पूरे नॉर्थ ईस्ट के MPs लोकसभा के, राज्यसभा के भी दिल्ली में रहेंगे। पूरा जो नेशनल मीडिया है जिसने त्रिपुरा को बहुत साल से इग्नोर किया है वो भी उस समय पार्लियामेंट में रहेंगे और जंतर मंतर से अगर हमने 1500 लोग अगर हमने एक आवाज़ में ग्रेटर तिपरा लैंड या तिपरा लैंड के बारे में बात किया तो वो न्यूज़ में आएगा। MPs जो नॉर्थ ईस्ट से हमारे संग सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं वो भी आकर हमारे तिपरासा लोगों को, वर्कर्स लोगों को, वॉरियर्स लोगों को बात कर सकते हैं। तो ये हमारा डिसीजन है कि सही टाइम में सही जगह में हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, वरना ये जो ग्रेटर तिपरा लैंड का मूवमेंट है या तिपरा लैंड का मूवमेंट है को कोई पूछेगा भी नहीं और जानेगा भी नहीं। पार्लियामेंट 29 तारीख को है या 28 तारीख को है, हम 27 तारीख को यहाँ से जाएंगे और वहाँ में हमारा आंदोलन 29, 30, 31 3 दिन जो है उसके बीच में होगा। तिपरा मोथा और एक चीज़ अपील करना चाहता है एज चेयरमैन, ये अलग बात है लेकिन हमने कहा है कि हम सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। हमारा डिमांड एक है, हमारा मुद्दा एक है, हमारा प्रॉब्लम एक है। तो ईगो को नहीं रख के सामने और अलायंस नहीं करके अगर हम लोग दोनों IPFT, तिपरा मोथा और कोई भी पार्टी आना चाहे, तिपराहा, TPF, जिसको भी आना हो, हम लोग सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। मुझे एज अ चेयरमैन ऑफ तिपरा मोथा अगर किसी को चेयरमैन बनना है तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पोस्ट के लिए तिपरासा को बाद नहीं देना चाहता हूँ। रजिस्ट्रेशन जिस पार्टी का भी हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नाम में क्या लिखा है अगर हम लोग एक नाम में अराइव कर सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल पोस्ट को पीछे रख के हमें एक होना चाहिए। मैं ईगो को और एरोगेंस को बीच में नहीं रखना चाहता। IPFT आज भी गवर्नमेंट में है। हमने कहा है कि अगर हम लोग को एक होना है या जॉइंट एक्शन मूवमेंट करना है तो उससे पहले हमारा एक कंडीशन है कि जब तक
राइटिंग में कोई भी नेशनल पार्टी तिपरालैंड या ग्रेटर तिपरालैंड को राइटिंग में नहीं देगा, हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे। ये पॉइंट हम राइटिंग में लेंगे और इसको हम त्रिपुरा के पूरे न्यूज़पेपर में छापेंगे, क्योंकि पब्लिक को भी जानना चाहिए कि क्या है ये अलायंस, क्या है ये अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है ये मर्जर, अगर मर्जर होगा तो। जहाँ तक मैंने मिनिस्टर से बात किया है, एनसी बाबू और मेवाड़ ने दोनों ने कहा है कि उनको मंत्री पद से इतना लगाव नहीं है जितना उनको तिपरालैंड के डिमांड से है। इट्स अ पॉजिटिव साइन, आई वेलकम इट। फिया बाराइटिंगो ग्रेटर तिपरालैंड रानी गोशिमुरिया सा के बाय नेशनल पार्टी बाय एलायंस खाइग्लाक तिपरा मथा हनिबो साफिर का तिपरा मथा निजामे महाराजा प्रदीप देबबर्मा आबोनि लगे लगे मंत्री एनसी देबबर्माते मंत्री मेबर कुमार जमातियाबो तिपरालैंड सानमुंनो कतय खलायै मंत्री आचक थाइनो आचक तरजाके हनि शाखा तिपरा मथा निजामे महाराजा प्रदीप देबबर्मा कक्तम पादा महाराजा प्रदीप देबबर्मानो कारिबो मानजाखा तिपरा मथानि आचक फां विजय कुमार रांखर एमएलए ब्रिशाकेतु देबबर्मा एक्स एमएलए राजेश्वर देबबर्मा एमडीसी अनंत देबबर्माते एम सोयल देबबर्मानो खबै मथानि कुबन अजामारो राजाखौ आवगले स्मी क्रेसानो कक्तम चिनि खरा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक तांगनानि बागै 1,47,805 लुकरकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट रां रहरै हा कतनि मंत्री बख्रम नरेंद्र मोदी आवनि बागै रां बायजांनाय बेबागै 709 करोड़ वीडियो कॉन्फ्रेंस बिसिंगते अपादा मानजांनाय हास्तेनि कायदक चिसनि थाइनि लुकरक सा सालो सेक्रेटारिएट काइसा कक्तम पादारेंगै अ साखलाय मुरका हास्तेनि मंत्री अख्रा याक्तो जिष्णु देबबर्मा त्रिपुरा हास्तेनि बागै कक्ति सालो अंगनाय लाइबुमानि काइसा मुइतो खलायजाकनाय साल वीडियो कॉन्फ्रेंस बिसिंगते कक्ति सालो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक तांगनानि बागै हास्तेनि 1,47,805 लुकरकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट रां रहनाय हा कतनि मंत्री बख्रम नरेंद्र मोदी आबुनो पहिला हास्तेयाव आसक गोबां लुकरक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक माननाय नक तांगनानि बागै फार्स्ट इन्स्टलमेन्टनि रां बेनिफिशियारि रकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट रां रहनाय मंत्री बख्रक जा सालो सेक्रेटारिएट काइसा कक्तम पादारेंगै अ साखलाय मुरका हास्तेनि मंत्री अख्रा याक्तो जिष्णु देबबर्मा মূলত এই কারণে যে কালকে একটা ঐতিহাসিক দিন হতে যাচ্ছে ত্রিপুরায়। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি আগামীকাল অর্থাৎ 15 তারিখে একটায় বিসির মাধ্যমে ভিডিওর মাধ্যমে ইনভেশন করবেন প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা গ্রামীণ এবং 1,47,805 বেনিফিশিয়ারিকে উনি একসঙ্গে ওদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়ে দেবে এবং এই প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যে এত বড় আকারে প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা হচ্ছে। আপনারা জানেন ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট কালকে প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে প্রত্যেকটি অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাবে। এটা দিয়ে কি হবে, আমাদের রুরাল ইকোনমিও বুস্ট হবে এবং যারা গ্রামীণ অর্থনীতি প্যান্ডেমিকে একটু সাফার করেছিল সেটাও উঠে যাবে। আপনারা জানেন যে প্রায় 1,69,000 রুরাল হাউজিং আমরা পেয়েছি, 59,000 আমরা পেয়েছি ফ্রম এমওআরটি এবং সেটা টোটাল আউটলে প্রায় 2200 বা 2100 কোটি টাকা, বিগ অ্যামাউন্ট, খুব বড় অ্যামাউন্ট। সেটা ঢুকবে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে ঢুকবে এবং অর্থনীতিকে জায়গা করার জন্য সাহায্য করবে। এবং আপনারা জানেন যে ঘর তো গৃহ নির্মাণ হবে, এর সঙ্গে কাঠ মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, ব্রিকলিনস সবই কাজের সুযোগ পাবে, কাজ সৃষ্টি করা রুরাল ইকোনমিতে। এত বড় আকারে কোনোদিন ত্রিপুরা রাজ্যে হয়নি প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা। আমরা যদি ডিটেইলে একটু যেতে হয়, এসইসিসি 2011 যে সার্ভে হয়েছিল সেটাতে 6.97 6,97,000 ফ্যামিলি ছিল, রুরাল ফ্যামিলি, গ্রামীণ পরিবার। এবং 2016 থেকে 2021 অবধি কত গৃহ নির্মাণ হয়েছে, মাত্র 46,498 আন্ডার প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা গ্রামীণ। আর আজকে কতটা হতে যাচ্ছে এক বছরে 1.59।
এবং কালকে 1.47805 1,47,805 বেনিফিশিয়ারিকে প্রথম ইনস্টলমেন্ট দেবে প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে। এবং এই প্রোগ্রামটা খুব বড় প্রোগ্রাম হচ্ছে, 67 জায়গা থেকে এই প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ডেন্স হবে। 58টা ব্লক, 8টা ডিস্ট্রিক্ট এবং হেডকোয়ার্টার থেকে, ত্রিপুরা সেক্রেটারিয়েট থেকে সেক্রেটারি থাকবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, আমি থাকবো, এবং আমবাসায় থাকবেন আমাদের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, শিবাজলায় থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া। সুতরাং এটা বিরাট প্রোগ্রাম হচ্ছে। কালকে প্রাইম মিনিস্টার নিজে থাকবেন। এই প্রথমবার প্রাইম মিনিস্টারের হাতে আবাস যোজনা ইনগ্রেশন হচ্ছে। কক্টম পান্ডাও হাস্তেনি মন্ত্রী অক্রায়াক জিষ্ণু দেবর মাতাই শাখা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ স্কিম 1,59,000 nok tangnani bagai gosmung manka aboni bagai rangsabai jagnai 2,200 crore hasteni kaisar hangkhoni kaibachisa block ni kaidok jisni thaini lukurok video conference ni bisingte opanta manjaknai আমরা আবার কি করেছি সেটা মানুষকে সচেতন করার জন্য প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা ঘর কিভাবে পাওয়া যায়, কিভাবে সুবিধা হয় পাওয়া যায়, ট্রান্সপারেন্সি রাখার জন্য আমরা 5টা ভিডিও ক্লিপিং বা মুভি ছোট ছোট বানিয়েছি, সেটা সার্কুলেট করছি। স্যাংশন যেমন সহজে পাওয়া যায় সেটা ব্যবস্থা হচ্ছে। ফান্ড রিলিজ যেমন ট্রান্সপারেন্ট ভাবে হওয়া যায় ডিবিটি মাধ্যমে হবে, ডিজাইন তো আমি বলেছি। এবং এইসব নিয়ে কালকে প্রাইম মিনিস্টার আমাদের সাথে কথা বলবেন, অ্যাড্রেস করবেন ত্রিপুরার লোকদেরকে, জনগণকে। কারণ এটা ইউনিক স্কিম, এত বড় আকারে প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা ত্রিপুরা রাজ্যে কোনোদিনও হয়নি। আমি আবার বলছি, আপনারা দেখলেই বুঝবেন এই কথাটা। 16 থেকে 21 46,458। কালকে হতে যাচ্ছে কত? 1,47,805। সেটা একটা মাইলস্টোন ত্রিপুরার আরডি এবং ত্রিপুরা সরকারের আরডিতে একটা মাইলস্টোন এটা গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে। আর এমন সময় এসছে, খুব ভালো সময় এসছে যেখানে ইকোনমিকে বুস্ট করা যায়, রুরাল ইকোনমি। যারা ইকোনমিস্টরা আছেন ওরা সবসময় বলে রুরাল ডিস্ট্রেস যেমন হয় তা হয়। রুরাল ডিস্ট্রেস হলে কি হবে? আরবান মাইগ্রেশন হবে, মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসবে। মানুষ যদি কাজ না পায় গ্রামে, শহরমুখী হবে সব। সেটাকে রোধ করবে এটা। এবং ঘর খালি ঘর দেখলে হবে না, আমি আগেও বলছি আবার বলছি, ঘরের সঙ্গে রাজমিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, পেইন্টার সবই যুক্ত থাকে। সুতরাং এই বিরাট একটা কর্মযোগ্য হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে। আমরা মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, আরডি মন্ত্রী, কেন্দ্রের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এবং কালকে এই মেগা প্রোগ্রাম যে আমরা করছি আরডি নিয়ে, সেটা সফল হোক। আমরা সবাইকে বলছি অভিনন্দন চাই ত্রিপুরার লোককে, ওদের সহযোগিতার কারণে এটা হয়েছে। এবং প্রধানমন্ত্রীকে ত্রিপুরার সরকার পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরার জনগণের পক্ষ থেকে আমরা অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই। সেক্রেটারিয়েট তংদতৈ অ পাঁদাও মানজাকনা হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ইয়াকচু তৈ চিফ সেক্রেটারি দলাই হাকনি সিমি মানজাকনা এমপি রেবাতি ত্রিপুরা সিপাহি জলানি সিমি মানজাকনা হাকতনি মন্ত্রী প্রতিমা ভূমিক কক্টম পাঁদাও হাস্তেনি মন্ত্রী অকরা ইয়াকচুনো কারিব মানজাখা হাস্তেনি কক্টম তে হুকুম বেদেকলি মন্ত্রী শান্ত চৌধুরী রাজাখো আউগুলিন সিমি প্রণবনি কক্টম চিনি খরা Kemamani salthamia golo paithago cha salfungo kasina parani kaisa pukriu kuphungjak manka bisibrei ba omoni kroksa chakrani mangathai mung Vishnu Sautal lai thanglai strang salni simi kmajak tongmani bol phali chale o chakra koktuma makhena amchai thangai sogai kha police party mungsa salfungo Kalyangpur thanani kasina para amchayo cha salfungo Kalyangpur thanani kasiram para amchani kaisa pukriu kuphungjak bisibrei ba omoni kroksa chakrani mangathai manmani party mungo wala matek mangmau klaikha nukhungni borok rokno khoboi amchani jotto lukurok mung Vishnu Sautal lai thanglai strang salni simi kmajak tongmani bol phali chane o chakra koktuma makhena amchai thangai sogai kha police koktuma saiman jaka lai thanglai strang salni simi kmajak tongmani Kalyangpur Ramden ADC village ni bisingo khopjaknai Jolai Sora amchani bisibrei ba omoni kroksa chakra
Bini mung Bishnu Sautol, Piaba Kamamani Saltamni Yagulo, Cha Salfungo, Kasiram Para Amsani, Kaisa Pukru Kupungzak Manka, Bini Mangatoi. Koktuma Makena Amsay Tango Shogika Tene Jakrani Bihik Bufayung Song. Aba Keno Koktuma Makena Amsay Tango Shogika Kolam Potana Police. মারা গেছে এখন সার আমি কিচ্ছু কইতে পারতাম না এখন তো আমি তো পাইতেছি না আজকে পাইছি বুধবারে 11টার সময় বাইরে ছিল মানে এমনি নেশা করতো নি নেশা এদিনকে আসলো না এমনি পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় খাইতো এর লাগে দিনের বেলা খাই না এমন আগে আর কোনো সময় বাড়ির থেকে গেছিল গা এমন হইছে নি কোনো না না তাই না যদিও কোনো খানা থাকে রাত্রে সকালে ভোরেই যাইতো বাড়ি ভোরে যাইতো বাড়িতে যা না তা আমি ওই ফলে বাইরে হইছি আর কি দোকানে লেগিয়া Bahaki Tika Bishnu Sautol, Agunote Bihik Nizala Orang Musa Saimaya Pano, Pati Munote, Tina Bishnu Sautol, Bupayong Sonji Sautol, Coxel Samuti Shaka, Planning Clay Butter Cabono Samusta, Kleiner Hunoi. হয়তো সেটা মানুষের এরকম করছে ঘটনা একলা একলা তো হইতে পারে না কি করছে মানে যে কোনো মানুষ মদ খাওয়াইয়া এরপরে মারছে উঠছে মনে পুষ্কুনে ফেলাই দিছে পুকুরে তোমার কি হয় আমার ভাই আপন ভাই কি চাও এখন তুমি এখন আমি কিতা চাইমু আর কিতা করমু আমার তো কিছু এমনি করবার মতন নাই পুলিশ কি কইছে তোমার আমারে জিজ্ঞাসা তোমার ভাই নে হো আমার ভাই আমি গেছিলাম রাবার কাটতে এরপরে কষ উঠাইয়া এরপরে আইসি আইয়াসরে বাড়ি থেকে উঠে যা পরে আইসি Pati Munote Shingnani Bagay, Tene Bishnu Sautoni Bufayok, Sanjit Sautona Tana to Wifaika Police. আজকে সকাল 10টা নাগাদ আমরা গরঙ্গটিলা থেকে একজন আননোন পার্সনে টেলিফোন করে যে কাশীনাথ পাড়া কল্যাণপুর থানার আন্ডারে আপনার ওই ধরে আপনার মাইসাংবাড়ি হ্যাঁ এখানে একটা ডেড বডি একটা ডুবার মধ্যে পড়ে দিছে তারা খবর নিয়ে জানতে পারছে এই ডেড বডিটা হইল বিষ্ণু সাঁওতালের বয়স 50 তার বাবার নাম সোনো প্লেট নারায়ণ সাঁওতাল হ্যাঁ অফ মাইসাংবাড়ি তো হ্যাঁ সবসময় মদমত্ত অবস্থা থাকতো তো গত বুধবারে সে বাড়িতে লাকড়ি কাটার জন্য যায় কইয়া বাইরে গেছে কিন্তু খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেছে না আজকে সকাল 10টার সময় স্থানীয় লোক যখন জানতে পারছে সে ওই একটা ডেড বডি কেনে তখন তার পরিবারের ডেকানছে করে হ্যাঁ তখন শনাক্ত করছে যে হ্যাঁ এটা তো বিষ্ণু সাঁওতালের ডেড বডি তো পরবর্তী সময়ে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গেছি গিয়া ডেড বডি মানে তোলা হয়েছে আইনা হসপিটালে রাখা হয়েছে তো এই পোস্টমর্টমের পরে সমস্ত কিছু বোঝা যাইব আর কি Mangkati Samania Gulo Postmortem Bagay, Kolampur Shakamnogor Horka Police. Piabasa Salfongo Kolampur Tanani Kasiram Para Amsane, Kaisa Pukri Kupungzak, Bisibrisiba Omone Cross Sakrani Mangate Manmani Pati Mungo, one of Matek Mangwalk like a Nukun Borok Nokobe Amsan Jotolokuro. Quanis me Viplop Nikoktum, Zinikora. Haino Haisa Saldi Boro, Domologoni Dupirbon Amsayo, Real Makum Prezaki Tika, Bistam Chine Omoni Crossa Sikla, Mungraju Depnat, Dongtai Domologoni Prodapur Amsayo, Koktu Amakana Amsay Tango Shogika Domologatana Police. Fasal Charigo Jugendonogoni Malay Nogor Amsayo, Koroksa Sigla, Real Makum Buskango Baklai Timani Pati Muni Salchani Yagulo, Sa Saldi Boro, Haino Hai, Domologoni Dupirbon Amsayo, Real Makum Prezaki Tika, Bisitam Chine Omoni Kroksa Sikla, Mungraju Depnat, Dongtai Domologoni Prodapur Amsayo. Koktu Amakana Amsay Tango Shogika Domologatana Police. Koktu Mao Shaimajaka Cha Saldi Boro, Silchor Nisimi Agot Labuka Pine Express Train Paimani Jarawa, Dormonogoni Dupirbon Amsayo, Real Makum Prejagi Take a Bisitam Chine Omoni Kroksa Sikla, Mungraju Depnat, Dongtai Domologoni Prodapur Amsayo. Koktu Amakana Amsay Tango Shogika Domologotana Police. Bini Pocket Bishingo Driving License Mamani Yagulo, or Sikla Nishni Mumanka Police. আমরা তো হইতে পারতাম না আমরা শুনছি যে এখানে ট্রেনে মানুষ একটা মারছে বস আমরা দৌড়ে যাইছি ওই রকম দেখতে মানুষটাকে চিনা গেছে নাকি না চিনা গেছে চিনা গেছে না এটা কোন এলাকার দেখছি না তো এই মানুষটা এটা কোন গাঁও সবার দুবিরবন গাঁও সভা দুবিরবন কৃষ্ণপুর কত নম্বর ওয়ার্ড এটা 4 নম্বর 3 নম্বর
Mangatiti samani yagulo postmortem ni bagai Dormonogor ni Hangkor Sakamnogor Horka Police. Bureau report Chinikhora. Devonagari script no sejawai cha sal chanja jorawa kila hatiu khadumani musureli khlaile ka tipra mathani kila block committee Devonagari script ti samani bagai BJP ni MLA Rampodo Jomate te MLA Dr. Atul Debormani Mangthongno shok salaika amtani khadulai jagukuro a salo kila hatini simi khadumani musureli chengai kila hatini dalbidal lahar kitinge khlaijaka khadumani himboto Kobrokno roman script ba se frungjakna ni sanmungo te buse tungpla raragoi tongo tripura hasten tongkhor Sabrum Rungstung Mota Atisate DSF Nebukakte Devonagari script no Shezaway, Kadumani really Klajakmani logologe, Sabrum Roman script de Shanmungo, Laharo Onkorzak, Hastin in Dalvida Rungno Rungstung Nairo. Abo I cannot sasal Sanza Zorawa, Devonagari script no Shezaway, Kila Hatio Kadumani Musureli Kladekati Pramotani Kila Block Committee ni Adoro. Devonagari script ba se Kobrokno, Frungjakna ni Shanmunti Shamani Bagai, BJP ni MLA Rampodo Jomatiate, MLA Dr. Atul Debormani Mangthongno Shok Salaika, Amsani Khadulai Jaglukuro. Aba MLA Rock, Chini Tibrashani Bagai Nangya Hanishaka, Kadumani Musureli Himnati Prasharo. Sengkini sini kila bakma tipramotha sini pati ningai sengkaisa om sangti reli khalejak Orally Kalimani, Omonukok, Sinikok Brok, Sinamanikok, Ukok Brok no to ye, Bibino parties rock, Bibino Rokombabe, the script Suyani Bangui, Salai Tongo, or a Bisingo, Bises Kaye, Sini or Elakani, or Am Saini, Brongo MLA, or Sakam, Devonaguri, by Sinikok Swinai. Omo Haino sings Helemo, Karam Devonaguri, no Kebusia, yes, correct, what I suggest, and Kuno Kazanakia. I guess in Goros House, yes, in Chini Kopropasana, English by English by Skip Haye, Zate International, Zatongai, behind the scene, Basana for a way, Sles on Kaimana, High Henry Tini Haye, or the Orozaga or to Deborma, the BJP, MLF, Tabos, Bakaro, Night, Forum, or I'm saying MLA, or of the Devonaguri, or for his Etishamana, Pura Puri bonus, Rocky Bar, Haye bonus, Helanger. Omo High Emblem Nangya, Sinikok Brong ni Basani Birudi, Omo High Bangin, Sintini Oraga Prognos Helen Guich and Kaja, Hom Sancti, Protibat Missy Kaleka, Tabox and Oraga, Brong ni Kasha, Uz Daha Brong is a Busak Bonosun, Dahonos Hobinus and Orazagas Helen Money, St. Kalene, St. Omo High Emblem Sini Borong Bangin Nangya, High Helena Sintini, Oroptini, La Bakmati Prabon Joto. Sakaroi, all monos healing Zabinus and Tini Putung like Jack, Zentabo Hainbangina, Orosini, the MLA Tongnai, Otul Debormate, Boromgan, Sini Rampodo Zomatias, and Bonatabo Joton Buscan Oro, or Kayi, Bonos Heling Line, Boni Tongmun, Boni Cockbrook Birudi, Bonosun, Selangish and Ordagatini, Bonotaho Kaline, Jotona Hambai. Rampodareli Kaleka, Manamana, Tinis and Louis Tomosati Prajawa, at some Dirgodin, Dirgobasor. Sini kok beron tuiwei, $8 at Hannibal and Lora Kaleja, Roman script not tuiwei. Mana tuiwei sing Louis Tongo, Sini society wa, society on divide Kainai, society no or I pray Kainai Rampodo Zomatia, MLS, Zepini, Sini Rampodo Zomatia, or to Debormanos, Louis Tongo, like Borok Dopani against overall, Zekroza Krantis overall, Dopani Ham Cry, Dopani development. Dopani Tansa, Dopani Unity, no soft some bro divide Kaibui. As by one in Bobby soft some Satia with the Din Rat, Hannibawina, especially Tinisung Opus Kaimani, Sini Cock Brown School Hoite, University Hoite, Kabanga Zaga, Sung Louis Tongo, 99% Sini Borak, Roman script not Pamar Cliver, the Manuel Roman script by Sung Sweet Table, Sini Sweet Honey. As Halo Kila Hatinis me, Kadumani Musurali Sengai, Kila Hatini Dalvidal Laharkiting, Klajaka Kadumani Himboto. Bureau report Chinkora. Tabuki Saleng Lamani Jorate, Bahaste Hayung Te Hakotoni Koktuma, two we fight on Leng Lamani Yagolo. Haste
ত্রিপুরা নাইথথক হাপং হাতাইবাই মোসাংজাক ফানো বাংলায় হাই হাবার দেরামুং কতর জোন 5 তঙ্গো ও হাবার দেরামুংনি শাকনো কাতিরিনা হনকে जों हजाकमा तंनाय नक नुखुं तांमा जराव इन्जिनियर रगनि दागिमुं नाना नांनाय नक बिसिंनि मानेखनि रगनो आलमारी हायखेबा कुचुक थाइरग तातनिदि शिशि ते कुबुकमानि रगनो ठीक ठीक के तनिदि बांग्लाय फाइके कराक टेबल तलाव खरक बमी तंगदि एरें एरें जिंजाल तांगदि हजाकंदि शिशिकां तंगदि त्रिपुरा যতন নখলুমকা দিওয়ালি সালন রগৈ মাকুঞ্জশ্রী জুয়েলার্স এন্ড অর্ডার সাপ্লায়ার नि बुखाक्तै खाका हामते हामजांमा याफारो दन्तेरा सालन रगै रुजागै दङ 30% डिस्काउन्ट आव कुबिनो दन्तेरा सालन रगै मेकिं चार्ज सागाव रुजागै दङ 30% डिस्काउन्ट आबनि लगे लगे 50,000 पाइमुंग रुजागै दङ हामथंमा सकाक फाइने 10 नभेम्बर 2021 सालमारि जरा तंनाय अ अफार आबनि बागै तेलेरिया दै दाक्ति दाक्ति फाइदि मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर फालनग चिनी निकोमा मा कुंजश्री ज्वेलर्स एंड ऑर्डर सप्लायर प्रोप्राइटर दीपक देवनाथ चंपकनगर बाजार आसाम अगरतला रोड सालथां त्रिपुरा Contact number 7005658734 एबा 9612220745 নমস্কার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর যেই ঘরে দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে টিন দিয়ে হতে পারে আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন সেখানে ঝড় বৃষ্টি বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে সেটাও সবচেয়ে বেশি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে কেন বলছি এই কথাটা আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন এই আমি হাত ছড়ালাম এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড এটা কোনো কিছু ধরে নেই এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি এবার ভাবুন আমার এই হাত এই আরসিসি ব্যান্ড সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে এবার আমাকে ধাক্কা দিন দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন
লেংলামানি ইয়াগুলো হাইন হাইলাম সগো চিনি কপ্র কক্ত মাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি কক্ত মা বখরক রক হাইন হাই তে ওয়াইসা উসুরি থাংফিরখা টিপ্রালেন তে গ্রেটার টিপ্রালেন नि सानमुंगो IPF তে টিপ্রা মথানি দিলি অভিযান फाइने 28-29 नवेम्बर सानबानि सिमी जेंना थांगै दंग पार्लियामेंट सेशन फाइने 29-30-31 नवेम्बर सानमारियो दिल्लीनि जन्तर मन्तर टिप्रालेन ते ग्रेटार टिप्रालेन नि सानमुंगो फरांति साना IPF ते टिप्रा मथा आबनि बागे फाइने 27 नवेम्बर सानमारियो दिल्ली बखाक लामरना IPF ते टिप्रा मथानि 1500 आदंग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक तांगनानि बागै 1,47,805 रुपरकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट रां रहरै हा कतल मंत्री बखरम नरेंद्र मोदी आबनि बागै रां सबायजांनाय बे बागै 709 करोड़ वीडियो कॉन्फ्रेंस बिसिंते अपांता मानजांनाय हास्तेनि काइदक चिसनि थाइनि रुपरक जा सालो सेक्रेटारिएट काइसा कक्टम पादारिंगै अ साकलां मुरका हास्तेनि मंत्री अखरा याक्तो जिष्णु देबर्मा Kemamani salthami yagola baithagota salfungo kasina parani kaisa pukriu kupungzak manka bisibreci ba omoni kroksa sakrani mangathai mung Vishnu Sautal lai thangnai strang salismi kemajak tongmani bol phali chane o chakra kokuma makhena amchai thangai sogai kha police party musa salfungo kolyang bothanani kasina para amchayo हाइसा सालदि पर दमलगनि दुपिरबन आमचायो रेल माकुम फ्रेजागै थैखा बिसनामचिनि अमनि प्रसा सिकला मुंराजु देबनाथ तंथाय दमलगनि पर्दापर आमचायो ककमा माखेना आमचाय थांगै सगै खा दमलग थानानि पुलिस देवनागरी स्क्रिप्ट सेजावै चा साल सानजा जराव किला हातियो खादुमानि मुसुदेलि खाइलायका टिप्रा मथानि किला ब्लक कमिटि देवनागरी स्क्रिप्ट सामानि बागै बीजेपी नि एमएलए रामपुरे जमाते ते एमएलए डॉक्टर अतुल देबरमानि मांगथंनो शक सालायका आमतानि खादुलायजो बुकुर आ सालो किला हातिनि सिमि खादुमानि मुसुदेलि चेंगै किला हातिनि दालबिदाल लाहार कितिगै खाइजाखा खादुमानि हिमबत ताबो कक्त मासुक्रबै नगके बकरी सिनि आगतला विद्यासागर आमचानि सेबक माजाक 10,323 नि खरकसा फोरोंनाय जगनि नग हाबखा सिखक नगनि दगलाम तै ताइलाम सबायमानि यागल नग बिसिंग हाबखा सिखकरकनि बदल आबोनि यागल नग बिसिंनि काइथाम आलमिरा शोकेस सबायै क्लांखा रांसाग्रि साक्तै दालबिदार नांमानि मानि खनेरक आबोनि यागल tlangै थांखा गेस सिलिन्डार तै मिक्सार ग्राइन्डार न खबै नग गान्टिनि काराय थारुक्रक बाइफुटानि बागै लाई थांनाय जा सालो लगियो बिहिगनो tlangै काञ्चनपुर बेरायनानि थांमानि आगतला विद्यासागर आमचानि सुकान्त बिसास सालदक तंमानि यागल फासार हर नगकि फिलि सकपाइका बिहिगतै बेसाय फियाबा नग सकपाइखेनो बरकनि नगनि मानेखनै उफ्ला काफ्ला नगै वाना माते कमामाव खरकनि हिमिक्लायनानि बान्ता ओंखा बरक नगनि बाउन्डारि तंमानि यागल ब नगनि दगलाम तै ताइला सबायमानि यागल नग बिसिंग हाबखा सिखकरकनि बदल आबोनि यागल नग बिसिंनि काइथाम आलमिरा शोकेस सबायै tlangखा रांसाग्रि साक्तै दालबिदाल नांमानि मानि खनेरक आबोनि लगे लगे tlangै थांखा गेस सिलिन्डार तै मिक्सार ग्राइन्डार न खबै नग गान्टिनि काराय थारुक्रक দেখি দরজাটা মানে লক খোলা জানলা খোলা তিনটা গডরেজের লক ভাঙা সব লয়ে গেছে গা আর ইউজ করা কাপড়গুলো সব নিচে ফেলাইছে সব নিচে ফেলাইয়া দিছে গ্যাসের সিলিন্ডারও কাটতে লয়ে গেছে গা কোথায় ছিলেন আপনারা আমি শনিবারে আমার বাবা অসুস্থ পাওয়ারে দেখতে গেছি নর্থ ত্রিপুরা কাঞ্চনপুরে শনিবারে গেছি আমরা আজকে 8টার সময় এখানে আইছি ট্রেনে নামছি নাইমা অটো নিয়ে আইছে আর এদিকে গেটটা যেমনে তালা এমনি তালা আছে আমরা গেটটা খুলছি
খুললা যখন মেইন দরজা ঘরের দরজাটা খুলতে চাইছে দেখে তালাটা নিচে বলা না এমনি শুধু আজানু ঘরের লাইটটা একটু ওয়াইয়া যখন লাইটে সুইচ দিচ্ছে আমার হাজব্যান্ড অন করছে তো মানে দেখতেছে সব লন্ডভন্ড মানে জায়গার দলিলপত্র প্যান কার্ড আধার কার্ড সব ডকুমেন্টস নিচে ফেলানো সব এলোমেলো সব লক টক চাবি আমার কাছে আমরা ঘরের চাবিটা পাশের বাড়ি দিয়ে গেছিলাম আমরা রিলেটিভের ঘরে আর গডরেজের যে লকগুলা চাবিগুলা এটা আমরা লক করে চাবিটা নিজে লিয়ে গেছি আমার কাছে এখনো চাবি আছে এরপরে কি কি মানে কি কি নাই দেখছেন কিছু বুঝছেন ওই তো মানে গোল্ড আমি 2টা বালা মানে হাতে পুইরা গেছিলাম গা আর বাকিটুকু থাক ঘরে এটি আইয়া পাইছি না টাকাও ছিল কিছু টাকাটিও লইয়া গেছে গা আর অন্য কি জিনিস জিনিস নিচে কিছু এই তো গ্যাস সিলিন্ডার নিচে তারপরে মিক্সার গ্রাইন্ডার নিচে এখানে কিছু আমি 10,323 টিচার ছিলাম তো আমার চাকরি যাওয়ার পরে আমি টুকটাক কাপড় বিক্রি করি টিউশনে করি তো এই বিক্রি করার সব কাপড় লইয়া গেছে গা লেডিস আইটেম ছিল শাড়ি টাড়ি এইগুলি নিয়ে বিক্রি করি এইখানে দেখেন নাই যে সব এটা একটা ছোট্ট লোক আসলো এটাও খিলা মানে ফালাইয়া গেছে গা কারোর প্রতি কি কোনো সন্দেহ বা না আমি তো এই বাড়িতে এসেছি যে আমরা 2018 থেকে এই বাড়িতে থাকি কোনোদিন কেউর প্রতি আমরা এমন না সবার সঙ্গে আমরা মিলামিশা থাকি সবাই আমরা ভালোবাসি আমরা সবাইকে ভালোবাসি এমন সন্দেহ আমার কারোর প্রতি নাই এখানে 2018 তে বাড়িতে কিনছেন হ্যাঁ 2018 তে বাড়িটা কিনছেন না বাড়িটা মানে আপনি 2000 আপনি 2018 তে বিয়ে হয়ে আইছে তহনে আচ্ছা পুরান বাড়ি শ্বশুর আমল এমনি স্বামী কি করে স্বামী এলআইসি কোম্পানিতে কাজ করে আনুমানিক কত টাকা মানে আপনার ক্ষতি হয়েছে বলে এই তো মানে ক্যাশ আসলো 16,000 টাকা আর গয়নাগাটি নিছে একটা চেন নিছে একটা নেকলেস নিছে চার জোড়া কানের আসলো 2টা জেন্টস আংটি ছিল পায়ের নপুর ছিল সবটি আয়া পাইছি না শুধু ওই সিঁদুরের কৌটাটা ফালানো পাইছি এটা স্টিলের মতো দেখতে ভাবছে এটা মনে স্টিল হয়ে ফালাইয়া খুললা ফালাইয়া গেছে এটাই পাইছি না খোলা আসলো বাইরের মিলে কি আর কেউ রে মানে দিয়ে গেছে না শুধু খালি বাড়ি আসলো খালি বাড়ি আসলো আমরা গত বছর গুয়াহাটিতেও যাই এরকম আমরা সবসময় আমাদের পাড়াতে এরকম হয় কিছু হয় না সবই থাকে বলে কোনোদিনও আমরা কোনোদিন এরকম ঘটনা এদিকে আর হইছে না কোন জায়গায় বাড়িটা আপনার বাড়িটা কোন জায়গা যুগেন্দ্রনগর বিদ্যাসাগর গত শনিবার দিন আমি আমার শ্বশুরবাড়ি ইয়েতে কাঞ্চনপুরে আমার ওয়াইফ এই ভাইরারে ফুটা দেওয়ার জন্য গেছে তো যাওয়ার পরে আমরা প্রায় সময় আমরা যাই কারণ আমাদের পাড়াতে এমন চুরি হয় না তো আমি আজকে আইলাম ট্রেনে লাস্ট ট্রেনে আইসিরা ট্রেনে গেটের চাবি খুললা ঢুকছি ঢুকে দরজাটা খুলুম এমন সময় দিয়ে দরজা খোলা তো দরজা খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে লাইটটা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে আমার ঘরের মানে সমস্ত কিছু 3টা আলমারিগুলোর সব লক ভাঙ্গা লকার ভাঙ্গা আমার ডকুমেন্টস সব মাটিতে ছিটাইয়া ফালাইয়া তারপরে মানে আমার ওয়াইফের মানে কিছু জুয়েলারি গয়নাগাটি আসলো গোল্ডের এগুলোর কোনো কিছু মানে এখন পাইছি না এখন পর্যন্ত মানে লয়ে গেছে এখানের মধ্যে আমার ওয়াইফ 10,330 চাকরি করতো সে চাকরি যাওয়ার পরে কাপড়ের বিজনেস করে কাপড়ের মোটামুটি নতুন কাপড় প্রায় 10-12 হাজার টাকার কাপড় আসলো কাপড়গুলো নাই সে যে বিক্রি করে টাকাগুলো রাখছিল মানে যে সেটা আরও মাল আনবো সেই টাকাগুলো নাই এবং আরও মানে ঘরের গ্যাস সিলিন্ডার রান্নাঘরে গিয়ে দেখলাম গ্যাস সিলিন্ডার নাই তারপর একটা নতুন একটা একদম ইউজও করছিলাম একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার ওইটাও লেগে গেছে মানে অনেক জিনিস নিচ্ছে এখন পর্যন্ত আপাতত এইগুলো মানে দেখতে পারতেছে তো আমাদের তো বাড়ির চারিদিকেই মানে ভালো বাউন্ডারি দেওয়াই না আছে কিন্তু সামনের দিকটা খালি পাশের জায়গায় খালি থাকাতে ওই দিক দিয়ে যে গেটের মতো আছিল ওই গেটটাও আবারও ভাঙা গেটটাও খোলা গেটটা যে খুঁজে টুলছে এটা আপনার পরিষ্কার বোঝা যায় আর কি এরকম অবস্থার মধ্যে আমি দেখলাম এমনিতে পুলিশকে কি জানানো হয়েছে পুলিশ আইসে তার ইনভেস্টিগেশন মানে যা দেখা করে গেছে তো পুলিশ তো কয়ে গেছে যে এখন চুরি তো হইতেছে বিভিন্ন জায়গাতে চুরি দিয়েছে গতকাল কেউ চুরি হয়েছে এখন আমরা জানি না গেলাম আপনি এটা কালকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম আবার বা আপনি গিয়ে সেটা একটা ডিটেলস আপনার কাছে একটা লিখিত দিয়ে দিয়েন আমরা আপনার মতোভাবে ব্যবস্থা করব ওইরকমই এমনিতে বাড়িতে কি কেউ ছিল যে না বাড়িতে কেউ ছিল না দিনের বেলা কেউ না কেউ আসে যায় মানে আমার
মানে আমার ভাইপো আছে, হে আইয়ে মাঝে মাঝে, কিন্তু এই 2-3 দিনের মধ্যে সে আইছে না। সে আইও দেখতেছে, কারণ সেও চাকরি করে, সেও আয়া সবসময় দেখার মতো অবস্থায় নাই। তো এই অবস্থায় গেটের তালা টালা সব ঠিক আসলো, শুধু ভিতর দিক দিয়া নাই, এই আর কি। আপনার নাম? আমার নাম সুকান্ত বিশ্বাস। কোন জায়গায় বাড়ি? আমার বাড়ি বিদ্যাসাগর রোড, যমুনানগর। sebokma jakmani yagola tuition te bari rokni ri sum suboi nukhungko palai tongmani nukhungni onok phangjak pia barang sakri jakno khoboi nukhungni joto mani khani rok khoboi tlang jakmani yagola wanama te kmangma uklajak nukhungni nok phangte nok phangjak rajako agulin simi pronom bikokthum chini khora haste committee khajakmani talni sekangno cha salo khajaka tibrasi employees association ni khumlung division committee cha salo gubindo community hall nogolwa jijak division committee khamani pandawa khumlung division committee ni mungbutango saklaika tibrasi employees association haste committee ni general secretary Bijesh Deborma TUKS TNEN ya golo paithago assignment tibrasa rokni tei kaisa seboklaini rokni motha tibrasa employees association Lai thangnai 24 September salmario rajako agulini Agartala Place Club kaisa kokthum bandaringai tiprasa rokni tei kaisa sebuklaini rokni motha khajakmani saklaimani loge loge a salono saklaijakmani tiprasa employees association ni central executive committee ni mungbuta haste committee khajakmani sabrei jisani yagulo cha salo khajaka tiprasa employees association ni khumlung division committee cha salo gobindo community hall nogo lwa jijak division committee khamani pandawo khumlung division committee ni mungbutangno saklaikha tiprasa employees association haste committee ni general secretary Bijesh Deborma Jadu Deborma no chongjaka khumlung division committee ni president Khorokba no vice president Boduram Deborma no general secretary Khorok thamno assistant secretary te khorok bring office secretary no khobui bebagai khorok thamchi ba adong rokno te khajaka khumlung division committee sini কর্মচারী বিশেষ করে টিচার শিক্ষক সমাজক বেতন ফরমায় মাস এবার 7 তারিখ কোন আইএসআ সামুদানে তৈরি এবার 12টা বন্ধ এই ও যে প্রশাসন যদি ঠিকভাবে চলে কাঙ্কায় जों ঠিক টাইমও সিনি স্যালারি ফান্ডা জিপিএফ স্টেটমেন্ট ফান্ডা এভরিথিং যা যা অফিসিয়াল খাইজনা তমনে আবার ঠিক টাইমও খাইজনা বনি বাকে जों ডিউটি কাহামনান নাই जों चाकरि खायो जों आरो चाकरि खाय दंबो अन सार्भिस जों बाहायनो जों आरो नेका फायगा जों दिनै जों तो आरो जों अफिस चाकरि खायो जों तो दिनै सेकेन्ड सैटरडे हलिडे आमबागे जों अफिस फागिरिया जों हलिडे न जों सामुंनो थेबावचे जों दिनै आरो प्रग्राम खायो ताइ नरो बनायदि स्कुल नमनि स्कुल 12टा पाइनाय जों आपन नाहायचे दिनै आरो प्रग्राम 12:30 ठीक खायो जाते डिउटिओ कोनो डिस्टार्ब नहीं होता संगनाया संगरा कर्मचारी नेता कर्मचारी प्रोग्राम खाई तो मोहने सिनी डिउटी न फाकिरन सिना मानसिकता करे आबने बगे सिन दल गठन खाई सिनी नाहर मुनका थानसानि कन्सेप्ट न तयै बोबा ग्राम सुबावै सिनी जे एडिसि प्रशासन संबन बाहायकै सुष्ट कायसा प्रशासन सालुरिमान बन सहयोगिता खायनि बगे सिनी कर्मचारी बा तिब्रासा एमप्लॉय एसोसिएशन में नाहरमि ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरा Municipal Chongbari no kitingai hastir sabrum no kebeng ne adong rong sakor chaplop jakmani party mungno sejawai cha sala Agartala West thana kitingai kharumani fruk lai khayak sibodo CPIM ni adong rok abun islai sekang belarma CPIM tangnok ni simi kaisa kharumani reri Agartala West thana buska ko phaye kharumani fruk lai khayak sibodo CPIM ni adong rok Supreme Court ni dage mungni yagolobo haste ni kebeng ne bodol ni adong rok ni sakor thakliya chaplop mo abo belai chaya je police kaisa jorawo yok mungni bisingde samung khlai ha koto beremo puila sokat manmani yagolo tabuk borok no neutrality ate independence gore police rok buchei nahanani nangnai politics oke bomabrum ni bagaiya hastir sabrum no kebeng ne adong rok ni sako chaprop jakmani party mungno sejawai cha sala Agartala West thana kitinge khatumani phunukmani jorawo kok sanani thangai abo haino kok saka CPIM neta manik de তোমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি বিজেপির গুন্ডামির জন্য এরপরে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে সেগুলো একই কায়দা লোকসভা নির্বাচন সহ সবগুলোকে প্রহসনে পরিণত করেছেন এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরাতে শহরে এলাকা নির্বাচন একটা পুর নিগম 13টা পুর পরিষদ 6টা নগর পঞ্চায়েত
এবং এই যে নির্বাচন, এই নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নির্বিঘ্নে যদি সম্পন্ন হয় বিজেপি দল নিশ্চিতভাবে হারবে, এটা সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। রাস্তাঘাটে, দোকানে, পাটে, হাটে, মাঠে সর্বত্র বাড়ি ঘরে আলোচনা হচ্ছে। বিজেপির এই শাসন মেনে নেওয়া যায় না। মানুষের ধৈর্যের একটা বাঁধ আছে, ধৈর্যের একটা সীমা আছে, সমস্ত সীমা সেখানে অতিক্রম করে গিয়েছেন। এই অবস্থায় মানুষ চাইছেন তার ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করতে, তার মতামতটা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে। আমরা লক্ষ্য করলাম বিজেপি এটাকে মেনে নিতে পারছেন না। এরা প্রথমভাবে যাতে আমাদের প্রার্থীরা ঠিকমতো মনোনয়নপত্র দাখিল না করতে পারে, 7টা নগর এবং পুর পরিষদ এলাকায় আমাদের প্রার্থীদেরকে সেখানে মনোনয়ন দাখিল করতে দেয়নি। এসডিএম অফিস সহ চত্বর এলাকা তারা জোর করে সেখানে দখল নিয়ে নিয়েছেন। পুলিশ সেখানে নির্বিকার এবং দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন। পুলিশের সামনে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। জেলা শাসক পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও তার কোনো সুফল পাওয়া যায়নি এবং পুলিশের সামনেই এ গুন্ডামি চলেছে। এসডিএম অফিসগুলো তাদের দখল নিয়ে নিয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও রাজ্যে বামপন্থী প্রার্থীরা সাহসিকতার সঙ্গে জীবন ঝুঁকি জানে, তারপরেও সেখানে নির্বাচনে তারা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর তারপরে পর্যায়টা জোরপূর্বক সেখানে তাদের মনোনয়নপত্র যাতে প্রত্যাহার করতে বাধ্য সেই পরিবেশ তারা তৈরি করেছেন। বাড়িতে গিয়ে হামলা, মেয়েদের উপর অত্যাচার, দরজা জানলা ভাঙা, বাড়িঘর ভাঙচুর এবং রক্ত ঝরানো, বাড়িঘর থেকে তুলে নেওয়া, জোরপূর্বক সেখানে এসডিএম অফিসে মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য করা, এগুলো তারা করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় এভাবে নির্বিচারে এটা চলছে। আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি, পুলিশকে জানিয়েছি, নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি। নির্বাক দর্শক, নির্বাচন কমিশন তারা দেখছেন না এমন একটা ভাব করে বসে আছেন। পুলিশ প্রশাসন ঘটনা যখন ঘটে যায়, রক্ত যখন ঝরে, যান গিয়ে কি হয়েছে জানতে চান। Abun islay sekang belarmat CPIM tanglok ni simi kaisa khadumani reli Agotra West Thana buskangko phaye khadumani funuk laikha yaksi bodor CPIM ni adongrok. Abun yagulo yaksi bodor ni kaisa naikol bodor sodor SDPU ni thani yafarjaka kaisa deputation. Rajako augulin simi pronawli koktum chini khorang. Tinin koktuma asuk joratei no te haste hayung te ha kotoni koktuma saibana ni bagai choyoi nai tongdi chini khorang. নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর
ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে, কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে, সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rushum tongo home delivery ni shepsap. Hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে, কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে, সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরের দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন, সেখানে ঝড় বৃষ্টি বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের
ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, আবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। Naituk Mung Reference Habrum PSGDA number 12 date 25/9/2021 Ghana ni omangfli engka Miss Dolly Tripura ni mangfli Omor Bishine Chinoi Bufa ni Mung Dilip Tripura Tongthai Chatok Sari PS Habrum South Tripura Jugma ni 5 feet 4 inch Bushak ni Nukmari Shak Kufur Richum Kufur Kala ni Kurti Osikle lai thangnai 18 September 2021 salmario kebolo mungsa sayawoi nokni ongkhari thangmani phiawa tabuk sak jora ki fili phaya kho yang uyang laituk mani yak bolo no aisa thayo malia bono kemajak osikle no tei kebo mungsa sak saimanai tongkhe tolani niku mau krungna ni bagai poimungna rangjago jeng bai krungna ni nikuma SP DIB Police Control South Tripura Bilonia Kokdok ni Mari 0382322252 eba 7628007079 Sabrum Thana 8837379101 Saklaina Superintendent of Police South Tripura Saklaimung Referent Miscellaneous Case Number 109/2017 in C/W18 Nagar PS GDA Number 29/02 Date 12-13/11/2016 Under Section 102 CR PC Lukurogna Simon Rani Bagai Kasha Saklai Murajago Light 12/11/2016 Salmario Horni Damti Sate Shoti Tamti Jarawa Edinogo Thanani Police Officers SIB Moldas Beltole Amsani Kasha Hero Honda Ambition Bike Kamajak Manmani Awun number TR01D9954 Engine number 04A60M00457T Chassis number 04A63C00435 Joto Taito Muni Yagolobo Bike ni Buakra no Naitugi Malia Police Awuni Bago Judicial Magistrate ni Dagi Mumbai Hainai 15 October 2021 Salmari Fungni Damtisa Zorawa Auction Klajaknai O Auction Klai Mungo Majakna ni Musungnai Lukurok Shakawok Sajaknai Salmari Te Jorawa Edinogo Thanani Barja Manjak O Shibai Krungnani Bagai Obong Narjago Saklainai Superintendent of Police Salthang Tripura
Naituk Mung Gana ni Om Mangfili Engka Srimoti Promla de Burmani Mangfili Omar Bishini Chichuku Bushani Mungatik de Burma Tongthai Krishna Rawaja Para PS Hamono Dolai Tripura Jugmani 5 feet Bushakni Nukmani Shak Kufur Richum Kufur Kala ni Kolok Frog O Hamza Klai Thane 20 September 2021 Salmario Ke Bono Mungsha Sayawoi Nok ni Okhari Thangmani Fia Bata Musak Jara Kifili Khaya Pho Yang Uyang Naituk Mani Yagolono Kaisha Thayo Mali Abono Abono Teilai Thane 4/10/2021 Salmario Shamono Thanawo General Diary Register Khaijaka Aboni GD entry number 13 date 4/10/2021 Party Mungno Teye Chaitokui Naitu Mungo Okhorjak Police Kumajak O Hamjok no Teye Kebu Mungsha Suk Saimanai Tongkhe Tolani Nikumawo Krungnani Bagai Koi Mungnaruk Jago Jongwai Krungnani Nikuma Superintendent of Police Ambassador Dolai Tripura Police Control Dolai 0382626759 Office 0326267258 Mobile 9436972680 Mobile 8731800477 Shaklaini Superintendent of Police Saltam Tripura রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এবং বেঙ্গালুরুর গুরুকুল ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের 17 থেকে 30 বছরের মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গের সমস্ত শিক্ষার্থীদের 18 মাসের জন্য সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের জন্য থাকা খাওয়া এবং একবারের আসা যাওয়ার সমস্ত খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার। প্রশিক্ষণের পর রাজ্যে ও বহির্রাজ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে, যার বেতনক্রম 20,000 থেকে শুরু হবে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের জন্য www.twd.tripura.gov.in এ লগ অন করুন। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন 6009430665 এবং 6909368487 নম্বরে। আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাছে যেতে না হয়। এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70,000 টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে, কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার,
আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে, সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরের দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন, সেখানে ঝড় বৃষ্টি বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু মহোদয়কে ত্রিপুরায় অনেক অনেক স্বাগত। 6 অক্টোবর সকাল 10:30 মহামান্য উপরাষ্ট্রপতিকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। এদিন মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্প লঞ্চ করবেন। পাশাপাশি প্রাইমারি সেক্টর অ্যাচিভার এসএইচজি গ্রুপের কর্মীগণ এবং ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন। তারপর হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত উত্তর পূর্বাঞ্চলের হস্ততাঁত এবং হস্তকারুশিল্পের বিশেষ প্রদর্শনী শুভ উদ্বোধন করবেন। সৌজন্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। Shinimung Nango, reference West Agartala Women PS, GD entry number 14, date 02-10-2021. Ganani o mangpli ingkha, azajorov khoroksa buri bushani kuthi mangpli, hilikmani mari 3 kg, bushakni nukmari shakupur, bukhanai koshom, mukhang kiting, laithangna 2 October 2021, shalmarini, dipor damsate shoti thamse jorawo, হরিগঙ্গা বসাক রোড নি গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট গানানি ড্রেনও ক্লাইজাকমান খাবনো ওয়েস্ট আগরতলা ওমেন পিএস নি পুলিশ সিনিমুংনি বাগৈ তাবুক আগরতলা জিবিপি হসপিটাল নি কথিতন মানে খতলা তনজাখা বিনি মাংকথৈ আসাই জরব অসরাইনি মাংকথৈ না তৈयै কেবো মুংসাসক সাইমানাই টংखे
tolani nikoma wo krungnani bagai koimung narukjago jengbai krungnani nikoma SP West Tripura 0381 2323 586 City Control 0381 232 5784 eba 100 Agartala East Women PS 0381 232 5454 Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura Naituk Mung Reference Ramnagar Top GD Entry Number 10 Date 29/09/2021 Gana ni mangpli engkha Sri Mithun Das ni mangpli Bufani Mung Late Mrityunjoy Das Tongkha Kalikapur PS West Agartala Thana Shaltang Tripura Umor Bishinichi Chuku Chukmani 5 feet 5 inch Pushang ni Nukmari Shakufur Mukhang Kolok Rijum Blue color ni T-shirt te long jeans pant Lai thangnai 29 September 2021 Shalmariwa Shamungni bagai nokni ongkhori thangmani phiaba tabusuk jora kifili phayako yang naitungmani yagolono mungsa thayo manliya bono gumajak oborokno tui kebo mungsasuk saimanai tongkhe tolani nikoma wo krungnani bagai koi Chini khorang nai tongnai takhukte buku sona songjor jotono lamsogo phaidike jeng tini o jaga thelakungo parawa phaisok paikya haste hapangni naikolma bedekni saklai mungbai chini o area wo dengu manjago hne chin tipra sarongni bisingo dengu manjagoi tongo hne jeng khnawoi jeng tini o jaga phaisok paikya norno phurungnani bagai chini o haste o tabuk bo corona bemarni tabuk bo yogya kho haite dese dengu manjago hne jeng khnawoi o jaga phaiye जों नरकनो साइमाननि बागै बुटिखे बरक मानजाखा एबा बुटिखे बरक ओ जागा डेंगु बेमारनि कष्ट अंगै दं नरकनो जों दाउ फोरोंनायखौ फायदिके जों ओ पारानि बुखु खरकसानो सोंनायलायनाय बुमतिखे ओंखा एबा बुमतिखे बरक मानजाखा अकनो बायनि मुं साग्रा दिताम दामालक्ष्मी मसम पाराखे थलकुमसम नों अपारानि बाहायके डेंगु मानजाखा डेंगु बेमारक बाहायके अपारानि बरक मानजाखा मके साइदा खनारि माने नों पारावा तो बम हाय चलि दं हायबानो डेंगु मानो हनै दुखनाया खौ हायबानो लुमाले लुमुता जतन लुमै दङो इंगे देहेरक साकरुबो या थेरक करा अंगे बोथराय कचा कचा नखरो के साखामनगो थाङैबो डाक्टर हस्पिटाल थाङैबो कायसा कायसुचे खायका हायबानो मानजागो नै खनाया पारा रगले डॉक्टर रंगनी एबा साखाम बेदेकनी नाइकल रक फायै अमरंगनी शेप साब रंग माया खुदा रक तो फाया माया एबा सुंफायने करिदा गे जों थाङै अंगो ता नाया ताय जग हस्पिटाल थाङ अम हाय बेमार मानजागै ताबसु बांमारि बुसु बाङै दं कयजन नारक मानजागै दं आबो तो बाङो 50 जना रंग नंगो खरक सालुम गाके जतन लुमबायो बारिया फानु लुमो नरक पुइला पुइलाले बाहायके साइमा काजे डेंगु अंगु हनै ताम ताम बबा हाय रक कष्ट रक सरिबो सरि कष्ट माने के लुमो गे बखरक मिहिमो माइते जामि अंगु देहेर साकरुबो सरिक गलयो गाय गभर्नमेन्ट नि तापसु जरति के बो सेपसा पुरनाय करि खुदा पाराव हाय गाय नरक नुगैमान खाना एबा खनेमान खाना चिनि बुकु खरकसा बताम साइ खनारेका ताबुक फानो गभर्नमेन्ट हस्पिटाल नि के सेपसा रिफाइनेन्स करिखो एबा पाराव नाइकल नाइ करिखो चिनि तिप्रा हास्टेबो चिनि बर रक बम हाइके कोरोना बेमारनि यक सुगियाको ताबुक बसे हाइफाना आबनि बिसिं बिसिं से चिनि चिनि देबर मारंनि बिसिङो एबा चिनि तिप्रा हास्टेनि बर रंनि बिसिङो डेंगु बेमार मानजागे अनेक कष्ट दं लाइजागो थेला खुं पाराव केनरंनो जों तुरुक तेबो तलाङै फुनुं जानाय तेबो साइमान होनाय जों सिनि मुंना हाने अ जागाबो बबो हाय रकाय चिनि तिप्रासा नि कष्ट रक गै दं नरक चयबो नाय दं दि चिनि खरा
हाइन हाइ लामसगो चिनि खरांनि ताखुकते बुक संनो चिनि खरांनि बिसिंते जोंनो रंनो फुंनानि बागै थेलाखुं गामियो फाइ सपाइया हाइन हाइ कोरोना बेमारनि यागोलो थेलाखुं गामियो चिनि तिप्रा हास्टेनि लुकुरक बम हाइके बेमार मानजागै जों खोनावो गामियो डेंगु रोग मानजागो हनै गामिनि लुकुरक अनेक कस्तयै जों जागाव नरनो फुंनानि बागै जों हाइन हाइ गामिनि बिसिंते चिनि ताकुक खरकसा न जों मालायखा जों बम हाइके बिनि बम हाइके ब कस्तं खा बम हाइके आरुग रक मानजागै बताबुक अमरक न साइखनानै नंनो हंका हाइदि नरक जों ताक नंनो अमकिया सिनेमंना हालायनाय अमनि बेपारि बाहायके बरकंखा काकानि नि सिनेमं किसार ग्रादे आंखे नमनकता मलसम थेलाकुं पारानि काइ नों डेंगु बेमार मानजाक माने अम बाहाय बाहायके मानजाखा पुइला थेके बति रकं खा सरि बुमति कष्ट रकं खामा क्या साइखना रे का डेंगु दाउं खा बतो साइमानलिया तपन नलुम खा लुमानि बसाग्रक साख्रुब मानि से द साख्रुबै बसाग्रक राख सावो हिमै मैया एंखे अबतो ताउसी डेंगु हिनै सि तंमा बा किरिना बो सिजागिया किरिया खेबे सिजाग्लिया ताको एंखे न जों जत लुमनाय न गामि borok rok hai mang joto ni rogi hai bohok sawo bokrok mihimo engke bithi chawoi bo samang khaijagya action khaiya engke sutei kachak suteyo engke no oroni bokrok mihimai kraina nai tongo phan kroi abai ke mai rok chai maya mai manam jago takba kisa joto no thelakungo kisa kulum kesa to tongkhono kobangma hospital to kobangma tongo hospital thangai bo bithi rumani rok sijagya ngoi tongo tako engke jingrok batama bo sijagya ba hai hamai thangnai hini kha kai tongo bithi roni pai jawo black ni bo jakha doctor ni bo pai ako शिक्षा khai bo ma jakha to phaisi jeng thaiya phanno baksa thaiku thaisi klai khinamai tongo obodi bagai chini Tripura hasteni jara obahai lumnai rok dakti hospitalo thangai siksa khaioi tongma chawo hinai ang to joto lukurongno koi tongo hambai पुइला ओ बेमारं पुरो हॉस्पिटल थांगे टेस्ट रक दा खाइजागै नाय दे साइमान खाजे ओ रुगुंगो होने पुइला रगो तो टेस्ट थांगो टेस्ट खाइनानि थांमानि कोरोना सिमि टेस्ट खाइ tongo angke buni pore jara ang hospital thangmani pore tongnai rok nongke silen rok rujagai oro si test khlaioi hai khasi ko ekjon manjak kha manjak man yagolo koidin rokle tonga nang hospital koidin rong pore ham o bemar silen rok rujagai 2 din rok tongna nang kha o kamiwo amti rok manjak mani ebamti bemar manjak mani koijon boro rok tapsu joroti manjak tongo oboto ang si sokmaya tophan no krok nei krok tamong kha hinile ang je beisamati khnai tongkata kai sarkar rong nei sepsable kunu damangkha sakham bedek ni naikol rok phaida nok no sepsap dar kha amorong bepari sura sungka tamrok bithi rok da bak phai amorok le madaman sarkar ni sepsap to mangsi chumanjak yakho obo bithi bo magna bagrai to maya tophan no tawok to mademan oboto saimanliya ta tak jora अब हाई डेंगू हिनै के असुक प्रचार साजाय बुकुरै खो सुदु हॉस्पिटल थांके डेंगू रु हिनै समस्या सुक जिखना को गाय बेलेके हामबाय नाकानो बेलेके हामबाय गाय नरक जतन खनाय मांखाना ओ त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरक चिनि कोरोना बेमारनि यागुलो ताबो डेंगू बेमार हिनै फाइ सकफाइजाक मानजाक स्टंबाय ख्या मांनि माखथाम ओ कामियो तेबसे जों नायख्या हंके तेबो मानजाक नाय गतरुक नरक नमन सानामो संगो जे जतन चिनि त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरक न निजि न केयर खायो तै यंखा नि बागै म यंखा नि होइतेसे ओ डेंगू तो फाइ हाय देबा नरक जतन नुगै मांखा एबा न सि मांखा खाना जों जतन निजि न चिनि नक रग गुन्दारक सङै थुनानि बागै नरक जतन त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरक ना आं कइजाओ हामबाय
hai lamsogo chini khorongni takukte bukusang nai tongnai rongno miya haste hapang bedek ni koktumawo je saklai jakha dengue bemar ni tiyei haina hai sengtini hingke o jaga phai sok paikya thela khung PH center ro o jaga ni bomti haike chini tiprasa lukurok dengue bemar ni tiyei kosto ngui tong eba hospital phaiye borok sa khamna jak tong norok nugui man khana ka haidi hai seng tabuk chini hospital ni incharge eba doctor madam no sung thai thani kok salai ni norok khnai tong di ma'am nini sinimo kisar ga Anbu Mongka Dr. Antara Deborma Thelakung PSC post tapsuk joratei o hospital bomsuk dengue bemar ni red busuk joratei sok pai kya tabuk jorate to 13-14 cases mane tongo jang dengue positive mangnota koita gram shoba eba para koita para cover khaimaro center or to tinta sub center to tongo o PSC ni under gram koita to duita panchayat tongo ta dead case role so sok pai kya dengue bemar na tiye dead case rok tabuk jorate to manya ko cases to mostly severe to sokpaya ko mild ni hoite moderate cases jorate phaitong khota o dengue bemar bomti ga ke phaiman chini shorir ro eba chin borok ni sak ro bomti ga ke phai amkya sai khana di chin lukurok na tabuk dengue kulum to thampui war ja khangke ngo hini joto no shiwo mainly o je dengue virus jodi o gnang thampui jodi jeng kaham borok phano warja khanggange jeng dengue kulumman jagi mano so abon bagai jeng mane tabuk যেমন কামচলে রক পুরাই বসাক খলক জাক রক কাनै যেমন থাম্পই ওয়ারজায়া জাত রক খেংকে নগ তুই জমক জাক জাগা আমতে রক হাই তনিয়া খাইয়ে বা তুই রক যে কোনো মানেও তনি খাং কাবনো খলবই তনি খাং কাংকে মানে ডেঙ্গি মানজাংনানি ও কমিওতা kai chini boro rok le bolong bolong batong ba chin tipra sarong bisi tongo ta kai amti hai boro rok je kosto khai kam tang sane ro amti hai boro rok je dengue bemar yak ni bamti khe yogui manani o kokisa kachar ঠিক আছে কাম খাইনা তো নাংনাই বাট মেইনলি তাবুক বরক যেহেতু তাবুক ডেঙ্গি আউটব্রেক খাইনো অলমোস্ট অঙ্গই তঙ্গ যেমন বলং রগ থাংবো পুরা কামচলে চুমৈ তে ও থাম্পই ওয়ারিয়া জাত বিথি অমতে রহাই ফুलै থাংকাংকে বা চাও এন্ড মোস্টলি তাবুক কি চাও থানানি বেলাই বলঙ্গ বা থাম্পই এরিয়াও থাংনানি মানে থাংয়াংকে চামানি কলায়তা হামবাই ম্যাম Engkai norok khane mang khana chini o jagani khoroksa bukhuk tamhani sai khana rakana chini tiprasa rok jara bolongo kam tangnai rok bo eba nogo tongnai rok niji niji no care khaiye kamchili rok yaktu kolok chumui je yong khawari manjagya tikhe eba chamung rok tuini bising tui rok bisi amti rok rugi rok phaimano norok jotono no angkoi jotono nogo tongoi care khaida bagi niji niji no o bolongo thangya oi bolongo thangma kom khaiye engke o dengue bemani bahake yogui mana tui norok wan sugui omor haike no norok no sung sanam sungo je nogo thupuru rogo gunda sugya uita thukbai joton gunda sugui thuna nango chini je tipra hasteni lukura obahaina norok joy ui nai tongri chini khorang haina haiseng Udaipur kila PH center of I shock by kya corona bemar ni yak ni kaksu gyasini bisini bisingo chin tripura hasten bisingo dengue bimar henai tabuk o jaga phai shock pai ja chini tripura hasten ni lukura kabangma lukura hospital o center hayoi kosto mane eba jotono bemar manjagoi jotono kabangma nukjak tongo lukurong ni bangmari nukjak tongo busuk ja kabang norok snugui man khana norok o jagani chung norok no oro phaimani o jagani mangpli phunungnani bagui bahaike je chinti prasa lukurok o jagao phaioi baksa ba sak najangnani phaio dengue manjagoi baksa ba o jagao admit ongjak lukurok ni bangmari bang rigi tongo tabuk truk teibo dengue manjagoi norok no aboni bagai sanamu sungo je chini tiprasa rok
চিন তিপ্রা সালুকো রকনো যতনো নিজি নিজি তাবুক এওয়ার সেফটি খাই তংনা বাঙে এওয়ারনেস খাই তংনা नि बागै निजी निजिनो बाहाय जे डेंगु बेमारनि काटिना नि बागै तै रक नोंथानि एबा खे यं खावार जाकथानि अमरक उयानि बागै नरकनो जों सारामो संगो जे नरकनो अ जागानि मांफुलि जों बिसिङत लाङै ट्रुक ट्रुक फुरुंजांनाय नरक चयवै नायतंनि चिनि खरां हायना हाय संतिनि उदयपुर किला पीएचसी सेंटर ऑफ हाई शॉक बाग्या कोरोना बेमारनि याकनि काग्या सिनि चिनि त्रिपुरा हास्टेव चिनि लुकुरक डेंगु बेमार बाय मानजगो हनि खोनावै जोंतिनि अर नायनानि फाग्या ओंखाय जों तैसो हस्पिटालनि डॉक्टर तमाल देबरमा चिनि ताखु खरकसा बय कक सायनालायनाय बिनि बिनथाने जों सायमानाय बागै नरक नायतंदि सानिनि मांमुनिनि इंट्रोडक्शन किसारगारि खुलुमका जतनो आंनि बुमुंखा डॉक्टर तमल देबरमा आं अरनि किल्ला पीएचसी मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज गै सार जों जे खोनाय माखाचिन त्रिपुरा हास्टा मन फर्स्ट टाइम हनै अंका और डेंगु ले बाहायके स्टार्टिंग बाहायके सायमान बरं सागो जे बेमार फायगान म क्या सायखना डिटेल्स अच्छा नरक खाके जतनो मेलेरिया तो खनाका मेलेरिया थाम्पु वर्म होइतेंगो डेंगु बो हायनो गेसा भाइरास बो थाम्पु वर्म होइते नंगो ओंखाय डेंगु नर्मेली तो आगे अमहाय शहर एलाका मानसिंगो ग्राम एलाका अमहाय फर्स्ट टाइम चिनो जे किलाम सायं मनो फर्स्ट टाइम सिथिने आरो आगे तो मेलेरिया अंखा बट डेंगु मनो फर्स्ट टाइम इंगो ओंखाय मो रोग सरक माने अंखा सपोज ताबुक आनी जदि डेंगु जदि तंखे भाइरास आनी सागो थाम्पु जदि फायानो वार खायके आ थाम्पु जदि तेसा हायनो हायते गेसा बरनो थांगे वार खाय आरो नहयते डेंगु सलनाय ताबो डेंगु न केरी खायो जे थाम्पुई बनो जों हिनो एडिस मस्किटो फीमेल एडिस मस्किटो ओ एडिस मस्किटो तंमानि इंखाय बो तिकसंगो तंगो तिकसाजागनि स्टेगनेंट क्लीन वाटर तंगो बो अमहाय इंखाय नर्मेली तो नायखा इंखाय अमहाय तिरक जोंनि शहर एलाकायावनो बेसे अमहाय तंगो ग्राम दगागि करै तांनि इंखाय शहराव जोंनि एसी तंगो एयार कूलर तंगो फ्रिज तंगो बा खुमनि टप रक तंगो ति टेंकी तंगो अमहाय जागाव तिकसावै तिकसं तिकसावै तंगो जागाव ओ थाम्पु बुति तीनाय बो एरो थाम्पु इके ताक नुक जाखा चिनि ग्राम बो आस्ते आस्ते ताक शहर बे बाक्सा नंगि तंहा आस्ते आस्ते चिनि नग नग ताक पारा रगो फ्रिज तंगो बाक्सा बाक्सा नगो एयार कूलर बो तंगो प्लस ताक खुम टप रगो बो खुम रखायलायो अम हायिं तेंते नुक जाखा ताबो चिनि पाराव बो बुतिके फायगा तो जों सायमि आबाद कोनो न कोनो भाबे तो थाम्पु यरो फायिनाय ताक बर एरि थाम्पु यम हायके डेंगु भाइरास स्प्रेड खाय तंहा हिंखे चिनि किल्लाव तो अम फार्स्ट टाइम न फायको अमन आगे डिटेक्टिंग एफागोन जों कोनो समय माने अमहाय सन्देह फन वान समाव फन फाया जे डेंगु फायनाय हिनिनाय जेफोर जों नुखा फीवर केस बारि तंखा फीवर डेंगु फीवर अंका डेंगु अंखांगे नि ताम तामने कुलुम तो तंनायनि नि कुलुमनि लगनि बखरक सामा तंमनो बुसाग साख्रुबनाय केबो निबा डायरिया रो खायफन अंनाय केबो गोबानाय एकदम माइसेमियां थानाय अखुया माइसेमिया केबो बहक साजागमनो ते जदि बेसी सिरियास केस रगो अंखे तामंने निनि ब्लिडिंग अंगि मानो ब्लिडिंग अंग मानो मलते निनि बुकुंति थि फायमानो बुहुक्ति थि फायमानो बा निनि स्किनो रेश फायमानो जों फेरा रक आफ्रंमा हाय रेश अम हाय कसा पायमानो बा नों बिसिंगो ब्लिडिंग अंगे थि कसम द खिमानो तांनि हेंगे चिनो डेंगु भाइरास तिनि थैनो नष्ट खालायरियो दो जे कारणे थि नष्ट खालायरिखाय बो उलो रगो तामंग चिनि बीपी बो लोंग थांगो बीपी लोंग थांगांगाय आफुतो नों हस्पिटाल ट्रिटमेंट सारानिते कोनो उपाय करे ते कैसांखौ डेंगु भाइरास नि तोनि स्पेसिफिक कोनो ट्रिटमेंट बो करे जोंनि मेलेरिया नि जेमन मेलेरिया मानजाखाय ओ बिथि साखाय सुदिन साखा हामथांगो अमहाय डेंगु नि किन्तु कोनो स्पेसिफिक ट्रिटमेंट करे बनो रोगिनि सिम्पटम्स न नायै जों रोगिनि जे कन्डिशन नायै आफु सेय मतेके ट्रिटमेंट खायो बनो ओ त्रिपुरा हास्टेव जे बो जागा ताबुक डेंगु बेमार मानजाक दं अमो कि सायखना दे ताबुक चिनि अरो किल्लानि कक साना थांगाय चिनि किल्लाव जतन बेसि हिंमाखाय ताबुक यूबी नगर आबोनि परे यूबीनगर एडिसी विलेज आरो बिसिं साइमरवा रगो बिसिं दं आरो पारानि बिसिं अंखाय आबोनि परे चिनि किल्ला एडिसी विलेज नि गोबां जागाव जेमन बाइचांबारि निनि वारं अरो रगो मानजागि दं गोबांखाय आबोनि परे चिनि दार्जिलिंगबो मानजाखा उत्तर बर्मराव मानजाखा आबोनि परे मानजाखा चिनि ते नुवाबारियाव कयेकटा मानजाखा मैक्सिमाम केस चिनि यूबीनगर किल्ला विलेज ते उत्तर बर्मरा दार्जिलिं
te chini ani area klayo abo actually 18 bula ni BSc under klayo haipun aron patient jotono chini yang phayo ganang mabage abong kha tulsiram para hino bono kasigang ADC village under klayo aro bokubangma case manjaka স্যার ও হসপিটালে কয়জন বরক তাও বুসক লুকুরক ফাইকা বনি রেড সাইখানা ডেঙ্গু নি রেড abuk to chini oro at present 12 jona admitted tongo dengue bolte sing borono confirm thini dengue saya ko sing screening test sing jeta sing antigen test khaika kit by aro positive manja khaboro sing tini bongni 3 collect khaine borongna tesa agency rohor ka sing lab confirmation ni bage onek সময় false positive phone rimano obon o figure ono nuge mane sing asuk kiri thana ko gya omo exact figure ya obo কম বেশ अंगी mano जैसे ता पॉजिटिव खाइका अब स्क्रीनिंग टेस्ट से पॉजिटिव खायो माने फर्स्ट जों जेफोर स्क्रीनिंग खाइका जों तो जतनि थि तो कालेक्ट खाइने जों रहरमै एजेंसी हो अबन बगे जों किट बे टेस्ट खायो किटो पॉजिटिव मानजाखा अबन परे जारा पॉजिटिव मानजा बरं थिनो जों एजेंसी नि लेबर होनो नांगौ फॉर लैब कंफर्मेशन त आफ्रोंगे जों लैब कंफर्म केस ऑफ डेंगू हिनमान खाता ও টেস্ট খাইজাং মানে যে ত্রিপুরা হাসেও না দা মানি মান এবা বাইরে রগ রহনা নাংলা টেস্ট খাইজাং মানে বাহাকে তাবুক চিনি অরনো ফেসিলিটি তঙ্গো চিনি অর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালও বখলাইমানো এজিএমসি বখলাইমানো যদি কুলুং 5 দিন নিবিসি যদি খাংখাই जों डिस्ट्रिक्टन खालायमानो आफ्रो जों एंटीबडी टेस्ट खायो डिस्ट्रिक्टन खालायमानो ओंखाय जदि 5 दिननि कम जदि कुलुं सपोज नि 2 दिननि कुलुं 3 दिननि कुलुं ओम हायंखाय जों सैंपल नो एजेंसी रहना एकमात्र एजेंसी सिमी टेस्टिंग एज रगले बो एज सिमी ओ डेंगू बेमार फाय एबा चराय रगले खाबो जे जतो एज ग्रुप नो ओम मानजाखा स्पेशली नि मानजाखा मिडल एज ग्रुप जे नि 18 to 30 एज बेसी मानजाखा 30 to 40 बतंग अनेक केस माने ओ मिड एज नो मिडल एज नो बेसी दं 20 to 40 बेसी दं किंतु पेडियाट्रिक एज ने चरायबो मानजाखा सिनि रो কোনো ডেট কেস রক দেখা क्या माने কোনো ডেট কেস তাবো জরলা ফায়াকো এক দুইটা কেস কিসা সিরিয়াস তমন সেমন ডিস্ট্রিক্ট রেফার ফায়া আসুন তেলা অঙ্কাই কয়টা গ্রাম সভা যে কভার খায় ও পিএইচসি সেন্টার চিনি হবো 10টা এডিসি ভিলেজ কভার খায় দেখো চিনোর ম্যাপ তোমর ম্যাপ মানে এখানে 10টা এডিসি ভিলেজ কভার খায় কে তাবুক চিনি তাসং তো जों खोनाय मान खा जे चिन्तिरफ्रा हास्टे अमन फास्ट टाइम अमन वाना मानि ककदा एबा रिलैक्स खाय माने जे चिन्तिरफ्रा हास्टे लुकुरा अ बेमार न तै बाहाय কোনো সানা থাঙ্কে মানে ওয়ানা নত নাঙ্গু ওয়ানা यांखे जों চিনি সতর্ক अंगलाक जों अमन काटिना बगे जों स्टेप्स नागला किरिना नंखे किरिउ কোনো প্যানিক খেনা নাঙ্গা এমনবো কোনো আছে এমন কোনো সিচুয়েশন নাঙ্গা हो जे किरिनानि তবে जों সতর্ক না নাंनाय जों सचेतन नंना नांनाय अब सचेतन नंना थाङो जों ताम खायना नांनाय प्रथम कामसिनि नगनि 4-5 जों नायना नांनाय কোনো জায়গা दै जमा दं जों ताकतो पारारगो टेंकी बो टेंकी खलायलायो आ टेंकीयो बो अमहाय थाम्बुबो टिक लां थानाय अनेक दिन इउज खायजे टेंकी खालि दंगो बा जों तिन पारानि खिथायरगो नायखांखाय दै जमाखै तनि रो कायसा अमहाय कन्टेनार तिन पाराव फ्रिज बो दङ ताबो फ्रिज तलाव दै जमांगो बरफनि दै गलि थांखाय तला जमांगो नेखा बरफनबो रेगुलर क्लीन मा खालायनाय ती कोनो जागा जमाखै जों आसरिन तनि मांगला प्लस डगनि 4-5 जों टायार रक दतं मानायनाय नारिकानि माला बतंगो अमति रगो ती जमियो ओंखाम हाय रक दा जमां तं ती मानायनाय जदि जमांखै जों अबनो मा खिबनाय सगां साफसुत राखे मा तंनाय सेकेंड दंखा अ थाम्पुइ तो सालवारो ओंखे तामं चिनि बरफ ते मैक्सिमाम न सालो न सामं तांगिसाओ राबार बागान रगो थांगो आफु साक खालिके थांगियावै ताम खलायना नांनाय जों कामस्लि याकते कलक सुमथाना नांनाय लंग पेन्ट कानि थाना नांनाय मांखाय मुजा बा शू जेखुनु किछु काय थाना नांनाय माने जों बडी पार्ट न जतटुकु मानो जों खलबि तने बने एक्सपोज खालाया ते मांखाय जों जदि एफर्ट खालायमांखाय जों अमहाय मस्किटो रिपेलेंट क्रीम मानो बाजारो बा अइनमेन्ट मानो अमति रखनो जों फुलि यूज खालायमान ते नग रगो जों सब समय थुनाफ्रु थामो गुन्दा संगि थुनाय बा जों थाम्बुरो बांखाय थाम्बु बिथिफोन सकनाय ते कायसांखा लास्ट दंखा जे अमहाय चिनि तरफैतो जों खायगा फगिं स्प्रेइं अब जों चिनि तरफैतो जेसे मानसा जों खालायगा आ बसारका जों कयेकटा पाँचटा अमहाय पुख्रि हाय बा जे जायगा दै जमै दंमाने अमहाय जागाव जों चिनि पिएचसि तरफैतो आ और जेउ थाम्पुइनो चानाय अमहाय आ जों फियोगि दिखा तेकशाको अम जे पारावो द बिसि अंकुक ना टाउन बियां बिसि अंकुक डेंगू तो नर्मेली टाउन नंगो टाउन एरियाव न কিন্তু তাবুক তো নুক জাখা যে বো পারাও বহাবই পারাও বম হাইং টংখা অন বাকিনা পারাও কে কিছু চ্যালেঞ্জিং টাস্ক নবনো কন্ট্রোল খেনানি কারণ টাউনও তো जों ফগিং খাইপন থাম্বুই বুথার মনো বো কাইসা গলি বিসেঙা নক গানা গানা খে দंगो কিন্তু পারাম সাইরগো নাইখে নক কাইসা হাকসাল यां अनेक डिस्टेंस दंगो प्लास खुला जागा
नों फगिं खाइबो बियांनाय थाम्फै तोयां खार थानाय खुला जागा जेहेतु अन बे खायसे चेलेंजिं टास्क दा मेक्सिमाम नुक जाखरो जे पजिटिभ मानजानाय रक बरक मेक्सिमाम राबार बागान दो सामुं थांगी साव के राबार बागान नों थांगी नों बुसुक जागा स्प्रे खाइमाने बुसुक जागा फगिं खाइमाने बा प्रेक्टिकली पसिबल तो जों जतटुकु मानो जों खालाय दङ नक नेचार पास रो प्लस जों माइकिं दो खारि दनियो पाब्लिक ने एबार खाइ दङ सिचुएशन ने अन बे नरक न बकने चिनि मीडिया बंदु रंनो जाते अमो किचन एवारनेस खाइदि पाब्लिक नि बिसिंगबो नरगो साख्लायदि जों बुचिन तरफ फैदे खाइ दङ तो स्वास्थ्य डक्टर सिनि म साइचों जों चेष्टा खाइमा माया जों जतनो मिलिबेन बनो मा कासले आं विभिन्न पाराव बमनति मीटिंग खाइगा सालायका पारानि बरो बे कक्सा इंटरेक्शन खाइगा दिलिन खाइ दङ तिनि बो थां खाइगा खानाबो थानाय दिल्ली थानाय কিন্তু आंनि द्वारा तो जत विलेज काभार खानो सम्भव गया प्लस जों आसारावनो मार्फतबो जों खबर हरदों दा मिडियायाव उनाव किसा हाइलाइट खाइखौ सिचुएसन थाखायो जों गनो कन्ट्रोल खाइमानान बे सिम्पटम क्या साइखना दा डेंगुनि सिम्पटम सिम्पटम्स तो बाक्सा नि सिम्पटम्स ग्रिफ नंगो एटिपिकल सिम्पटम्स बंगो सिम्पटोमेटिक खाइ बंगो बट मैक्सिमम ननि फीवर दंनाय बिनि बफ्रक सामानि दंनाय बुसाक साफ्रुमानि दंनाय केबोनि गोबानाय केबो डायरिया खाइ बंनाय पंगडे कुसुमा रखे कम नंगौ माहाय डेंगुनि सिम्पटम्स ओंखायनो जुदि माइरक साइमी आंगो शरीर दुर्बल फिलिंग नाय प्लस दिनै बाक्सा केस निंतामं माहाय ब्लिडिंग डगनि मानो जों माहाय केस बमांखा बुकुंति थि फाइगा बुहुक्ति थि फायो बा खि कसम खिउ माने मनि ब्लिडिं नंगौ बिसिंगो ओंखाय माहाय जुदि सिम्पटम्स संखाय इमिडिएटली आं सानाय जे सानो कोनो जुदि नों सिम्पटम्स नुजाखौ हस्पिटाल फाइदि टेस्ट खाइदि ट्रिटमेंट समय तंसानि नादि कारण ओ डेंगू जे ओ बेमारनि बनिबो फेज दङ बिनि तीनटा फेज दङ प्रथम फेज बिनि फेब्राइल फेज जेफ्रु कुलुम फायो सेकेंड फायो जेफ्रु बिनि कुलुम हामै कयदिन हामै तेसा बवामा हायं फायो सिम्पटम्स फनो फायो आफ्रु खाजो तन क्रिटिकल फेज आफ्रु बजदि बो ट्रिटमेंट माय आंखाय ट्रिटमेंट नि आवताव जदि क्लाय आंखाय बो थिना फन दङ मा हायदा अबो नाव एमन कुनिया जे आं लुमि तंखायनि नगा आसुक तंनाया नोंनि चिकित्सकनि परामर्श ना फायदि कोनो नायो आइदार एडमिशन खाने बा नगो नों जदि तंनाम संग नगो नायफनो तो फनो कन्स्टेंट मॉनिटरिंग तंना नांनाय कोनो सिम्पटम्स संगे इमिडिएटली नि नियरेस्ट हॉस्पिटल थांगै नंगा मा इनफॉर्म खालाम प्रत्येक शकक सार अम डेंगू बेमार मानसा खाका बमति हाइ जे बिथि रग रजा एबा बुति हाइ बिथि रंना हाना ना बिथि तो बनि कोनो स्पेसिफिक ट्रिटमेंट करै मेलेरिया नि जेमन स्पेसिफिक ट्रिटमेंट दङ मेलेरिया मति मानजाखे ओसे दिन बिथि साने अम हाइ डेंगू नि कोनो स्पेसिफिक ट्रिटमेंट करै रुगिनि हेल्थ कंडीशन नायै जों बिनि सिम्पटम्स नायै बिथि रिउ प्लस और मेन एखाने आईवी फ्लुइड माने चिनि सेलाइन रोग दिमाने जों कारण नि तामं फुतो डेंगू नि भाइरास तो थिनो नष्ट खलाय केंके तामने नि बीपी फल दङ अनेक समय बीपी फल दंनाय हायेंनाय आफ्रु जों जदि आईवी फ्लुइड जदि रियांखाय नों एकदम शक थांबाने डेंगू शक सिंड्रोम जेरानो हिनो मेनलि ट्रिटमेंट एखे बनो रुगिनि कंडीशन नायै प्लस बिनि सिम्पटम्स नायै अम हायदा ते तिरबो गोबांखाय नोंना नंनाय कोनो जुस मांखाय ते जदि कोनो डाइट नि जदि साकाय माने क्लिनिकल एविडेंस आसे करि बट कोकिया हिन सामाने कोकिया तो जत नगन मानथगो बनबो साइमानो अम्बो माने उपकार न जों जतदो साइमानो क्लिनिकल बनो कोनो उंखाया बट साउ उमतिफोर डेंगुफोर साउ ने प्लेटलेट कम दखनो हेबारि मारो कोकिया र साइमानो उमतिफोर जों काहाम मासाने कोकिया हिन्दी नि आमला हिन्दी जे कोनो जेरासिन इम्युनिटी न बुस्ट खायो अम हाइचिनि फल फकलारो काहाम के मासाने बि गोबां के मानंनाय अमति रोगी रग मानजा खाय कयदिन रख रिकवर नर्मेली जदि कोनो कम्प्लिकेशन नंगे आंखाय तो 7 दिन रगत रिकवरी फेज फाइफायो बाक्सा नि रिकवर खायनाय तो एक जननि ऊपर डिपेंड खायो बरनि ऊपर केबो 2 वीक्स उनि बिसिं रिकवर खायफायनाय केबो तेगिसा समय नामनो बा केबो सेकेंड रिकवर खायनाय जदि कोनो कम्प्लिकेशन नंगे आंखाय तो चिन्त्रिप्रा हास्टेने लुको रक्त चिन्त्रिप्रा सारो अनेक काम तंगो बलंगो काम तंगो चाना नांगो एबा राबा रग राना नांगो आमति खायका मा समस्या का ओ डेंगु नि याकनि काटिना बांगै बाहाय के ताम खायना नांगो किसा कक चादि आबुनान सागा कारण डेंगु तो थाम्पुय सालोनो वारो अंखे जों तो सामंगो थाना नांगो राबा रानाय दंगो बलंगो काम खानाय दंगो बरनो आं सानाय नर याकते कलक कामसलि जतटुकु मानो चिनि बडी पार्ट न जों कभार खाय थानाय जों याकते कलक कामसलि चुमुय तला जों लं पेन न काननाय मां थांगे मुजा जुताबो काय थानाय जों खालि जों तो आगि दुगु चिनि बर रक्त तो सामंगो तांना थांगे जों उंको साखालि रखेबं सामंगो थांगो बा हाफातर कामसलि चुमुय सामंग थांगा आ जागा सानाय याकते कलक चुमदिनर याकते सामंगो जेफ्रु थानाय याकते कलक चुमदि तला बल जतटुकु मानो बडी पार्ट एक्सपोज खालायदि हम हायके तमु खांदगो दासो वारके सिजाक थांगोबा मु खांदगा सो वारमाया थांगो याक तो जों सब कामो एक्टिभिं तो मेन के वारनि अम हाय तत्रा रग
যতটুকু মানে जों ফুল স্লিপ টি শার্ট जुमिबो बटन दंना थेपाय तोननानै हयतो माने मेन जों थाम्फै अरजा माने हयतो कातिमा दंनाय सारनो बेलायखा हामबाय नोंसोंनो जरारमानि बागै ओमफ्राय नरक दुगु खोनायमा खाना चिनि शार्ट दाम साइ खाना रेगा चिनि तिरप्रा हास्टेव डेंगु बेमार अनेक किसा वान आमा सिनसा नकलायो साइ है क्यांके चिनि त्रिपुरा हास्टेव मन फर्स्ट टाइम ताउ डेंगु बेमार मानजाक मानि आं कयना मुसुङो जे चिनि त्रिपुरा हास्टे लुकरकनो जतनो निजे निजे अवेयरनेस कै तंगनानि बागै डेंगु बेमार मानजागेनि बागै मजार कावुइ एबा शार्ट फुल स्लीव रक जुमुइ काहामके निजिनो सेफ्टी कै तंगनानि बागै डेंगु बेमार मानजाकांके कष्ट अनेक कष्ट नाय नरक एबा आमथि काहाय फिल तंखांके नरक गाना गेनि पीएच सेंटर रक थाङै चेक खायजागै नायदि अमन सारा मुसुङो नरक चायवै नाय तंगरि चिनि खरां আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে ৯৫ শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাছে যেতে না হয়। এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে ৯% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে ১০ থেকে ৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানেই আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। खुलुमखा आं साइना रुपुनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुकसाक जरानि कबर कक्तु मावो पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तु मा बखरक रक हाइनो हाइते वैसा उसुरि थांफिरखा टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो आइपिएफ टिटे टिप्रा मथानि बिलि अभियान फाइने 28-29 नवेम्बर सानबानि सिमि जेंना थांगै दंग पार्लियामेन्ट सेसन फाइने 29-30-31 नवेम्बर सानबारियो दिल्लीनि जन्तर मन्तर टिप्रालेन्टे ग्रेटर टिप्रालेनि सानमुंगो फरांथि साना आइपिएफ टिटे टिप्रा मथा आबोनि बागै फाइने 27 नवेम्बर सानबारियो दिल्ली बखाक लामब्रना आइपिएफ टिटे टिप्रा मथानि 1500 आदंग प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक तांगनानि बागै 1,47,805 रुपरकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट रां रहरै हा कतल मन्त्री बखरम नरेंद्र मोदी आबोनि बागै रां सुबायजागनाय बे बागै 709 करोड़ भिडिअ कन्फारेन्स बिसिंते अपान्ता मानजागनाय हास्टेनि काइदक चिसनि थाइनि रुपरक
चा सालो सेक्रेटारि तो काisa koktum padaringai o saklai muraka hasten mantri okra yakto Jishnu Debarma Kumamani salthamia golo paithago cha salfungo kasina parani kaisa pukriu kupungjak mankha bisibrei ba omoni kroksa chakrani mangathai mung Vishnu Sautal lai thanglai strang salsmi kumajak tongmani bol phali chane o chakra kokuma makhena amchai thangai sogai kha police party mucha salfungo kolyang bolthanani kasina para amchayo Haisa salji poro domologoni dupirban amsayo rel makum prejagi thika bisnam chini omoni prosasikla mungraju depnat tongthai domologoni perdapor amsayo kokuma makhena amsai thangai sogai kha domonogo thanani police Devanagari skipno sejawai cha sal chanja chorawa kila hatiu khalumani musudari khlaile ka tipra mothani kila block committee Devanagari skipti samani bagai BJP ni MLA Rampore Jomate te MLA Dr. Otto Devarmani mangthongno shok salai ka amtani khadulai ja bukuro a salo kila hatini smi khalumani musudari chengai kila hatini dalbidal lahar kitinge khlai jakha khalumani himboto Tabu koktoma shukrubai Haino haite waisa usluri thangphirkha tipralente greater tipralene sanmungo IPFT te tipra mothani dili obhijan phaine 28-29 November salmarin smi chengna thangai tongo parliament session phaine 29-30 te 31 November salmario Delhi ni jontor montoro tipralente greater tipralene sanmungo khorangti sana IPFT te tipra motha Aboni bagi phaine 27 November salmario Delhi bakak lamrana IPFT te tipra mothani 1500 atongro cha sal sarigoni umau kaisa koktom pada dingai o saklai murakha tipra mothan chairman Maharaja Pratikishor Debarma Haino haite waisa uslori rizak firkha tipralente greater tipralene sanmungo IPFT te tipra mothani Delhi obhijan phaine 27 November salmario se Delhi ni jontor montor tipralente greater tipralene sanmungo khorangti sana ni bagai Delhi bakak lamrana IPFT te tipra mothani 1500 atongro phaine 29-30 te 31 November salmario Delhi ni jontor montor tipralente greater tipralene sanmungo donoknaina IPFT te tipra motha phaine 28-29 November salmarin simi chengna thangai tongo parliament session Aboni bagi parliament session tongmani jarawo Delhi ni jontor montoro tipralente greater tipralene sanmungo movement khlaikhe nuknai tipra sarokni okhorangti samungno ha koton joto MP te minister ro cha sal sarigoni umau kaisa koktom panda ringai o saklai muraka tipra mothan chairman Maharaja Pratikishor Debarma koktom panda kok sana thangai tipra mothan chairman Maharaja Pratikishor Debarma shakha Salkisa sekangno IPFT ni bakhakte saklai murajak mani tipralente greater tipralene sanmungo thansaki Delhi obhijano thangna IPFT te tipra motha hanai tipralente greater tipralen abo asok jutaya bodol kainini sanmungo jotono thansa NRC no tuibo bodol kainin sanmung kaisano aboni bagi iguno khibiwi chung jotono thansake englaina nangnai hanai First of all, good evening to all the friends in the media for coming and attending this news briefing. सबसे पहले मैं आप मीडिया को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप आए हैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स है शायद आप लोग सब लोग जानते हैं कि थोड़े दिन पहले IPFT held a press conference in NC Debarma's house, the IPFT president, and they had said that they will be हम लोग के संग तिपरा मोथा के संग दिल्ली जॉइंटली जाएंगे हमारा बात IPFT से पिछले 1 महीने में चल रहा है और हम लोग दोनों अग्री करते हैं कि हम लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं लेकिन ये मेरा मानना है नॉट एज अ पॉलिटिशियन
but as a person who feels something for Tripura, for the Tiprasa people, कि जब हम लोग दिल्ली जाते हैं और हम लोग का इश्यूज़ भी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, तो हमें दिल्ली में एक आवाज़ में सेम इशू को उठाना चाहिए। तिपरा लैंड या ग्रेटर तिपरा लैंड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम लोग दोनों आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 के अंदर हम लोग स्टेट डिमांड कर रहे हैं। हमारा ग्रेटर तिपरा लैंड में जो नॉन EDC एरिया है उसको भी हमने इंक्लूड किया है। हमारा डिमांड फॉर 125th अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट वो भी एक ही है जो पार्लियामेंट में टेबल होना चाहिए। हमारा डिमांड फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रिपील ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो भी एक ही है। NRC के मैटर में भी हमारा व्यू एक ही है। तो हमें लग रहा है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, कि जब हम दिल्ली जाएंगे तो अगर हमने सेंट्रल लीडरशिप जो आज सरकार में है उनसे हमने बात किया और एक ही चीज़ के बारे हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात किया, तो तिपरासा का समस्या का हल नहीं हो। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ खानसा, इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, और क्योंकि दिल्ली हमें तभी सीरियसली लेगा जब हम एक आवाज़ में अपने लोगों के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्लियरली ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। और IPFT पहले से हमने 13 बोगी पूरा ट्रेन बुक कर लिया था। IPFT ने हमें रिक्वेस्ट किया है, हमने IPFT के लिए अलग से 2 more बोगीज हमने बुक किया है। पेमेंट्स कल पूरा हो चुका है और 27 तारीख को IPFT, तिपरा मोथा और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जो तिपरा लैंड या ग्रेटर तिपरा लैंड को चाहते हैं उनको आना है। दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस इन द दिल्ली अभियान। आरो साथाइक्लायो तिप्रालेन ते ग्रेटर तिप्रालेन सानमुगो दिल्ली जंतर मंतर खरांथि सानानि बागै 14 नवेम्बर सालमारियो हास्ते याकानानि कक तंमानि IPFT ते तिप्रा मोथानि आदंग फियाबा हास्ते याकानानि सालसकांनो दिल्ली अभियान हाइनो हाइते वाइसा दिफा खलाइजाकमानि पार्टी मुंगो कमांगमाव क्लाइखा दिल्ली थांनानि बागै तियार ओंजाक हिसासक तिप्रा सारक फियाबा 6 जरा ते 6 थायो सानमुनि खरांथि साइमाया हंके एरें एरें नाय दिल्ली अभियाननि जत्त सामुंगबता आबनि बागै हाइनो हाइ उसलुरि रिजार्व फिलका तिप्रालेन ते ग्रेटर तिप्रालेन सानमुंगो IPFT ते तिप्रा मोथानि दिल्ली अभियाननि सालमारि फाइनाय 29 नवेम्बर सालमानि सिमि जेंना थांगै दंगो पार्लियामेंट सेशन फाइनाय 29, 30 ते 31 नवेम्बर सालमारियो दिल्ली जंतर मंतर तिप्रालेन ते ग्रेटर तिप्रालेन सानमुंगो खरांथि साना IPFT ते तिप्रा मोथा आबनि बागै फाइनाय 27 नवेम्बर सालमारियो दिल्ली बखाक लाब्राना IPFT ते तिप्रा मोथानि 1500 आदंग कक्तम पांडाव हाय हेने कक सानानि चाइतोखा तिप्रा मोथानि चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देवबर्मा। 27 तारीख हमने क्यों चूज किया, उससे पहले चूज क्यों नहीं किया? ये जनरल कंसेंसस था कि पार्लियामेंट सेशन 28-29 से शुरू होने वाला है और जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है तो पूरे MPs नॉट ओनली फ्रॉम त्रिपुरा बट पूरे नॉर्थ ईस्ट के MPs लोकसभा के, राज्यसभा के भी दिल्ली में रहेंगे। पूरा जो नेशनल मीडिया है जिसने त्रिपुरा को बहुत साल से इग्नोर किया है वो भी उस समय पार्लियामेंट में रहेंगे। और जंतर मंतर से अगर हमने 1500 लोग अगर हमने एक आवाज़ में ग्रेटर तिपरा लैंड या तिपरा लैंड के बारे में बात किया तो वो न्यूज़ में आएगा। MPs जो नॉर्थ ईस्ट से हमारे संग सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं वो भी आकर हमारे तिपरासा लोगों को, वर्कर्स लोगों को, वॉरियर्स लोगों को बात कर सकते हैं। तो ये हमारा डिसीजन है कि सही टाइम में सही जगह में हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, वरना ये जो ग्रेटर तिपरा लैंड का मूवमेंट है या तिपरा लैंड का मूवमेंट है वो कोई पूछेगा भी नहीं और जानेगा भी नहीं। पार्लियामेंट 29 तारीख को है या 28 तारीख को है, हम 27 तारीख को यहाँ से जाएंगे और वहाँ में
हमारा आंदोलन 29, 30, 31 3 दिन जो है उसके बीच में होगा। तिपरा मोथा और एक चीज़ अपील करना चाहता है एज चेयरमैन, ये अलग बात है, लेकिन हमने कहा है कि हम सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। हमारा डिमांड एक है, हमारा मुद्दा एक है, हमारा प्रॉब्लम एक है। तो ईगो को नहीं रख के सामने और अलायंस नहीं करके अगर हम लोग दोनों IPFT, तिपरा मोथा और कोई भी पार्टी आना चाहे, तिपराहा, TPF, जिसको भी आना हो, हम लोग सबको एक पार्टी हो जाना चाहिए। मुझे एज अ चेयरमैन ऑफ तिपरा मोथा अगर किसी को चेयरमैन बनना है तो मैं हटने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना पोस्ट के लिए तिपरासा को बाद नहीं देना चाहता हूँ। रजिस्ट्रेशन जिस पार्टी का भी हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नाम में क्या लिखा है, अगर हम लोग एक नाम में अराइव कर सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल पोस्ट को पीछे रख के हमें एक होना चाहिए। मैं ईगो को और एरोगेंस को बीच में नहीं रखना चाहता। IPFT आज भी गवर्नमेंट में है। हमने कहा है कि अगर हम लोग को एक होना है या जॉइंट एक्शन मूवमेंट करना है तो उससे पहले हमारा एक कंडीशन है कि जब तक राइटिंग में कोई भी नेशनल पार्टी तिपरालैंड या ग्रेटर तिपरालैंड को राइटिंग में नहीं देगा, हम उनके साथ अलायंस नहीं करेंगे। ये पॉइंट हम राइटिंग में लेंगे और इसको हम त्रिपुरा के पूरे न्यूज़पेपर में छापेंगे, क्योंकि पब्लिक को भी जानना चाहिए कि क्या है ये अलायंस, क्या है ये अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है ये मर्जर, अगर मर्जर होगा तो। जहाँ तक मैंने मिनिस्टर से बात किया है, NC बाबू और मेवाड़ ने दोनों ने कहा है कि उनको मंत्री पद से इतना लगाव नहीं है जितना उनको तिपरालैंड के डिमांड से है। इट्स अ पॉजिटिव साइन, आई वेलकम इट। फिया बाराइटिंगो ग्रेटर तिपरालैंड रानी गोशिमुरिया सा के बाय नेशनल पार्टी बाय एलायंस खाइग्लाब तिपरा मोथा हनी बो साफिर का तिपरा मोथा चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा आबोनी लोगे लोगे मंत्री NC देबबर्मा ते मंत्री मेबर कुमार जमातिया बो तिपरालैंड सानमुंगनो कतय खलायै मंत्री आचक थाइनो आचक तरजाके हनी शाखा तिपरा मोथा चेयरमैन महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा कोक्तम पादा महाराजा प्रदीप किशोर देबबर्मा नो कारि बो माजाका तिपरा मोथानि आचक फांग विजय कुमार रांखर MLA Brishaketu देबबर्मा एक्स MLA राजेश्वर देबबर्मा MDC अनंत देबबर्मा ते EM सोयल देबबर्मा नो खबई मोथानि कुबन अजामारो राजाखौ आवगलेचमी क्रेसानो कोक्तम चिनि खरा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक तांगनानि बागै 1,47,805 लुकरकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट रां रहरै हा कतनि मंत्री बखरं नरेंद्र मोदी आवनि बागै रां सबायजांनाय बेबागै 709 करोड़ वीडियो कॉन्फ्रेंस बिसिंगते अपादा मानजांनाय हास्तेनि कायदक चिसनि थाइनि लुकरक सा सालो सेक्रेटारिएट काइसा कोक्तम पादा रेंगै अ साखलाय मुरका हास्तेनि मंत्री अक्रा याक्तो जिष्णु देबबर्मा त्रिपुरा हास्तेनि बागै कोक्ति सालो अंगनाय लाइबुमानि काइसा मुइतो खलायजाकनाय साल वीडियो कॉन्फ्रेंस बिसिंगते कोक्ति सालो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक तांगनानि बागै हास्तेनि 1,47,805 लुकरकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट रां रहनाय हा कतनि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी आबुनो पहिला हास्तेयाव आसा गोबां लुकरक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम नक माननाय नक तांगनानि बागै फार्स्ट इन्स्टलमेन्टनि रां बेनिफिशियारि रकनि एकाउन्ट डाइरेक्ट रां रहनाय मंत्री बखरक सा सालो सेक्रेटारिएट काइसा कोक्तम पादा रेंगै अ साखलाय मुरका हास्तेनि मंत्री अक्रा याक्तो जिष्णु देबबर्मा মূলত এই কারণে যে কালকে একটা ঐতিহাসিক দিন হতে যাচ্ছে ত্রিপুরায়। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীজি আগামীকাল অর্থাৎ 15 তারিখে একটায় বিসির মাধ্যমে ভিডিওর মাধ্যমে ইনভেশন করবেন প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা গ্রামীণ এবং 1,47,805 বেনিফিশিয়ারিকে উনি
একসঙ্গে ওদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকিয়ে দেবে। এবং এই প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যে এত বড় আকারে প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা হচ্ছে, আপনারা জানেন। ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট কালকে প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাবে। এটা দিয়ে কি হবে, আমাদের রুরাল ইকোনমিও বুস্ট হবে। এবং যারা গ্রামীণ অর্থনীতি প্যান্ডেমিকে একটু সাফার করেছিল সেটাও উঠে যাবে। আপনারা জানেন যে প্রায় 1,69,000 রুরাল হাউজিং আমরা পেয়েছি, 59,000 আমরা পেয়েছি ফ্রম MORD, এবং সেটা টোটাল আউটলে প্রায় 2200 বা 2100 কোটি টাকা, বিগ অ্যামাউন্ট, খুব বড় অ্যামাউন্ট। সেটা ঢুকবে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে ঢুকবে এবং অর্থনীতিকে জায়গা করার জন্য সাহায্য করবে। এবং আপনারা জানেন যে ঘর তো গৃহ নির্মাণ হবে, এর সঙ্গে কাঠ মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, ব্রিকলিনস সবই কাজের সুযোগ পাবে, কাজ সৃষ্টি করা রুরাল ইকোনমিতে। এত বড় আকারে কোনোদিন ত্রিপুরা রাজ্যে হয়নি প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা। আমরা যদি ডিটেইলে একটু যেতে হয়, SECC 2011 যে সার্ভে হয়েছিল সেটাতে 6.97 6,97,000 ফ্যামিলি ছিল, রুরাল ফ্যামিলি, গ্রামীণ পরিবার। এবং 2016 থেকে 2021 অব্দি কত গৃহ নির্মাণ হয়েছে, মাত্র 44,498 আন্ডার প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা গ্রামীণ। আর আজকে কতটা হতে যাচ্ছে এক বছরে 1.59, এবং কালকে 1.47805, 1,47,805 বেনিফিশিয়ারিকে প্রথম ইনস্টলমেন্ট দেবে প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে। এবং এই প্রোগ্রামটা খুব বড় প্রোগ্রাম হচ্ছে, 67 জায়গা থেকে এই প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ডেন্স হবে, 58টা ব্লক, 8টা ডিস্ট্রিক্ট এবং হেডকোয়ার্টার থেকে। ত্রিপুরা সেক্রেটারিয়েট থেকে সেক্রেটারি থাকবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন, আমি থাকব, এবং আমবাসায় থাকবেন আমাদের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, শিবাজলায় থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া। সুতরাং এটা বিরাট প্রোগ্রাম হচ্ছে কালকে। প্রাইম মিনিস্টার নিজে থাকবেন, এই প্রথমবার প্রাইম মিনিস্টারের হাতে আবাস যোজনা ইনঅপারেশন হচ্ছে। কক্টন পান্ডাও হাস্তেনি মন্ত্রী অক্রায়াক জিষ্ণু দেবর মাতাইব শাখা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ স্কিম 1,59,000 নক টাংনানি বাগে গসমুং মানখা আবনি বাগে রাংসবাই জাগনাই 2,200 crore হাস্তেনি কাইচার হাংখনি কাইবাচিসা ব্লকনি কাইদক চিসনি থাইনি লুকুরক ভিডিও কনফারেন্সনি বিসিংতে অপান্তাও মানজাকনাই। আমরা আবার কি করেছি, সেটা মানুষকে সচেতন করার জন্য প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা ঘর কিভাবে পাওয়া যায়, কিভাবে সুবিধা হয় পাওয়া যায়, ট্রান্সপারেন্সি রাখার জন্য আমরা 5টা ভিডিও ক্লিপিং বা মুভি ছোট ছোট বানিয়েছি, সেটা সার্কুলেট করছি। স্যাংশন যেমন সহজে পাওয়া যায় সেটা ব্যবস্থা হচ্ছে, ফান্ড রিলিজ যেমন ট্রান্সপারেন্ট ভাবে হওয়া যায় ডিবিটি মাধ্যমে হবে, ডিজাইন তো আমি বলেছি। এবং এইসব নিয়ে কালকে প্রাইম মিনিস্টার আমাদের সাথে কথা বলবেন, অ্যাড্রেস করবেন ত্রিপুরার লোকদেরকে, জনগণকে। কারণ একটা ইউনিক স্কিম, এত বড় আকারে প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা ত্রিপুরা রাজ্যে কোনোদিনও হয়নি। আমি আবার বলছি, আপনারা দেখলেই বুঝবেন এই কথাটা। 16 থেকে 21, 46,498। কালকে হতে যাচ্ছে কত, 1,47,805। সেটা একটা মাইলস্টোন ত্রিপুরার আরডি এবং ত্রিপুরা সরকারের আরডিতে একটা মাইলস্টোন এটা গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে। আর এমন সময় এসছে, খুব ভালো সময় এসছে, যেখানে ইকোনমিকে বুস্ট করা যায়, রুরাল ইকোনমি। যারা ইকোনমিস্টরা আছেন ওরা সবসময় বলে রুরাল ডিস্ট্রেস যেমন হয় না হয়। রুরাল ডিস্ট্রেস হলে কি হবে, আরবান মাইগ্রেশন হবে, মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসবে। মানুষ যদি কাজ না পায় গ্রামে, শহরমুখী হবে সব, সেটাকে রোধ করবে এটা। এবং খালি ঘর দেখলে হবে না, আমি আগেও বলছি আবার বলছি, ঘরের সঙ্গে রাজমিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি, ইলেকট্রিশিয়ান, পেইন্টার,
সবই যুক্ত থাকবে। সুতরাং এই বিরাট একটা কর্মযজ্ঞ হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে। আমরা মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, আরডি মন্ত্রী, কেন্দ্রের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং কালকে এই মেগা প্রোগ্রাম যে আমরা করছি আরডি নিয়ে সেটা সফল হোক। আমরা সবাইকে বলছি অভিনন্দন চাই ত্রিপুরার লোককে, ওদের সহযোগিতার কারণে এটা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীকে ত্রিপুরার সরকার পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরার জনগণের পক্ষ থেকে আমরা অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই। Secretariat tongdotei o pandao manjakna hasteni mantri okra yakchu tei chief secretary dolai hakoni simi manjakna MP reba Tripura sipai jola ni simi manjakna hakotoni mantri Pratima Bhumik koktum pandao hasteni mantri okra yakchu no karibo manjakha hasteni koktum te hukum bedekli mantri Shanto Chaudhary raja ko augulin simi pranawni koktum chini khora Kumamani salthamiya golo paithagocha salfungo kasina parani kaisa pukriu kupungjak mankha bisibreci ba omoni kroksa chakrani mangkathai mung Vishnu Sautal lai thanglai strang salni simi kumajak tongmani bol phali chane o chakra koktuma makhena amchai thangai sogoi kha police party mungcha salfungo Kalyapur thanani kasina para amchayo cha salfungo Kalyapur thanani kasina para amchaini kaisa pukriu kupungjak bisibreci ba omoni kroksa chakrani mangkathai manmani party mungo wanamatik mangmau klaikha nukhungni borok rokno khoboi amchaini jotto lukurok mung Vishnu Sautal lai thanglai strang salni simi kumajak tongmani bol phali chane o chakra koktuma makhena amchai thangai sogoi kha police koktuma o saimanjaka lai thanglai strang salni simi kumajak tongmani Kalyapur Ramden ADC village ni bisingo khopjaknai Jolai sora amchaini bisibreci ba omoni kroksa chakra bini mung Vishnu Sautal phiaba kamamani salthamni yagulo cha salfungo Kasirampara amchaini kaisa pukriu kupungjak mankha bini manggathai koktuma makhena amchai thangai sogoi kha theinai chakrani bhikte bufayung song aba ekhena koktuma makhena amchai thangai sogoi kha Kalyapur thanani police মারা গেছে ওখানে সার আমি কিচ্ছু কইতে পারতাম না ওখানে তো আমি তো পাইতেছি না আজকে পাইছি বুধবারে 11টার সময় বাইরে ছিল মানে এমনি নেশা করতো নি নেশা এদিনকে আসলো না এমনি পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় খাইতো লাগে দিনের বেলা খাই না এমন আগে আর কোনো সময় বাড়ির থেকে গেছিল গা এমন হইছে নি কোনো না না তাই না যদিও কোনো খানা থাকে রাত্রে সকালে ভোরেই যাইতো বাড়ি তে ভোরে যাইতো বাড়িতে যা না তা আমি ওইখানে বাইরে আর কি দোকানে লেগে Bahaki thika Vishnu Sautal agunotei bihik nijala orang mungsa saimaya phano party mungnotei thina Vishnu Sautal ni bufayung Sanjit Sautal koksil samukti shakha planning khlai buthar khabono samusta khlaine rohnoi হয়তো এটা মানুষে এরকম করছে ঘটনা একলা একলা তো হইতে পারে না কি করছে মানে যে কোনো মানুষ ওই মদ খাওয়াইয়া এরপরে মারছে উঠছে মনে পুষ্কুনি ফেলাই দিছে পুকুরে তোমার কি হয় আমার ভাই আপন ভাই কি চাও এখন তুমি এখন আমি কিতা চাইমো আর কিতা করমো আমার তো কিছু এমনি করবার মতন নাই পুলিশ কি কইছে তোমার আমারে জিজ্ঞাসা তোমার ভাই নেই আমার ভাই আমি গেছিলাম রাবার কাটতে এরপরে কষ উঠাইয়া এরপরে আইসি আইয়াসরে বাড়ির থেকে উঠে যা করে আইসি Party munotei singnani bagai thina Vishnu Sautal ni bufayok Sanjit Sautal থানাও তো বই ফাইকা পুলিশ আজকে সকাল 10টা নাগাদ আমরা গরঙ্গটিলা থেকে একজন আননোন পার্সনের টেলিফোন করে যে কাশীনাথ পাড়া কল্যাণপুর থানার আন্ডারে আপনার ওই ধরে আপনার মাইসাংবাড়ি হ্যাঁ এখানে একটা ডেড বডি একটা ডোবার মধ্যে পড়ে দিছে তারা খবর নিয়ে জানতে পারছে এই ডেড বডিটা হইল বিষ্ণু সাঁওতালের বয়স 50 তার বাবার নাম সোনো প্লেট নারায়ণ সাঁওতাল হ্যাঁ অফ মাইসাংবাড়ি তো হ্যাঁ সবসময় মদমত্ত অবস্থা থাকতো তো গত বুধবারে সে বাড়িতে লাকড়ি কাটার জন্য যায় কইয়া বাইরে গেছে কিন্তু খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেছে না আজকে সকাল 10টার সময় স্থানীয় লোক যখন জানতে পারছে সে ওই একটা ডেড বডি কেনে তখন তার পরিবারের ডেকে আনছে করে হ্যাঁ তখন শনাক্ত করছে যে হ্যাঁ এটা তো বিষ্ণু সাঁওতালের ডেড বডি তো পরবর্তী সময়ে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা গেছি গিয়া ডেড বডি মানে তোলা হয়েছে আইনা হসপিটালে রাখা হয়েছে তো এই পোস্টমর্টমের পরে সমস্ত কিছু বোঝা যাইব আর কি
Mangkatiti sama niya gulo postmortem ni bagai Kolampur Sakamnogor Horka Police. Pia basa salfungo Kolampur Thana ni Kasiram Para Amsaini, Kaisa Pukri Kupungjak, Bisi Berisiba Omone Cross Sakra ni Mangatai Manman ni Pati Mungo, Wanamate Mangwa Klaikanu Kung Borok no Kobe Amsain Jotto Lukurok. Kwainismi Biplop ni Koktum Chini Korang. Haino haisa saldi poro domologoni dupirbon amsayo rel makung prejagi theka bistam chine omoni kroksa sikla mungraju depnat tongthai domologoni prodapor amsayo koktum amakhena amsayo thangai sogi kha domologo thanani police Fasal Charigo Jugendo Nogoni Malay Nogor Amsayo, Koroksa Sigla Rel Makung Buskango Baklai Thimani Pati Muni Salchani Yagulo, Cha Saldiboro, Haino Hai, Domonogoni Dupirbon Amsayo, Rel Makung Prejagi Theka, Bisitam Chine Omoni Koroksa Sigla, Mungraju Depnat, Tongthai Domonogoni Prodapor Amsayo, Kokuma Makena Amsay Tangai Shogika Domonogo Thanani Police. Koktumao Shaimajaka Cha Saldiboro, Silchor Nisimi Agot Labuka Paina Express Train Paimani Jorawo, Dormonogoni Dupirbon Amsayo, Rel Makung Prejagi Theka Bisitam Chine Omoni Kroksa Sikla, Mungraju Depnat, Tongthai Domonogoni Prodapor Amsayo. Koktuma Makena Amsay Tangai Shogika Domonogo Thanani Police. Bini Pocket Bishingo Driving License Mamani Yagulo, or Sikla Nishni Mumanka Police. আমরা তো হইতে পারতাম না আমরা শুনছি যে এখানে ট্রেনে মানুষ একটা মারছে বস আমরা দৌড়ে যাইছি ওই রকম দেখতে মানুষটাকে চিনা গেছে নাকি না চিনা যায় চিনা গেছে না এটা কোন এটা এলাকার দেখছি না তো এই মানুষটা এটা কোন গাঁও সভা দুবিরবন গাঁও সভা দুবিরবন কৃষ্ণপুর কত নম্বর ওয়ার্ড এটা 4 নম্বর 3 নম্বর Mangkatiti sama niya gulo postmortem ni bagai Domonogoni Hangkor Sakamnogor Horka Police. Bureau Report Chini Khora. Devonagari Skibno Sezawai Cha Salchanja Jorawa, Kila Hatio Kadumani Musureli Klaileka Tipra Motani Kila Block Committee. Devonagari Skipti Samani Bagai BJP ni MLA Rampodo Jomatete MLA Dr. Otto Debormani Mangtongno, Shoksalaka Amtani Kadulai Jagukuro. Asalo Kila Hatini Simi Kadumani Musureli Chengai, Kila Hatini Dalvida Lahar Kitingi Klaijaka, Kadumani Himboto. Kobrogno Rumanskri Bashe Frunzakna Nishan Mungo, Tebuse Tumpla Regitongo Chupra Hasten Tongkor. Sabrum Rungstung Mota Atishate DSF Nebukakte Devonagari Skibno Shezawai, Kadumani Reli Klaijakmani Logologe, Sabrum Rumanskri Nishan Mungo, Laharo Onkorzak, Hasten Dalvida Rungnok Rungstung Nairo. Abo ekheno Cha Salchanja Jorawo, Devonagari Skibno Shezawai, Kila Hatio Kadumani Musureli Klaileka Tipra Motani Kila Block Committee ni Adongro. Devonagari Skip Bashe Kobrokno, Frungjakna Nishan Mungti Samani Bagai, BJP ni MLA Rampodo Jomatiate, MLA Dr. Otul Debormani Mangtongno Shoksalaika, Amsani Kadulai Jaglukuro. Abo MLA Rock, Chini Tipra Shani Bagai Nangya Hanishaka, Kadumani Musureli Himna Tipra Sharo. Sengkini sini Kila Bagma Tipra Motha, sini Pati Ningai, Zengkaisha, Hom Sangti Reli Khailejak, Oreli Khalimani, Omonukok, sini Kok Brok, sini Amanikok, Kok Brok no tuye Bibino Party Sro, Bibino Rokombabe, the script Suyani Bangui, Salai Tongo, Oro Bisingo, Bises Kai sini O Elakani, O Am Saini, Bromgun MLA. Bos Akam Devonagurik by Sini Kok Brok no Suyai. Omo Haino Sing Selemu, Karam Devonagurik no Kebusia, Yes Kuri, Boy Suikis, and Kuno Somai Kazenaya. I guess in Goros House, yes, Sini Kok Brok Basana, English by English by Skip Kaye, Sate International, Zaratongai, Brok behind the Sini, Basana for a way, Sketch on Kaimana, High Nation Tini Kaye, or the Orozaga or to Deborma. যে বিজেপি নি এমএলএ তাবক সরকার তংনাই তে গরমনাম রান পড়ো ও আমচাই এমএলএ বরক যে বরক দেব নাগরিক অ খরি যেতি সামন जों কোন পুরা পুরি বন जों প্রতিবাদ খাইয়ে বন সেলেঙ্গ অ অম হাই এমএলএ রং जों নাঙ্গিয়া সিনি কক ব্রং নি বাসানি বিরোধী অম হাই নি বাঙ্গিনে जों তিনি হর জায়গা ব্রং নো সেলেঙ্গই जों কাইসা হম চাংতই প্রতিবাদ মিছিল খাইলাইকা তাবক जों অর জায়গা जों ব্রং নি কাইসা কুজ দাহা ব্রং নি যে বুসাক বন जों दाहोनो सबैनो जों अर जागा सेलें मानि जों खाइलायनाय जों अमहाय एमले रंग सिनि बरंनि बांगै नांगिया हाय होनैनो जों तिनि अरब तिनि किल्ला बागमति प्रामखानि जत्त साखारै अमनो सेलें जागैनो जों तिनि बुथुं लायजाक जों ताबो खायनि बांगैनो अर सिनि जे एमएलए तंनाय अतुल देबर्मा तै बरं गोनां
Sini rampodo jomatia sing bono tabok joto ni buskang oro hor khayei bono seleng lainai boni tongmung boni kokbrok birudi bono sing seleng sing oro daga tini bono daho khainai joto no hambai nam pagareli khaleka mane mala tini sing lui tongo sara tripura jawa sing dirgo bosor sini kokbrok tuiwei e chidolo sing et khani bagoi sing lorai khaleja roman script no tuiwei mana tuiwei sing lui tongo sini society no divide khlainai society no orai porai khlainai rampoto jamatia MLA BJP ni sini sing rampoto jamatia otul debar manos lugui tong borok belai ke borok do pani against borok jekno ja khurang ti sa borok do pani hamkrai do pani development do pani thansa do pani unity no sob somai borok divide khlaibai asbai bani bagai borok sob somai no satia goi tong din rat hanin bagai na especially tini sing opus khaimani sini kok brang no sing school hoite university hoite kabang na jaga sing loi tongo 99% na sini borok roman script na favor khlaiwe roman hole roman script bai sing suitable sini suitane as halo kila hatini simi khadumani musurali sengai kila hatini dalbidal lahar ki tinge khlaija ka khadumani himboto bureau report Chinkhora Tabo kisa lenglamani jorate bahaste hayungte ha kotoni koktuma tuhui phai tong lenglamani yagolo Haste Tripura Naithotok Hapung Hataibai Masangjak Ngphano Banglai Hai Habar Deramung Kotoro Zone 5 Tongo O Habar Deramung ni Shakno Katirina Hunke Chung Hojak Ma Tongnai Nokno Khung Tangma Jorawo Engineer Rogni Dagimung Nana Nangnai Nok Bishingni Manikhani Rogno Almari Haekheba Kuchuk Thairogo Tatonidi Shishi Te Kubukmani Rogno Thik Thik Ke Tonidi Banglai Phaike Kerak Table Tolawo Khorok Bomi Tongdi Ereng ereng jengjal tangdi hojagdi shishikang tongdi Tripura Jotono no khulumka Diwali shalno rogui Makunjisri Jewelers and Other Supplier ni bukhaktei khaka hamte hamjangma yapharo Dontera shalno rogui rujagoi tongo 30% discount Aw kubino Dontera shalno rogui making charge ni sakawar rujagoi tongo 30% discount aboni logi logi 50,000 paimungo rujagoi tongo hamthongma sokak Faine 10 November 2021 salmari jora tongnai o offer aboni bagoi teleria tei dakti phaidi Makunjisri Jewelers and Other Supplier phalnogo Chini Nikoma, Makunjisri Jewelers and Other Supplier, Proprietor Deepak Devnath, Champaknagar Bazar, Assam Agartala Road, Shalthang Tripura. Contact number 7005658734 eba 9612220745. নমস্কার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর যেই ঘরে দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে টিন দিয়ে হতে পারে আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন সেখানে ঝড় বৃষ্টি বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে সেটাও সবচেয়ে বেশি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে আমাদের
ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, আবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। Lengla mani ya gulo hai lam sogo chini kokpro koktu mawo. Hai phai dinai le firano tini ni koktu ma bokrok ro. Hai te waisa usuluri thangpirkha tipralente greater tipralene shanmongo IPFT te tipramo thani dili obijan. Phaine 28-29 November salmarin simi chengna thangoi tongo parliament session. Phaine 29-30-31 November salmario Delhi ni jontor montoro tipralente greater tipralene shanmongo horang tisana IPFT te tipramotha. Awali bagi phaine 27 November salmario Delhi bukhak lamrona IPFT te tipramothani 1500 atongro. Pradhanmantri Awas Yojana Gramin Scheme nok tangnani bagai 1,47,805 rukorokni account direct tang rohore ha kotol montre bokrom Narendra Modi awani bagai rang subajaknai be bagai 709 crore video conference bisingte opanta manjaknai hasteni kaidok chisni thaini rukorok sa salo secretary to kaisa kokthum padarengai o saklang muraka hasteni montre okra yakto jishna deborma Kumamali salthamia golo paithagocha salfungo kasina parani kaisa pukriu kupungja pankha bisibrechi ba omoni kroksa chakrani mangathai mung Vishnu Sautal lai thanglai strangsal smik majak tongmani bol phali chane o chakra kokuma makhena amchai thangai sogai kha police party mungcha salfungo konya bothanani kasina para amchayo Haisa saldi poro domologoni dupirbon amchayo rel makum prejagoi thikha bisnam chine omoni prosa sikla mungraju depnat tongthai domologoni prodapor amchayo kokuma makhena amchai thangai sogai kha domonogo thanani police Devanagari scheme no seja waisa sal chanja jorawa kila hatiu khadumani musudeli thaile ka tipramothani kila block committee Devanagari scheme ti samani bagai BJP ni MLA Rampore joma tete MLA Dr. Otto Devarmani mangtongno shok salai ka amtani khadulai jogukuro a salo kila hatini smi khadumani musudeli chengai kila hatini dalbidal lahar kitenge khlaijakha khadumani himboto Tabuk koktu masuk rubai.
নগকে বকরে সিনি আগরতলা বিদ্যাসাগর আমচানি সেবক মাজাক 10,323 ni খরকসা ফ্রংনাই জকনি নগ হাবখা শিকক নকনি দগলাম তেই তাইলাম সিবাইমানি ইয়াগল নক বিসিংগ হাবখা শিকক রকনি বদল aboni yagolo nok bisingni kaitham almira shoke subai tlang kharang sagri sakte dalbidar nangmani mani khane rok aboni yagolo tlangai thangka gas cylinder te mixer grinder no khoboi nok ganti ni karai tharok rok baiphuta ni bagai lai thangnai cha salo logio bihignu tlangai kanchanpuro berainani thangmani agotla bidyasagor amchani sukanto bisas saldok tongmani yagolo fashar horo nogo ki fili sokpaika bihikte besai Fiaba nogo sokpai keno borok ni nok ni mane khane ofla kafla nogi wana mate kmang mawa khorok ni miklaina ni banta angkha borok nok ni boundary tongmani yagolo bo nok ni doglam te taila sbai mani yagolo nok bisingo hapka sikok ni bodol aboni yagolo nok bising ni kaitham almira shoke sbai tlang kharang sagri sakte dalbidan nangmani mane khane rok aboni loge loge tlangi thangka gas cylinder te mixer grinder no khoboi nok ganti ni karai tharok rok দেখি দরজাটা মানে লক খোলা জানলা খোলা 3টা গডরেজের লক ভাঙা সব লয়ে গেছে গা আর ইউজ করা কাপড়গুলো সব নিচে ফেলাইছে সব নিচে ফেলাইয়া দিছে গ্যাসের সিলিন্ডারও কাটতে লয়ে গেছে গা কোথায় ছিলেন আপনারা আমি শনিবারে আমার বাবা অসুস্থ পাওয়ারে দেখতে গেছি নর্থ ত্রিপুরা কাঞ্চনপুরে শনিবারে গেছি আমরা আজকে 8টার সময় এখানে আইছি ট্রেনে নামছি নাইমা অটো নিয়ে আইছে আর এদিকে গেটটা যেমনে তালা আছে আমরা গেটটা খুলছি খুললে যখন মেইন দরজা ঘরের দরজাটা খুলতে চাইছে দেখে তালাটা নিচে বলা না এমনি শুধু আজানু ঘরের লাইটটা একটু ওয়াইয়া যখন লাইটের সুইচ দিচ্ছে আমার হাজব্যান্ড অন করছে তো মানে দেখতেছে সব লন্ডভন্ড মানে জায়গার দলিলপত্র প্যান কার্ড আধার কার্ড সব ডকুমেন্টস নিচে ফেলানো সব এলোমেলো সব লক টক চাবি আমার কাছে আমরা ঘরের চাবিটা পাশের বাড়ি দিয়ে গেছিলাম আমরা রিলেটিভের ঘরে আর গডরেজের যে লকগুলা চাবিগুলা এটা আমরা লক কইরা চাবিটা নিজে লিয়ে গেছি আমার কাছে এখনো চাবি আছে এরপরে কি কি নাই দেখছেন কিছু বুঝছেন ওই তো মানে গোল্ড আমি 2টা বালা আমি হাতে পইরা গেছিলাম গা আর বাকিটুকু থাক ঘরে এইটি আইয়া পাইছি না টাকাও ছিল কিছু টাকাটিও লইয়া গেছে গা আর অন্য কি জিনিস নিচে কিছু এই তো গ্যাস সিলিন্ডার নিচে তারপরে মিক্সার গ্রাইন্ডার নিচে এখানে কিছু আমি 10,323 এর টিচার ছিলাম তো আমার চাকরি যাওয়ার পরে আমি টুকটাক কাপড় বিক্রি করি টিউশনি করি তো বিক্রি করার সব কাপড় লইয়া গেছে গা লেডিস আইটেম ছিল শাড়ি টাড়ি এইগুলি আমি বিক্রি করি এইখানে দেখেন নাই যে সব এটা একটা ছোট্ট লয়ের আসলো এটাও খিলা মানে পাওয়া গেছে গা কারোর প্রতি কি কোনো সন্দেহ বা না আমি তো এই বাড়িতে আইছি যে আমরা 2018 থেকে এই বাড়িতে থাকি কোনদিন কেউর প্রতি আমরা এমন না সবার সঙ্গে আমরা মিলামিশা থাকি সবাই আমরা ভালোবাসি আমরা সবাইকে ভালোবাসি এমন সন্দেহ আমার কারোর প্রতি নাই এখানে 2018 তে বাড়িতে কিনছেন হ্যাঁ 2018 তে বাড়িটা কিনছেন না বাড়িটা মানে এটা শ্বশুরের বাড়ি আপনি 2018 তে বিয়ে হয়ে আইছে ও তহনে আচ্ছা এ পুরান বাড়ি শ্বশুরের বাড়ি এমনি স্বামী কি করে স্বামী এলআইসি কোম্পানিতে কাজ করে আনুমানিক কত টাকা মানে আপনার ক্ষতি হয়েছে বলে এই তো মানে ক্যাশ আসলো 16,000 টাকা আর গয়নাগাটি নিছে একটা চেইন নিছে একটা নেকলেস নিছে 4 জোড়া কানের আসলো 2টা জেন্টস আংটি ছিল পায়ের নপুর ছিল সবটি আয়া পাইছি না শুধু ওই সিঁদুরের কৌটাটা ফালানো পাইছি এটা স্টিলের মতো দেখতে ভাবছে এটা মনে স্টিল হয়ে ফালাইয়া খুললা ফালাইয়া গেছে এটাই পাইছি না খোলা আসলো বাইরের মিলে কি আর কেউ মানে দিয়ে গেছে না শুধু খালি বাড়ি আসলো খালি বাড়ি আসলো আমরা গত বছর গুয়াহাটি কেউ যাই এরকম আমরা সবসময় আমাদের পাড়াতে এরকম হয় না কিছু হয় না সবই থাকে বলে কোনোদিনও আমরা কোনোদিন এরকম ঘটনা এদিকে আর হইছে না কোন জায়গায় বাড়িটা আপনার বাড়িটা কোন জায়গা যুগেন্দ্রনগর বিদ্যাসাগর গত শনিবার দিন আমি আমার শ্বশুরবাড়ি ইয়েতে কাঞ্চনপুরে আমার ওয়াইফ ভাইরারে ফুটা দেওয়ার জন্য গেছে তো যাওয়ার পরে আমরা প্রায় সময় আমরা যাই কারণ আমাদের পাড়াতে এমন ছুটি হয় না তো আমি আজকে আইলাম ট্রেনে লাস্ট ট্রেনে আইসিরা ট্রেনে গেটের চাবি খুললা ঢুকছি ঢুকে দরজাটা খুলুম এমন সময় দিই দরজা খোলা দরজা খুললে সেটা ভিতরে ঢুকে লাইটটা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে আমার ঘরের মানে সমস্ত কিছু 3টা আলমারিগুলোর সব লক ভাঙ্গা লকার ভাঙ্গা আমার ডকুমেন্টস সব মাটিতে ছিটাইয়া বিটাইয়া ফালাইয়া
তারপরে মানে আমার ওয়াইফের মানে কিছু জুয়েলারি গয়নাগাটি আসলো গোল্ডের, এগুলোর কোনো কিছু মানে এখন পাইছি না, এখন পর্যন্ত মানে লয়ে গেছে। এখানের মধ্যে আমার ওয়াইফ 10,330 চাকরি করতো। সে চাকরি যাওয়ার পরে কাপড়ের বিজনেস করে, কাপড়ের মোটামুটি নতুন কাপড় প্রায় 10-12 হাজার টাকার কাপড় আসলো, কাপড়গুলো নাই। সে যে বিক্রি করে টাকাগুলো রাখছিল, মানে যে সেটা আরও মাল আনবো, সেই টাকাগুলো নাই। এবং আরও মানে ঘরের গ্যাস সিলিন্ডার রান্নাঘরে গিয়ে দেখলাম গ্যাস সিলিন্ডার নাই। তারপর একটা নতুন একটা একদম ইউজও করছিলাম আমি একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার, ওইটাও লেগে গেছে গা। মানে অনেক জিনিস নিচ্ছে এখন পর্যন্ত, আপাতত এইগুলো মানে দেখতে পারতেছে। তো আমাদের তো বাড়ির চারিদিকেই মানে ভালো বাউন্ডারি দেওয়াই না আছে, কিন্তু সামনের দিকটা খালি, পাশের জায়গায় খালি থাকাতে ওই দিক দিয়ে যে একটা গেটের মতো আছিল, ওই গেটটাও আবারও ভাঙা, গেটটাও খোলা। গেটটা যে খুঁজে টুলছে এটা আপনার পরিষ্কার বোঝা যায় আর কি। এরকম অবস্থার মধ্যে আমি দেখলাম। এমনিতে পুলিশকে কি জানানো হয়েছে? পুলিশ জানানো হয়েছে, পুলিশ আইসে তার ইনভেস্টিগেশন মানে যা যা দেখা করে গেছে। তো পুলিশ তো কয়ে গেছে যে এখন চুরি তো হইতেছে, বিভিন্ন জায়গাতে চুরি দিয়েছে, গতকালকেও চুরি হয়েছে। এখন আমরা জানি না গেলাম, আপনি এটা কালকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম আবার, বা আপনি গিয়ে সেটা একটা ডিটেলস আপনার কাছে একটা লিখিত দিয়ে দিন, আমরা আপনার মতোভাবে ব্যবস্থা করব। ওই রকমই। এমনিতে বাড়িতে কি কেউ ছিল? যে না, বাড়িতে কেউ ছিল না। দিনের বেলা কেউ না কেউ আসে যায়, মানে আমার ভাইপো আছে, হে আইয়ে মাঝে মাঝে, কিন্তু এই 2-3 দিনের মধ্যে সে আইছে না। সে আয়াও দেখতেছে, কারণ সেও চাকরি করে, সেও আয়া সবসময় দেখার মতো অবস্থায় নাই। তো এই অবস্থায় গেটের তালা সব ঠিক আসলো, শুধু ভিতর দিক দিয়া নাই, এই আর কি। নাম? আমার নাম সুকান্ত বিশ্বাস। কোন জায়গায় বাড়ি? আমার বাড়ি বিদ্যাসাগর রোড, যমুনানগর। Sebokma jakmani yagola tuition te bari rokni ri chum suboi nukhunggo palai tongmani nukhungni onok phangjak pia barang sakri jakno khoboi nukhungni joto mani khani rok khoboi tlang jakmani yagola wana mate kmangma uklajak nukhungni nok phangte nok phangjak rajako agulin simi pronom ni kokthum chini khora Haste Committee Khajakmani Talini Sakangno Cha Salo Khajaka Tibrase Employees Association Khumlung Division Committee Cha Salo Gubindo Community Hall Nogolwa Jijak Division Committee Khamani Pandawa Khumlung Division Committee ni Mungbutango Saklaika Tibrase Employees Association Haste Committee ni General Secretary Vijay Deparma TUKS TNEN Yagulo Paithago Assignment Tibrasa Rongte Kaisa Seboklaini Rokni Motha Tibrasa Employees Association Laithana 24 September Salmario Rajako Agulini Agotra Place Club Kaisa Koktum Bandaringai Tiprasa Runtai Kaisa Sebuklaini Rokni Motha Khajakmani Saklaimani Logeloge A Salono Saklaijakmani Tiprasa Employees Association ni Central Executive Committee ni Mungbuta Haste Committee Khajakmani Sabri Chisani Yagulo Cha Saro Khajaka Tiprasa Employees Association ni Khumlung Division Committee Cha Saro Gobindo Community Hall Nogo Lwa Jijak Division Committee Khamani Pandawo Khumlung Division Committee ni Mungbutangno Saklaika Tiprasa Employees Association Haste Committee ni General Secretary Vijay Deparma Jadu Deparma no Chongjaka Khumlung Division Committee ni President Khorok Bano Vice President Boduram Deparma no General Secretary Khorok Thamna Assistant Secretary te Khorok Bring Office Secretary no Khobui Bebagi Khorok Thamsiba Adong Rokno te Khajaka Khumlung Division Committee Sini কর্মচারী বিশেষ করে টিচার শিক্ষক সমাজের বেতন ফরমায় মাস এবার 7 তারিখ কোন আইএসএ সামন্তানে তৈরি এবার 12টা বন্ধ এই ও যে প্রশাসন যদি ঠিকভাবে চলে কাটায় जों ঠিক টাইমও সিনি স্যালারি ফান্ডা জিপিএফ স্টেটমেন্ট ফান্ডা এভরিথিং যা যা অফিশিয়াল খাইজনা তমনে আবার ঠিক টাইমও খাইজনা বনি বাকে जों ডিউটি কাহামনান নাই जोंबो साख्रि खायो जोंबो साख्रि खालायदोंबो अन सार्भिस जों बाहायनो जों आरो नेता फायगा जों दिनै जोंथ' आरो जों अफिसाव साख्रि खायो जोंथ' दिनै सेकेन्ड सैटरडे हलिडे आमबागै जों अफिस थागिरिया जोंनि हलिडेनो जों सामुंनो थेबावैसो जों दिनै आरो प्रग्राम खायो ताइ नरबो नायदो स्कुल नमनि स्कुल 12टाव पाइनाय जों आपनो लाहायसे दिनै आरो प्रग्राम 12:30टाव ठीक खायो जाते डिउटियाव কোনো ডিস্টার্ব না যায় जोंनाया जोंरा कर्मचारी नेता कर्मचारी प्रग्राम खाइ दङ हनै जोंनि डिउटि न फाकिनानै जोंना मानसिकता करे आबोनि बागै जों दल गठन पायो जोंनि नाहार मुंखा हानसानि कनसेप्ट न तयै बबाग्रानो सुबावै जोंनि जे एडिसि प्रशासन
जों बनो बाहायखाय सुस्थ कायसा प्रशासन चालुनिमा बनो सहयोगिता खायनि लगे सिनि कर्मचारी बा तिप्रासा एमप्लॉय एसोसिएशन ने नाहारमो ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरा म्युनिसिपल चौबारी नो किटिंगै हास्टेल साब्रुम नो केबेंने आदं रंग सागर चपलब जाकमानि पार्टी मुंनो सेजावै चा साला आगोटा वेस्ट थाना किटिंगै खारुमानि फ्रुक लायखा याक्सि बद CPIM नि आदं रक आबुन इस्लाय सकां बेलारमा CPIM तांनक निसिमि कायसा खारुमानि रेरि आगोटा वेस्ट थाना बसकाको फायै खारुमानि फ्रुक लायखा याक्सि बद CPIM नि आदं रक सुप्रीम कोर्ट नि दागे मुंनि यागोलब हास्टेनि केबेंने बदलनि आदं रकनि साकर थाकलिया चप्रब मु आबो बेलाय चाया जे पुलिस कायसा जराव यक मुंनि बिसिंदै सामुं खलायै हा कत बेरेमो पुइला सकात मानमानि यागोल ताबुक बरकनो न्यूट्रेलिटी इंडिपेंडेंस गरै पुलिस रक बुचै नाहानानि नांलाय पलिटिक्स के बमब्रुनि बागैया हास्टेल साब्रुमनो केबेंने आदं रकनि साको चप्रब जाकमानि पार्टी मुंनो सेजावै चा साला आगोत्रा वेस्ट थाना किटिंगै खादुमानि फुनुकमानि जराव कक सानानि थांगै आबो हायनो कक साका CPIM नेता मानिक दे তোমার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি বিজেপির গুন্ডামির জন্য এরপরে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে সেগুলো একই কায়দা লোকসভা নির্বাচন সহ সবগুলোকে প্রহসনে পরিণত করেছেন এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরাতে শহরে এলাকা নির্বাচন একটা পুর নিগম 13টা পুর পরিষদ 6টা নগর পঞ্চায়েত এবং এই যে নির্বাচন এই নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নির্বিঘ্নে যদি সম্পন্ন হয় বিজেপি দল নিশ্চিতভাবে হারবে এটা সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই রাস্তাঘাটে দোকানে পাটে হাটে মাঠে সর্বত্র বাড়ি ঘরে আলোচনা হচ্ছে বিজেপির এই শাসন মেনে নেওয়া যায় না মানুষের ধৈর্যের একটা বাঁধ আছে ধৈর্যের একটা সীমা আছে সমস্ত সীমা সেখানে অতিক্রম করে গিয়েছেন এই অবস্থায় মানুষ চাইছেন তার ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করতে তার মতামতটা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে আমরা লক্ষ্য করলাম বিজেপি এটাকে মেনে নিতে পারছেন না এরা প্রথমভাবে যাতে আমাদের প্রার্থীরা ঠিকমতো মনোনয়নপত্র দাখিল না করতে পারে 7টা নগর এবং পুর পরিষদ এলাকায় আমাদের প্রার্থীদেরকে সেখানে মনোনয়ন দাখিল করতে দেয়নি SDM অফিস সহ চত্বর এলাকা তারা জোর করে সেখানে দখল নিয়ে নিয়েছেন পুলিশ সেখানে নির্বিকার এবং দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন পুলিশের সামনে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে জেলা শাসক পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও তার কোনো সুফল পাওয়া যায়নি এবং পুলিশের সামনেই এই গুন্ডামি চলেছে SDM অফিসগুলো তাদের দখল নিয়ে নিয়েছে এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়েও রাজ্যে বামপন্থী প্রার্থীরা সাহসিকতার সঙ্গে জীবন ঝুঁকি জানে তারপরেও সেখানে নির্বাচনে তারা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন মনোনয়নপত্র দাখিল করার পর তারপরে পর্যায়টা জোরপূর্বক সেখানে তাদের মনোনয়নপত্র যাতে প্রত্যাহার করতে বাধ্য সেই ধরনের পরিবেশ তারা তৈরি করেছেন বাড়িতে গিয়ে হামলা মেয়েদের উপর অত্যাচার দরজা জানলা ভাঙা বাড়িঘর ভাঙচুর এবং রক্ত ঝরানো বাড়িঘর থেকে তুলে নেওয়া জোরপূর্বক সেখানে SDM অফিসে মনোনয়ন প্রত্যাহারে বাধ্য করা এগুলো তারা করেছেন বিভিন্ন জায়গায় এভাবে নির্বিচারে এটা চলছে আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি পুলিশকে জানিয়েছি নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি নির্বাক দর্শক নির্বাচন কমিশন তারা দেখছেন না এমন একটা ভাব করে বসে আছেন পুলিশ প্রশাসন ঘটনা যখন ঘটে যায় রক্ত যখন ঝরে যান যে কি হয়েছে জানতে চান आबुन इस्लाय सकां बेलारमा CPIM तांलक नेसिमि कायसा खादुमानि रेलि आगोत्रा वेस्ट थाना बसकांगो फायै खादुमानि फुनुक लायखा याक्सि बदल CPIM नि आदंरक आबुन यागुलो याक्सि बदलनि कायसा नायकल बदल सदर SDPU नि थाने याफारजाखा कायसा डेपुटेशन राजाखौ आवगुलेनसिमि प्रणबनि कक्थुम चिनि खरा दिलिन कक्तुमा आसुक जरातै न तै हास्ते हायुं तै हा कतनि कक्तुमा साइमानानि बागै चयवै नाय तंगदि चिनि खरा
নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই, পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না, সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে, কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে, সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। বাইক প্রেমিক বন্ধুদের জন্য সুখবর, এখন বাজাজের নিত্য নতুন সব মডেলের বাইক পেয়ে যাচ্ছেন চম্পকনগর দাস মোটরসে। তাছাড়াও একই ছাদের নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন আধুনিক সার্ভিস সেন্টার এবং স্পেয়ার পার্টস, থাকছে স্পট ফাইন্যান্সের ব্যবস্থা। তাই আপনার পছন্দের বাইকটি নিতে আজই আসুন আমাদের নতুন শোরুমে। দাস মোটরস, চম্পকনগর বাজার, হাসপাতালের বিপরীতে। আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ রইল। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono kari moman thogo piaste rushum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Zago Jungbai Kurungan Nikoma SB West Tripura 0381-2323-586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 West Agartala PS 0381-238-5765 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura Naituk Mong Gana ni Mangli Engkha Umari Nishat Anand Sochna Bupane Mong Muhammad Moklis Mia Tongthai Tilagao PS Irani Thana Unokoti Tripura Umor Bisijito Laithangnai 29 August 2021 Shalmariwo Oshikli Jirai Tila Bazar Gramin Bengo Rangti Shanani Bagai Nokne Ongkori Thangmani Phiabate Kifilish Hokpailia Aboni Yagulo Shawimankha Jiten Singh Mungui Korpsa Shikla Oshikli Jirai no Khobitlang Khahnai Bini Umor Engkha BCG Dog Chukmani 5 feet 2 inch Pushakni Lukmari Shakupur Mukhan Kiting Irani Thanani case number 76/2021 under section 417/366 IPC
date 30/09/2021 Kemajak o siklino kebo nugui tongkhe tolani nikoma o kwrwngnani bagui koimung narokjago chini nikoma SP Unakoti 03824222392 SDPU Koila Shahar 03824222216 OC Irani Thana 8974279797 eba 8974379466 Shaklainai Superintendent of Police Unakoti Tripura Naituk Mung Reference Amtoli PS GD entry number 23 date 24/10/2021 Ganani Mangpli Unka Sri Bikas De Bupani Mung Gopal De Tongthai Hapaniya PS Amtoli Thana Shaldang Tripura Umor Bishitham Jiba Chukmani 5 feet 5 inch Shak Tormani Kotor Boya Chikon Boya Bushakne Nukmare Shak Saks Rusru Richum Blue Karani T-shirt Tay Kosham Long Pant Lai Thangnai 13 October 2021 Shalmari Horni Dam Chuku Jorawo Nokni Kebono Mungsha Shayawoi Nokni Onkori Thangmani Phiaba Tabashok Jora Kifili Phayako Yang Uyang Naitukmani Yagolono Mungsha Thayo Manli Abono Kemajak o borokno tui kebo mungsasok saimanai tongkhe tolani nikoma o kwrwngnani bagui koimung narokjago jongbai kwrwngnani nikoma SP West Tripura 038123235586 City Control 038123257784 eba 100 Amtoli PS 038123703885 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura Naituk Mung Reference is Agartala Women PS GD entry number 12 date 23/10/2021 Ganani Mangpli Unka Srimoti Bichli Shaha Bushaini Mung Sushil Chandra Shaha Tongthai Indronagar Modyopara PS Shakla Agartala Thana Salthang Tripura Chukmani 5 feet Bushagni Nukmari Shakasak Tichum Shari Kanjab Lai Thangnai 21 October 2021 Shalmari Sharekni Dambrite Shoti Thamsi Jorawo Kebono Mungsha Shayawoi Nokne Onkori Thangmani Phiaba Tabashok Jora Kifili Phayako Yang Uyang Naitukmani Yagolono Mungsha Thayo Manli Abono Kemajak o borokno tui kebo Mungsasok Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma o kwrwngnani bagui koimung narokjago Jongbai kwrwngnani Nikoma SP West Tripura 038123235586 City Control 038123257784 eba 100 Agartala East Women PS 038123249918 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura Shinimung Nango Ganani Mangpli Shinenuya Khoroksa Chola Borokni Mangkathai Umor Bishitham Chibahai Ungnai Bushagni Nukmari Puchilang Cheleng Bukhanai Patla Mukhang Tiprasharongni Mukhang Hai Richum Koshom Long Pant Lai Thangnai 29 October 2021 Shalmariwo Kashipur Bazarni Bazar Showroom Ganawo Lengjakhe Manui Agartala GBP Hospital Tlangui Ruikha Bono Fire Service ni Adongrok Aboni Yagulo Lai Thangnai 30 October Shalmari Horni Damcha Tamani Jorawo Thikya Oborok Phiaba Tabashok Jora Kebo Oborokno Tlangnai Krui eba Sannai Krui Shinimungni Bagui Tabuk Agartala GBP Hospital ni Kuthi Tonmani Khotolo Tonjakha Bini Mangkathai Thunai Oborokno tui Kebo Mungsasok Saimanai Tongkhe Tolani Nikoma o kwrwngnani bagui koimung narokjago Jongbai kwrwngnani Nikoma SP West Tripura 038123235586 City Control 038123257784 eba 100 Agartala East PS 038123257774 MG Bazar Outpost 038123800067 Saklainai Superintendent of Police Salthang Tripura Reference East Agartala PS UD
case number 2021 EAG 068, date 30/10/2021, under section 174 CRPC. Shini mung nango Gana ni mangpili shini nuya khoroksa chola borok ni mangkathai umor bisidok chi hai angnai lai thangna 29 October 2021 shalmari ni dipo damchisa ta shoti thamji jorawo Agartala GRP thanani nograi bari rail track gana o klaijak mankha bini mangkathai rail mal khungbai pherjak mani yagulo sago dukho mane thikana o chakra hnai puila beremo police ni khakamung shini mungni bagai Agartala GBP Hospital ne kathai tonmani khotara tonjaka bini mangkathai thune o chakra notiyei kebo mungsasuk saimanai tongkhe tolani ni komawo kurungnani bagai koimung narukjago thwijak chakrani nukmari umor bisidokchi chukmani 5 feet 5 inch busakni nukmari kosom chumani richum kosom pant te kufur khak genji jungbai kurungnani nikoma Ushi AGT GRPS 8974332125 Additional SP GRP TPA 8787679758 SP GRP TPA 038123702234 Shaklainai Superintendents of Police Shalthang Tripura Reference Agartala GRPS UD case number 2021 GRP 022 date 29/10/2021 under section 174 CRPC. Haste Tripura naithothok hapung hataibai mosangjak phano banglai hai habar deramung kotoro zone 5 tongo o habar deramungni sakno katirina hunke chung hojakma tongnai nok nukhung tangma jorao engineer rokni dagimung nana nangnai nok bisingni manikhani rokno almari haekheba kuchuk thairogo tatonidi shishi te kubukmani rokno thik thik ke tonidi banglai phaike krak table tolawo khorok bomi tongdi ereng ereng jingjal tangdi hojagungdi shishikang tongdi Tripura আলোর উৎসব দীপাবলিতে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা দীপাবলির আলোয় আলোকময় হয়ে উঠুক সকলের জীবন শুভ দীপাবলি সৌজন্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ত্রিপুরা সরকার Kharzak Ashamini Naitokmung reference Pujung Nagar PS case number 2021 BJN 038 under section 306/34 IPC date 02/09/2021 Ganani Mangpli Inkha Khoroksa Kharzak Ashamini Mangpli Mung Srimoti Deepa Ghosh Bushaini Mung late Pronomes Ghosh Buphani Mung Deepak Ghosh Tongthai Bridi Nagar PS Ranir Bazar Thana Shalthang Tripura
Chukmani 5 feet Bushakni Nukmari Shakupur Mukhang Kolok Bukhanai Koshom Lai Thangnai 2nd September 2021 Shalmariwo O Hamzuk Shakawa Shujak Kerungni Mazrawo Shamung Hamer Klaimani Yagolo Khari Thangmani Pheba Tabashuk Jora Kaisa Thayo Naitugi Manlia Bona Police Kharzak O Hamzuk no Tiyi Kebo Mungsasuk Shawi Manke Tolani Nikoma O Kurungnani Bagi Koimung Naruk Zago Chini Nikoma SP West Tripura 0381 2323 City Control 0381-232-5784 eba 100 Bujung Nagar PS 0381-237-6787 Shaklainai Superintendent of Police Salthang Tripura Naituk Mung Gana ni mangpili engka Sri Romandas ni mangpili Amor Bishinai Sibrei Bufari Mung Sri Subhas Das Tongthai Taon Pratapgar PS East Agartala Thana Salthang Tripura Chukmani 5 feet 6 inch Pushakni Nukmari Shakupur Bukhanai Koshom Tei Mokol Bokoshom Richum Sky Color ni shirt Tei Koshom long pant Lai Thangnai 16 September 2021 Salmario Kebono Musa Saya Woinok ni Ongkore Thangmani Phiaba Tabukhek Jora Kifili Phayako Yang Uyang Naitokani Yagolono Kaisa Thayo Mali Abono Kamajak Oborokno Te Kebo Musa Sak Saimanai Tongkhe Tolani Nikoma Ukrungnani Bagai Koimung Naruk Jago Jeng Bai Krungnani Nikoma Superintendent of Police West Tripura 0381 232 3586 City Control 0381-232-5784/100 East Agartala PS 0391-232-5774 Saklani Superintendent of Police Salthang Tripura Saklai Mung Gana ni mangpili engka Sri Devidas ni mangpili Amor Bisi Chuku Tabuk Ojra Arusha Child Protection Center Norsingor Agartala West Tripura Tongo Ojra ni Shako Bunga Bufa eba Taku Bukung ni Sanmung Tongkhe Saklai Mung Rujakmani Saljibani Bisingo Sipai Jola Sisukola Committee Office Kurungnani Bagai Koimung Naruk Jago Ongyakhe Ojra ni Bunga Bufa Kare eba Kebo Bini Taku Buku Kare Hene Sini Murjaknai Te Ojra no Kerongni Lama Te Buni Yago Edok Phaijaknai Kurungnani Nikuma Sisukolan Committee Shiwo Department of Social Welfare and Social Education near Bishalgor RD Block Sipahijola Bishalgor Sipahijola Tripura Saklani Chandrani Bishas District Child Protection Officer Program Officer ICDS Sipahijola Haste Shongdok Hamkrai Naikung, Tai Bangalore Nobogurukul ni Luazima Bai, BC Sini ni Simi, BC Thamsi Umorni Buri Rock, Tai Kuruma Rock ni Rung Serngai Juk Rock no, Tal Chichar ni Bagai, Software Development ni Training ni Sebr Jakha. O training ni Bagai, Tongna Chana Tai, Waisa ni Bagai, Thanglai Suklai Taniwo, Janangmani Rangmari Rock, Hapang ni Fasinti Rejagana. Training Paimayagulo, Hastiwo Eba Hatar Hastini Private Company wo, Kok Nichi Sai ni Simi Chengjak Rangmari ni Samungni Shep Rejagana. Teiwo Kahamka Shaimanna Bagai, Tai, online tea registration ni Bagai, www.twd.tripura.gov.in or login Klaidi, Eba 6009-430-665, Hayakaba 6909-368-487 or Kurungdi. Naituk Mung Reference College Tilatop GD Entry Number 15 Date 14/10/2021 Gana ni Mangpli Ingkha Sri Shiv Shankar Roy ni Mangpli Buphani Mung Sri Prabhas Roy Tongthai Kata Shiula PS Agartala East Thana Salthang Tripura Umor Bishi Thamchi Chuku Chukmani 5 feet 4 inch Bushakni Nukmari Shakasak Bukhanai Koshom
रिचुम शार्ट गोख्रांते ब्लू कालारनि जीन्स पैंट लाइथांनाय 13 अक्टोबर 2021 शालमारि फुंनि दामची जरावो केबनो मुंसा सायावै नकनि अंखरि थांमानि फियाबा ताबसक जरा गिफलि फायाको यांगुयां नायतुकमानि यागुलोनो कायसा थायो मानलिया बनो गोमाजाक अशिक्लानो तयै केबो मुंसासक सायमानाय तंखे तलानि निकमाबो कृंनानि बागै कयमुंना रगजागो जोंबाय कृंनानि निकमा SP West Tripura 038123235586 City Control 038123257784 एबा 100 Agartala East PS 0381232774 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura Naituk Mung Reference West Agartala Women PS GD Entry Number 20 Date 16/10/2021 Ganani Mangpli Ingka Srimati Madhavi Das Bishas Umor Bishitham Chinai Bushani Mung Shombu Bishas Tongthai AD Nagar Road Number 09 PS AD Nagar Shalthang Tripura Chukmani 4 feet 5 inch Bushak Nukmari Shakasak Richum Churidar Chumjak Laithangnai 16 October 2021 Shalmari Phungni Damchisa Jorawo Kebono Mungsa Sayawoi Nokni Onkori Thangmani Phiaba Tabusok Jora Kifili Phayako Yanguyang Naitungmani Yagolono Kasha Thayo Manlia Bono Gomazak O Hamjogno Tiye Kebo Mungsasok Saymane Tongkhe Tolani Nikoma O Krungnani Bagi Koimung Naragzago Jungbai Krungnani Nikoma SP West Tripura 038123235586 City Control 038123257784 एबा 100 Agartala West Women PS 0381232544 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura Auction Shaklaimung Reference RK4 PS Case Number 2019 RKP 034 under Section 20B 2C/29 of NDPS Act Date 13/03/2019 Ganani oil tanker Malkhung auction Bishinti Phaljaknai Malkhung Nukmari Tata 2518C model ni oil tanker Bini chassis number MAT448033 E2D05309 engine number T12691261037195 Tanker Malkhungni capacity 20,000 liter Malkhungni buskang kufurte kukra Malkhungni yakshi yagra te uklok phashing AS01 AC 2529 number sejak O Malkhungno auction o painani musungnai lukurok Faine 18 November 2021 Shalmarin Bishingo Tripura State Drugs Disposal Committee ni Chairman Eva DIG Southern Range Tangnogo BID Yafanani Bagi Koimung Naragzago Shaklainai Chairman Tripura State Drug Disposal Committee Office of the DIG Southern Range Police Headquarters Agartala Tripura কোভিড মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সারা বিশ্বে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে ভারত ইতিমধ্যেই গোটা দেশে ভ্যাকসিন প্রদান 100 কোটি ছাড়িয়েছে এ নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর এই 100 কোটির মধ্যে জলজল করছে ত্রিপুরার নামও ভ্যাকসিন প্রদানে রাজ্যবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত মানসিকতার দরুন দেশের মধ্যে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন মেনে এই রাজ্যে উৎসবের মেজাজে কোভিড ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভ কার্যকর করেছে রাজ্য সরকার মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসপাতাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে গিয়ে কোভিড টিকা গ্রহণ করেছেন কিন্তু এখনও যারা কোভিডের দ্বিতীয় টিকা গ্রহণ করেননি বা নেওয়ার সুযোগ পাননি তাদের জন্য বিশেষ সুযোগ নিয়ে এলো ন্যাশনাল হেলথ মিশন বা জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় আগামী 1 নভেম্বর থেকে 3 নভেম্বর পর্যন্ত 3 দিন ব্যাপী সারা রাজ্যের 8টি জেলায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কোভিড ভ্যাকসিনেশন স্পেশাল ড্রাইভ এই সুযোগ গ্রহণ করতে রাজ্যের সকল অংশের মানুষের কাছে আহ্বান রেখেছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত ত্রিপুরা রাজ্য প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর সুসজ্জিত হলেও ভূমিকম্পের সিসমিক জোন 5 রয়েছে ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে বাড়িঘর তৈরির সময়
অবশ্যই কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারের উপদেশ নিয়ে বাড়ি তৈরি করুন। ভারী জিনিস আলমারি কিংবা অন্য উঁচু আসবাবের উপর রাখবেন না। কাঁচ কিংবা ধারালো বস্তু সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন। ভূমিকম্পের সময় শক্ত চেয়ার কিংবা টেবিলের ভেতর নিজের মাথাকে সুরক্ষিত রাখুন। অযথা অস্থির হবেন না। সতর্ক থাকুন, সচেতন থাকুন। ত্রিপুরা বিপর্যয় মোকাবেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত। Kharzak Ashamini Naitukmu. Reference West Agartala Women PS case number 2021/WAW077 under section 493/376/417 IPC. Date 25/10/2021. Kanini Mangpli Inkha Khoroksa Kharzak Ashamini Mangpli Mung Shubhankar Azarji Bufani Mung Orup Azarji Tongthai Ramnagar Road number 7 PS Agartala West Thana Shalthang Tripura Umor Bishi Thamchi Chuku Sukmani 5 feet 5 inch Bushagni Nukmare Shakofur Bukhanai Koshom Richum jeans pant Tei shirt Lai Thangnai 25 October 2021 Shalmariwo Oshikla Shakawa Sujak Kerongi Mazrawo Shamung Haime Klaimani Yagulo Khari Thangmani Phiaba Tabshok Jora Kaisha Thayo Naitugu Manlia Bono Police Kharzak Oshikla no tuye kebo mungsachok shawi mankhe tolani nikoma o krungnani bagi koimung narukjago chini nikoma SP West Tripura 038123235586 City Control 0381232578 eba 100 Agartala West PS 0381238545 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন? যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী রেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য, যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাছে যেতে না হয়। এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ। শুধু তাই নয়, জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন। তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন। তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানে আরো সুখের সন্ধান। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার স্যার, আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে, অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন? হাতে দিবেন? না না, আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই। পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে, কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি
ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরের দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন, সেখানে ঝড় বৃষ্টি বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, এবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। Naitukmung Reference Habrum PSGDA number 12 date 25/9/2021 Ghana ni omangfli engka Miss Dolly Tripura ni mangfli Omor Bishine Chinoi Mufani mung Dilip Tripura Tongthai Chatok Sari PS Habrum South Tripura Chukmani 5 feet 4 inch Bushak ni Nukmari Shak Kufur Richum Kufur Kala ni Kurti Osikle Lai Thanglai 18 September 2021 Salmario Kebolo Mungsa Sayawai Nokni Ongkhari Thangmani Phiawa Tabuk Sak Jora Ki Fili Phayakho Yang Uyang Naitukmani Yak Bolono Aisa Thayo Malia Bono Kemajak Osikle No Tei Kebo Mungsa Sak Saimanai Tongkhe Tolani Niku Mau Krungna Ni Bagai Koi Mungna Rangjago Jeng Bai Krungna Ni Nikuma SP DIB Police Control South Tripura Bilonia Kokdok ni Mari 0382322052 eba 7628007079 Sabrum Thana 8837379101 Saklaina Superintendent of Police South Tripura Saklaimung Reference Miscellaneous Case Number 109/2017 in C/W Nogor PS GDA Number 29/02 Date 12-13/11/2016 Under Section 102 CR PC Lukurogno Simon Rani Bagai Kaisa Saklaimung Rejago Lai Thana 12/11/2016 Salmario Horni Damti Sate Shoti Thamti Jorawo Edinogor Thanani Police Officers SIB Moldas Beltole Amsani Kaisa Hero Honda Ambition Bike Kumajak Manmani Awun number TR01D9954
Engine number 04A60M00457 te chassis number 04A63C00435 Joto chaito mungni yagulo bo bike ni buakna no naitugui malia police Awani bagai judicial magistrate ni dagi mumbai Hainai 15 October 2021 salmari fungni damtisa jorawa auction khlaijaknai auction khlaimunggo majaknani musungnai lupurok sakawok sajaknai salmari tei jorawo edinogor thani barja manjak o sibai krungnani bagai obong narukjago saklainai Superintendent of Police Salthang Tripura Naituk mu Gana ni om mangfili engka Srimoti Pramla Debormani mangfili Omar Bishini Chichuku Bushani Munkatik Deborma Tongthai Krishna Rwaja Para PS Hamono Dolai Tripura Jugmani 5 feet Bushakni Nukmani Shak Kufur Richum Kufur Kala ni Kolok Frog O Hamjak Lai Thane 20 September 2021 Salmario Ke Bono Mungsha Sayawoi Nokni Ongkhari Thangmani Fia bata buksal jora kifili khaya pho yang uyang naituk mani ya golono kaisa thayo mani abono abono teilai thanai 4/10/2021 salmario samono thanao general diary register khaijakha aboni GD entry number 13 date 4/10/2021 party mungno teye chaito gui naituk mungo okhorjak police kumajak o hamjak no teye kebo mungsa suk saimanai tongkhe Tolani nikumawo krungnani bagai koi mungnaruk jago Jongwai krungnani nikuma Superintendent of Police Ambassador Dolai Tripura Police Control Dolai 0382626759 Office 0326267258 Mobile 9436972680 Mobile 8731800477 Saklainai Superintendent of Police Salthang Tripura রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এবং বেঙ্গালুরুর গুরুকুল ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের 17 থেকে 30 বছরের মহিলা এবং তৃতীয় লিঙ্গের সমস্ত শিক্ষার্থীদের 18 মাসের জন্য সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই প্রশিক্ষণের জন্য থাকা খাওয়া এবং একবারের আসা যাওয়ার সমস্ত খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার প্রশিক্ষণের পর রাজ্যে ও বহির্রাজ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে যার বেতনক্রম 20,000 থেকে শুরু হবে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের জন্য www.twd.tripura.gov.in এ লগ অন করুন বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন 6009430665 এবং 6909368487 নম্বরে আপনি কি প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছেন যদি পেয়ে থাকেন তাহলে আরো সরকারি সুবিধা অপেক্ষা করছে আপনার জন্য এগুলি হলো আপনার জন্য মহাত্মা গান্ধী এনরেগা প্রকল্পে 95 শ্রম দিবস বরাদ্দ করা হবে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য যাতে করে আপনি অন্য কোথাও রেগার কাজে যেতে না হয় এছাড়াও উজ্জ্বলা প্রকল্পে বিনামূল্যে পেতে পারেন গ্যাস সংযোগ শুধু তাই নয় জল জীবন মিশন প্রকল্পে আপনার বাড়িতে পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে ঘর নির্মাণের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তাহলে সহজ কিস্তিতে 9% সুদে নিকটবর্তী ব্যাংক থেকে 10 থেকে 70 হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেতে পারেন তাই এইসব সরকারি সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রশাসন তাই প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার ঘর পাওয়া মানে আরো সুখের সন্ধান ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত নমস্কার স্যার আমার তো অনেক ঘরের ছবি তুলে লয়ে গেছে অনেক টাকাটা কেমনে দিবেন হাতে দিবেন না না
আচ্ছা স্যার। নগদ টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নেই, পুরোটো টাকাই আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে দেওয়া হবে। ব্যাংক আর অন্য কেউ গন্ডগোল করতো না তো স্যার? একেবারেই না। সরকার আপনাকে আপনার নিজের ঘর বানানোর জন্য মোট 3 ধাপে 1,30,000 টাকা আপনাকে মঞ্জুরি দেবে। প্রথম ধাপে 48,000 টাকা দেবে, সেই টাকা দিয়ে আপনি জানালার উপর পর্যন্ত সেটাকে আপনি তৈরি করবেন। তারপর আমাদের টিম গিয়ে জিও টেকিং করবে। তারপরের ধাপে 4 পর্যন্ত করার জন্য সরকার আপনাকে 50,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে। ওইটা আবারও সেই জিও টেকিং করে দেখার পর ঘর নির্মাণ অর্থাৎ শেষ অবধি সরকার আপনাকে 32,000 টাকা মঞ্জুরি দেবে, কিন্তু পুরো টাকাটাই দেওয়া হবে আপনাকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। তার জন্য আপনার মাঝখানে কারুর কাছে যাওয়ার বা কোনো রকমের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। আচ্ছা স্যার, আমার একটা কথা স্যার, আমি ঘরটা কেমনে বানাবো স্যার? আমাদের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের যে ইঞ্জিনিয়াররা আপনারা ঘরের সুবিধাভোগীদের নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করবে। সেখানে ঘর কিভাবে বানাবেন সেই বিষয়ে আপনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে, যাতে আপনাদের ঘর আপনারা নিজেরাই তৈরি করতে পারেন। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। তাহলে আমি আই স্যার। ঠিক আছে স্যার। ত্রিপুরা সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত। নমস্কার। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্পে যারা ঘর পেয়েছেন তারা ঘর কি করে বানাবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। পাক্কা ঘর বলতে বোঝায় ইট বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি ফাউন্ডেশন বা ভিতের উপর দাঁড়ানো একটা ঘর। যেই ঘরে দেওয়াল হবে আপনার ইট দিয়ে হতে পারে, কংক্রিটের ব্লক দিয়ে হতে পারে, টিন দিয়ে হতে পারে, আর রুফ বা ছাদ হবে টিন বা কংক্রিট দিয়ে তৈরি কোনো ম্যাটেরিয়ালস, আর ফ্লোর হবে সিমেন্ট দিয়ে পাক্কা। ঘরের আয়তন সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী 25 বর্গ মিটার বা 270 বর্গ ফুট হতে হবে। ঘরের এই লম্বা বা দৈর্ঘ্য আপনারা যদি 18 ফিট নিয়ে নিলেন এবং ঘরের পাশ বা প্রস্থ আপনারা 15 ফিট নিয়ে নিলেন, এই 18 ফিট আর 15 ফিট এই দুটো গুণ করুন, দেখবেন 270 বর্গ ফিট হয়ে গেছে। আমরা যে অঞ্চলে বাস করি সেটা ভূমিকম্প প্রবণ জোন, সেখানে ঝড় বৃষ্টি বন্যা সেগুলো তো লেগেই আছে, সেটাও সবচেয়ে বেশি। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘরটাকে শক্ত করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদের ঘরের সবচেয়ে দুর্বল যে পোর্শনগুলো সেগুলোর মধ্যে আমাদের স্টিল রড ব্যবহার করতে হবে। সেই স্টিল রড আপনারা আরসিসি পিলার বা আরসিসি ব্যান্ডের মাধ্যমে ঘরের মধ্যে ব্যবহার করবেন। তো এই আমরা মিনিমাম মানে ন্যূনতম 3টে ব্যান্ড প্রোভাইড করি। সেটা হলো একটা প্লিন্থ লেভেলে ব্যান্ড, একটা জানলার এবং দরজার উপরের লেভেলে, এটাকে বলে লিন্টাল ব্যান্ড, সেই ব্যান্ডটাকে প্রোভাইড করি, এবং একটা টপ যেটা রুফ লেভেলে আছে ওয়ালের একদম উপরের ভাগে আমরা আরেকটা ব্যান্ড প্রোভাইড করি। এই 3টে ব্যান্ড দিয়ে আমরা ঘরটাকে বেঁধে রাখি আরসিসি পিলারের সাথে। যারা আরসিসি পিলার দিতে পারবেন না তারা অন্তত ব্রিক পিলার দিলেও ব্রিক পিলারের মাঝখানে একটা করে রড হলেও দিতে হবে। কেন বলছি এই কথাটা? আমাকে একটা ওয়াল ভাবুন, এই আমি হাত ছড়ালাম, এটা আমার আরসিসি ব্যান্ড, এটা কোনো কিছু ধরে নেই, আবার ভূমিকম্প আমাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারছে, আমি এই সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছি। এবার ভাবুন আমার এই হাত, এই আরসিসি ব্যান্ড, সেটা দুটো পিলার বা একটা করে রড হলেও ধরে রেখেছে। এবার আমাকে ধাক্কা দিন, দেখুন আমি সহজে পড়ে যাচ্ছি না, আমার সব প্রেশার পিলারের উপর চলে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের যে ছাদ সেটার যে টিন যদি ইউজ করে থাকেন তাহলে টিনের থিকনেসটা আপনাদের মিনিমাম 0.4 মিলিমিটার হতে হবে। এছাড়াও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর আপনাদের জন্য 6টা ঘরের মডেল ডেভেলপ করেছে। আপনারা চাইলে সেই ঘরের মডেল থেকে যে কোনো একটাকে সিলেক্ট করে আপনারা নিজেদের স্বপ্নের বাড়ি বানাতে পারেন। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি শ্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু মহোদয়কে ত্রিপুরায় অনেক অনেক স্বাগত। 6 অক্টোবর সকাল 10:30 মহামান্য উপরাষ্ট্রপতিকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। এদিন মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্প লঞ্চ করবেন। পাশাপাশি প্রাইমারি সেক্টর অ্যাচিভার এসএইচজি গ্রুপের কর্মীগণ এবং ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কারদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন। তারপর হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে আয়োজিত উত্তর পূর্বাঞ্চলের হস্ততাঁত এবং হস্তকারুশিল্পের
বিশেষ প্রদর্শনী শুভ উদ্বোধন করবেন। সৌজন্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। Shinimung Nango, reference West Agartala Women PS, GD entry number 14, date 02-10-2021. Ganani o mangpli ingkha, asajorov khoroksa buri bushani guthi mangpli, hilikmani mari 3 kg, bushakni nukmari shakupur, bukhanai koshom, mukhang kiting, lai thangnai 2 October 2021, shalmarini, dipor damsate shoti thamse jorawo, হরিগঙ্গা বসাক রোড নি গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট গানানি ড্রেনও ক্লাইজাক মান খাবনো ওয়েস্ট আগরতলা ওমেন পিএস নি পুলিশ সিনিমুংনি বাগৈ তাবুক আগরতলা জিবিপি হসপিটাল নি কথিতন মানে খতলা তনজাখা বিনি মাংকথৈ আসাই জরব অসরাইনি মাংকথৈ না তৈ কেবো মুংসাসক সাইমানাই টংखे তলানি নিকো মাও করংনানি বাগৈ কয়মুংনা রগজাগো जोंबाय करंनानि निकमा SP West Tripura 0381 2323 586 City Control 0381 232 5784 एबा 100 Agartala East Women PS 0381 232 5454 Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura Naituk Mung, reference Ramnagar Top, GD entry number 10, date 29/09/2021. Ganani Mangpli Inka, Sri Mithun Das ni Mangpli, Bupani Munglet Mritonjoy Das, Tongkha Kali Kapur, PS West Agartala Thana, Shaltang Tripura, Umor Bishinichi Chuku, Chukmani 5 feet 5 inch, Pushang Nukmari Shakufur, Mukhang Kolok, Rijum blue color ni T-shirt, te long jeans pant. Lai thangnai 29 September 2021 Shalmariwo Shamungni bagai nokni ongkhori thangmani phiaba tabusuk jora kifili phayako yang naitungmani yagolono mungsa thayo manliya bono kumajak oborokno tui kebo mungsasuk saimanai tongkhe tolani nikoma o krungnani bagai koimungna rokjago jungbai krungnani nikoma SP West Tripura 0381 2323 586 City Control 0381 232 5784 एबा 100 West Agartala PS 0381 238 5765 Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura Naituk Mung Ganani Mangpli Inka Umari Nishat Anand Sochna Bupani Mung Muhammad Moklis Mia Tongthai Tila Gao PS Irani Thana Unokoti Tripura Umor BCG Dog Lai Thangnai 29 August 2021 Shalmariwo Oshikli Chirai Tila Bazar Gramin Bengo Rangti Shanani Bagai Nokne Ongkhori Thangmani Phiabate Kifili Shokpailiya Aboni Yagulo Shawimanka Jiten Singh Mungwi Khoroksa Shikla Oshikli Chirai no Khogoi Tlangkha Hnai Bini Umor Unka BCG Dog Chukmani 5 feet 2 inch Pushakni Lukmari Shakupur Mukhang Kiting Irani Thanani case number 76/2021 under section 417/366 IPC date 30/09/2021 Kumajak Oshikli no kebo nugui tongkhe tolani nikoma o krungnani bagai koimungna rokjago Chiri nikoma SP Unokoti 03824 222392 SDPU Koila Shahar 03824 222216 OC Irani Thana 8974 279797 एबा 8974 379466 Shaklainai Superintendent of Police Unokoti Tripura Naituk Mung Reference Amtoli PS GD entry number 23 date 24/10/2021 Ganani Mangpli Inka Sri Bikas De Bupani Mung Gopal De Tongthai Hapaniya PS Amtoli Thana Shaltang Tripura
umor bishitham jiba chukmani 5 feet 5 inch shak tormani kotor boya chikon boya bu shakne nukmare shak sak suru richum blue color ni t-shirt tei kosom long pant lai thangnai 13 October 2021 shalmari horni dam chuku jora